Fiafia maua sosa Omega ka Yama moa Omega ka Sabaleta umofie Omega ka Fili mailo ile Omega ka Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatupu funeral directors i le lua o na lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manukau City. Talaflava o David Tua le nei olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia le nei aso. Ua valo i ama
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Wa e whinangalo le wha maoni o le loto. Ma e wha ilo mai a Taeao le poto i le mea lilo. Ia e wha mamai a Taeao i le isopo. Ona mamai i leo au. Ia e fufulu mai a Taeao. Ona sina i leo au sili i lo le kiona. Ia o wha longo mai a te oe i le oli ma le fiafia. Ina ia fiafia iwi. Wa e wha momoina. Le tamama nai. Wa mātua lausu le Taeao sing-singi, o le Taeao fau, wa e au mai mo i mātou, se i mua na mātou pese o vi inga maalangaina, lau manu mālore nei Taeao, a wa o le ua mātou ai manu masai ma au malie, wa mātou sapi au whamunianga, i le nei Taeao, wa mātou wifo e fo i o luma mātou whampe atu pa ia lava oe le tua au, o le atua pa ia, Malu, ma mamana, sidi ese, ma matautia, o le atua e pule ao e mea umalawa, o le atua ifo uma iai o mea umana e whaia, o le atua e soifua ma le vavau e o le wha vavau, le atua e malia e manao e mere lei umalawa e tu mau o lo walofa, ma lo wha maoni, ma lo wanga le lei, e o rangata anga o mea umalo mātu atua, o le atua oe, e la ailevi inga o Malu o le atua oe pulpulu le mātango fie. Tama, lau pule lea whaftai lau mea lofa. Lau la whau o mātou maua nei Taeao. Lau lofa o le whau e whapopol nea sa whau. Whai tuina aso la soi fua le tunu mana mātou wala o mātou o lie whau le nea sa lulu o lua se fulu ma leono ia yaso. O le masina November o le sabalinga o nei tu sanga. Tuina ati o aolo mātou atua le mātou malanga o nei yaso. Se e tautai i le mātou whalaunga e manu iai o mea uma mātou te whaia awali tia whaiva le whengai male tunu le nei so whau ai a mai manu ia onga nei mātou whanau la tau fo whengai ma suenga whai o le nei tausanga whatasi oe mana i whanau le nei aso lo mātou tua whamulia fo i whaiva whengai ma lim tamata whai onga ngā whamalao o ina nei mātou whanau ala whangia na tunu pele Samoa whamulia i ona te tai o nai o mātou a inga fo i matangata umai Samoa Whapenale lala ma le papa awa iso se vahenga o le nei lalolangi maru te talo whasafua atu i ailo walofa ma whamrianga o le atua oe whawai e malo tu te tasi o Samoa. Whamria le nea tunu o New Zealand o la mātu nofo mauma wai whapena tunu umalawa o le nei lalolangi. Mana tua le talo le nei Taeao nei aingo le tunu ua ala whai mai whanonoanga le nei Taeao o le malanga le wha tua o ia le maliu maleoti wa motu si ai mawhtanga mawhana mana i ainga, wō mai masani. Te māra mātu talo,
lo file mo mo wanga fa mai se fa ma fa na fa nei I la tau fa manatu fo ia matu umalava matu te whaia lava le nei ma le nā o le anga I uta o le anga I tai o se sae o se sifo o saute ma matu o lo whaatali pele oti mo I matu uma. Ia le tu malu mo panga ma tapo inga nei o matu matua tu asen sino le tino I malu mau tu malawara ni aso ta mafa mo mole te tolu ina la tolu mafa na whana lo lofa lango malo I nai o la tu tau tonga tinga ia ma whaafo isia I lo la tu se fua laule le tino siri lava ele anganga. O mea umala whara mātou whaira nea so fau lo mātou tua, te ngata malana e whai, ia mātou whaia lava ina ia fo iatu, levi inga ia te oe. Ta mā, wha mole mole, wha amanuia mai, ile tautua Radio Samoa, le nei aso a toa. Ua mātou wole mātou wala au, I nei mea malava, e ala le swafa manu malo, Yesu Kiriso, lo mātou ri mora mātou wha aola. Amen e. lei o le veinga o le tua, langina la pese ala kolisi whaafefe au I Malu, o le tautua mo arwere Samoa Sfalima e watoru a mo. Sauni mai mo le tahanto porkalame Malu o le Taeao e nai se kone. Radio Samoa, tasilima iwatonu amo. In this update, a focus on financial responsibility as the government proposes scrapping regional councils. Ministers have opened consultation on a proposal that would see regional councillors abolished and the regional councils themselves replaced with boards made up of local mayors. The boards would be required to come up with a plan on working together within 2 years of being set up. RMA Reform Minister Chris Bishop says legislation is expected to be passed by 2027.
That correlates with resource management reform anyway, because our aim is to have resource management legislation done by the time of the election, but the implementation of that is phased over the next couple of years after that. The woman who murdered her 2 children and left their bodies in suitcases will be sentenced this morning. Ha Gung Lee was found guilty in the High Court at Auckland in September for the 2018 murders. Lee didn't deny killing them, but an insanity defence was raised. It took a jury less than 2 hours to find her guilty. It's thought the latest Aoraki Mount Cook tragedy is an unfortunate reminder of how unforgiving the alpine environment is. 2 climbers were part of a group of 4, 2 guides and 2 clients, roped together, completing a traverse of the country's highest peak when they fell and died shortly before midnight on Monday. Conditions on the mountain have been ideal lately, drawing many climbers to the summit. A person travelling from New Zealand has been put under quarantine in the Cook Islands after being identified as a close contact of a measles case here. The passenger arrived on Sunday, but it's not known whether they flew overseas knowing they were a close contact. In New Zealand, and 2 unions representing its cabin crew are due to have crucial talks today to discuss planned strike action on December 8. More than 2,000 unionised crew working across all networks plan to stop work for the full day. From this week till the end of the year, the average woman in New Zealand is effectively working for free. Campaign group Still Minding the Gap is calling for mandatory reporting to close gender and ethnic pay groups. That's news. In sport, England's resurgence in World Rugby has come as no surprise to former All Blacks captain Todd Blackadder. The third-ranked side have won 11 consecutive games, including the defusing of New Zealand's Grand Slam bid. Blackadder says England have found their identity. They're playing a lot more expensively than what they have, and they look like they've got a younger side as well, and they've adopted the 6-2 bench sort of thing, so they could sort of be one of those teams that could really compete with South Africa up front. South Africa are poised to win their 2-test cricket series away against India. The hosts are 27 for 2 in the second match at Guwahati, chasing a target of 549 on the final day. The visitors lead the series at 1-0. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. O te whatalofa mau whawhiloa e le swafa mara malolo tātua ni whaolo Yesu ki risoro nei tai a fau sa mona tino pele e le pa ia mara malo lau whawhonganga ma lo la mara sui fua maruia whamalo fo le tino ia le whalau tātua avi mo mua la mara vi ingara nei tai hao. Ia wa telefo le lofa le tātua tua o le nei o tātua uria le nei aso o le aso le nei o whaia le tua tātua te ori ma tātua Fiafia iai mara patia whatasi le anga le lei siri ese o le tātua tupu siri le langi o mori malo tō si fō mara mātua malo si le nei tai a fau ia tanu mai fō antu ua le tātua maftanga e le aso na nafi e le mawaine lofa le tua o le lofa e mawalunga e le aina o le lofa e mawalalo e le moruina o le lofa e lau tele le opoina o lo na lofa le sona tua oi Malu tia mo le loina i lo tusi fu mara mātua malosi o le fōi wa tātua maua le nei whiro inga e le manuia le nei fōi tai a fau alofa mai le tātua tua tau tai tātua wholau o le nei aso ma tātua wholau le lalo na alofa o tātua i le nei fōi asolulu o lua se fulu ma le ono i aso novema o tātua wholau o le lua fe lua se fulu ma le lima usi mai lofa a whonga le porokalame e manu o le Taeao a le Radio Samoa a winatu whanalonga al Sea Breeze Resort i au whanga Samoa Le whionga ngal mana ta so ba dua fa mai foi e engineer on ta to Facebook ma le YouTube already Samoa se ro ta spatia ma whionga pesta el jelo sia mo to ona nei tamai meni to ina lo to pa mo to maru se pa foi to la iva e le Taeao de Malo se fo mo malo su mal mat Langi mama malo fo ile tawata e lo sunga le o tavai o ka vi ia la vale tu le o ka ko ile o ko vai yaso Samoa le tunu pele malo so i fo mo el nei Taeao ai so le sa o le iri u afa foi vai yaso la ko i ali se de lo fo le tu so le kau ke de lo fa ya te isi te mi ai ko ma wale lo fo le tu mo na fa ma ni tato oh God is good all the time. Ja, lima o te tulai ono le atino ila mai momo la whafonga nei Taeao. O le lui tau, manaso.
tau mō le aso. Whaonga ina e le atua mea vai vai. God uses the weak and the willing. Whaamasino lona mata upu e fitu, a o le foi upu e fitu. Ona whetalai mai ai lea o le atua ia kitiona. O le tolu se lau o tangata e na eto i le vai. O te whaaola ai ia te outou. Matu ina atu miti ana i lou lima. A o le nuu uma ua totoe. Ia taitasi Malu i lona fale. Whaonga ina e lea tua mea vai vai. God uses the weak and the willing. E mana o lea tua. Ia i loa e kiti ona le whaamasino na ia Fiafia. O mea vai vai ma le whaatauwa. Na te wha o ngāina. E maua ai malo. Whetalai le atua ia kiti ona. Toa tele na wā le autau. Ua wha i titia. Ona totoe lea o le se furu afe. Toe whetalai le atua kiti ona. Toa tele na wā le autau. Ua toe wha i titia. Ona totoe lea o tangata. E toru se lau. Ua pala ai le loto o kiti ona. Ai whai mai le atua ia kiti ona. O le toru se lau le nā e totoe. Ua lava lea. Na te tauina le taua. Awa o lou lava mana, ma lou lava malos. E tau mo Israelu. E whaao ngā ina e lea tua. Mea vai vai ma le whaatau wa. Mo lona fina ngaro. E maua ai malo. Samoa e. Whai mai se tasi o muangangana. O nai ngau ngā tau. E whasia ai au. E le o le toa tele. E le o le toa i titi foi. A o le atua. Malona a ao malos. Na te tauina taua mo i tātou. E maua ai malo. A au Samoa ma le atua. O ai ea se e whaasanga tau mai. Tasi ale mea o loo mana o ai le atua ia te oe Samoa. Ia tu watu lou loto, ma lou nau a toa toa. Iona a au alofa. Pau a leo le mea e mana o ai le atua. O lou loto e tumu i le taritonu ma le whaatua tua. E mawhaia e le atua so o se mea. I le nei fo iaso ia tātou fe au mā tātou ngā ruenga. Fea lava o e ngā lue ai. Ia e alu nei ma le mautinoa. E whaao ngā ina e le atua lou vai vai. O lou whaatau waa. O lou le mawhaia o se mea. E maua ai mā lo mō lona fina ngalo. E whaao ngā ina e le atua. Le toa i titi, ma le whaatau waa. E maua ai mā lo mō Samoa. Tātou te tālo. Le atua ma mānai. Hao au maia i mātou, ia o mātou wola taritonu ma whaatua. E te whaao ngā ina me vai ma le whaatau waa. Wā o le avatu o lo mātou loto a toa toa. I ou a ao alofa. Tātou ia malau o fio i fe au mga ruenga o le ne yaso. E manu ia ai mea. Lou lava suafa i Yesu lo mātou ali i ma le whaola. Ua mātou te tālo atua i nei. Amen.
pese mai lava pese la hallelujah worship team. Ina was full malima le wata ile July on le por kalabe malo le Taeao. Rebe samos falima e betolo amo na minute onga makwa fa masau lo tatu musika le Taeao makwa fa Fiafia o fa si vai o le Taeao fo fa malo se fo le tin o le lo su tu mangar wenga o le Taeao fo how they taina le fitu le Taeao nei. Ala tuina tu tatu pokalame areto onola tapena mai le sunga pasta la fa copa find nam tatu Malu o Taeao fa nganga. Born in the Solo today in history. Talo ba vai pone mena tupule aso lua se fulmano no November ile tela to sanga ba vai ole taina fitu mo fa ponga tel folding at Brotania petal fitu ile taina dei o taro pokalamena amatal tatu Taeao ase mo fo taro ba vai po amelunga na wara nei fo Taeao. Talo fe av taavale le nei taimi o le Taeao o lunga o le tato wala tele o lo mai tau watu a mata tui i le vaenga atoa le Twin Coast Discovery ona fa solo atu le tato le anga i atu le Northwest o le lo mai tau atu taimi nei wa fai a sipisi mai o lunga o le ala tele le taimi le nei fa solo atu le alu anga i Takapuna anga i atu le North Shore o le o lo mai tau atu fa ia si tele o mamafa mai le traffic ile vaenga le na anga ia toa ia le Wairau Valley fa pena fo ile anga ia tu i Forest Hill fa pena fo i lunga i Onera Road ile taimi le nei o le Taeao ia ua faisi vave ona mamafa mai o le traffic i le vaenga lea o lo mai tawa tu fo ile taimi le nei paulen na o nai vaenga paulen na o le vaenga le o fai asi mamafa le traffic le taimi nei o isi vaenga o lunga tatu a wala a vita vale ia o lea lava foi fa toa a matal Taeao o na lava o kilia ia ia ila se fa lava tau ta vale o mafai ona ilo atu le taimi le nei ia na o le vaenga le na o le altelo na lava o mamafa mai le traffic mo tatou ave ta vale ia o le lipotile na mo tatou i le nei fo taimi le towers full fit to minute te aile tu la e ono Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Mai ngā mata talo tawara de foi Taeao fōmane o ngā tono vai asa o tātou iai. Tamaki makaurau au ki lani no whanga whasalanga Radio Samoa se fulfitua i le Malu o le ea nei taimi o le Taeao. Winga o le tau de sol o le whasalona awa ni so taimi. Langi le lei foi o leo malama mai whafo o mawai atu a so le makua se kia fo o kai au yo o makua i ala langa Fiafia la usul malai kāpon. Ia hoi kāro whae a mui au kou. O winga na tau de sol luas fuma lima fai si bela le sol luas fuma lima lona maurunga se fulmanu lona mauralo Taeao pe au lio le fasor po na awa lang de le tau le tele vaenga au kilani luas fuluono fai si bela fo Taeao luas fuluono lona maurunga se fui vai lona mauralo vaenga yon tuatu ile asa for raile fasor na awa pa timu tele vaenga au kilani le sto na ilang de le ko fi foi lau ka polo il vaenga ne sosa pa utimu ele nei o ai ka ko le loku aso fua ko fo inga ruenga pe au lia timu langi le so duar na pa ya so lu mana ya o fa monga ia nga fa monga ia la vai tau le fam tala ia oi ele nei foi Taeao fo le nga to le so ia fa pena foi Taeao ma so mo le vai so mana mtanga na vai so pa wa me ia dia ka ko ka ia o tu langa masari na apa nga solo po kala me Malu Taeao al Radio Samoa la vai tara va val tu langa ile tau telo isi vai ngor sila fa pena foi Tau Samoa ma le savanga o le kelopes. Forma le vo tele tu laono Christina Sipaia o le ponga o Christmas tala na fa fenga Radio Samoa nei Taeao le tu anga tu maga o Taeao fo le Christmas wa mai ma dia fa von nei so pesele mo ai Tanga sala wa mana tumaya Yesu lo faola Christmas wa ulava le abongai Yesu lo masai te wa afetai wa ulava le bongai o le Christmasi Pasoi punai ai lo masai na soi punai se ala sili ona no walalo Manu,
ka se pese na mana yo nei Taeao fo le Kirisimasi e wo o mai e mana tua fo yo le taimel ne te sanga a pese lo pese ngol Kirisimasi ia wa momoli mai ta to le na mo nei vai taimel te sanga o ta tu yai pe au te lo vai taimel te sanga o le fa ingwala Kirisiano vai taimel ati benu Advent o taimel fa tal ia ole seasonal de ala Kirisiano nei vai taimel tanto ia ole fa tali atu ile aso Kirisimasi amanga ia mo ia upol pesele sole ia wa tato mafo faula wa le tu fesila to te lo tato pe te lo e fo to bangal tato le jole foto e mai o lo tau tilo o le atonua le winga po le nganga Kirisimasi o fa no longo upol pesele o le ponga ia Kirisimasi Ola no winga la fa pe ole melo fa city le tu on for in mo tato o Yesu le celebrate le Christmas. Ola no winga la pe foringa mai na maliu mai Yesu o ona o tato o la to o to ia makako uma so de cafe ola ko fa disika ko la o malu ka ula ka ia ai ele leile fa mana tu fo ile tunu nei ta o te nei vai taimu tato ia yes ia malta talo ia lo fale tua ia moli soi fola tu no malta tu wola se o ka ko makua e celebrate male lot of time ia male nganga o le Fiafia ia le malo fa Sicilia le tua fo ina mo tato mana ia mawala le aunga le na le ala o tal tonu ele ai se pulesa il fa kaunga me alofa o pe o le wata ina lava tato o me alofa ia ai makiva ai fo ia mto tau langona fo ile le o fa le o il fa so ai mawala le ale aunga le o tato o ia o ngale ia ke fai aku o le langona la le ngang fa fitai ile atua onna o le ngei pepe ilo na whanau mai o al whanga o mai pepe ia na mata o tātou o ngā tutonu o tātou e koe whaahi ufo ia le soifua o Yesu pe a tātou tilo fo o le tala ang ia o tātou lava ia o la ia se le wala vala ka Kirisimasi lea whawheka ia sina sua mole pese o kalmanga ia ia wala oranga ia manaia ia sa ole le wal tasia nei vai temi ke le faalu kupia ka ko polesa de mafau fau o ia fa ko no me lo fa ia la malo lo pese fai ai pe ale se me lo fa fo le vakua pe wale au nga ko Christmas le ala io ia le manaia tato sire lo fo le tua ma wa ai ngo sa mo se Christmas pe fil nito sanga fa talo fa bitoan talo bokala mi pa anga tato fo i maru Taeao fa te smai no tato Facebook ma YouTube ro sa mo alo te va pa ia tu fa talo fa manasonga Benson fu auto tasi maunga Taeao Manuia Radio Samoa from San Diego CA Heart of Champions Ministries Manuia la so Filipe Lua fa Pelua United in Spirit se kasi le manga ia nga manga elo Kirisimasi ba wata tole loto tasi ia male felfaninga tasi na message for Kirisimasi se le manga ia le lei au tanto ia le nei Taeao o te papa ia tu fa mo monga na mawal tapo kala me ana po manei le Taeao o makua I fa fetai minister wa onga titilot e initial outcome le leia le wai e mai initial po kala me malo sa fatatia nei foto sanga atala no e me le me outcome le le mo onga pa Fiafia maka ko matu tulanga le e ia onga sa la totaliaina ia le reform fo I po le tulanga fo le na tam fai mai ele malo I le fa le leia o le tu tau matematika po le tu lava lea inai tamaiti I lalo le vaenga lea onga tulanga lua so pe a fuala ia I le tu pe sa fa aluina le malo pe ma le fase fulu miliona lea na au mai le malo e fa anganga la avela ia onga ia sa apala ia tu fo lea o la tau wala totaliaina le vaenga lea o le na fase fulu miliona sa ma fai ai ona anga va tamaiti pe ma le afe 5 se lau ia tamaiti mai le tausanga fitu mai le tausanga valu e la la tu tamai vasenga fo e se mai le vasenga atoa ai lava la tu faia onga fa pito o la tu la ia e ngalu lue manai fa nauia sa mo o mia le feso soani fa o popo I le tu lava la le tau le matematika ina o mai ala tausanga ele ngatala
ua siitia le outcome po o results po faaiʻuga foʻi o le vaega lea tamaiti nei a o le lelei foʻi la ona o le vaega lea latou te aʻoaʻoina tamaiti te leia ona i polokalame faaolaola po o professional development o lea sa mafai ia ona mafai foʻi ona auai i ai latou aua a lelei la le vaega lea o faiaʻoga o lelei foʻi la lana o le kilivaiga ia ma le o tauina ona i tamaiti aʻoga so o se tulaga lana aluaoga atu pe le malo fiafia foʻi ia ma e maise lava a maua e ka maiki le manuia lea se tulaga lelei la lenā ma le aluaoga lenā ia o tupe foʻi a le malo latou o te lona tasi lama taupu e tele foʻi talanoa i le pokalame a maise ala mataga o le agaoaoga foʻi le sa tele ana i tamaiti e vaivai ai a maise e fuala i results foʻi ia ma o suʻega tamaiti le tausaga ma le tausaga a se te lona tasi le vaega o matua i faafetai a le minista foʻi leni ia ona le tulaga o le siʻitiaina lea o le tulaga lea lelei tele i le matematika le maths I mean, o se tūlanga le leit, fo i le whawhiwhiina, fo te le olope to whiana tātu tamaiti Samoa i tonu i le vanga sa, ia onga i sa nātu talia lea, porkala mele malo. Ia e ui lavala ia onga ia sa apalai e lātou te talia ina, le porkala me whapisoa, but all across ia onga uma lava tūlanga lua, o tal tonu au ia ina ua au mai le reform le nei ale malo, ngau lulue uma lava onga uma. E ui lava le uti o whai ia onga, ma le tau mawhainga fo i le, but o lai sa tau whai ngā lulue uma, ma o le lei o lai e curriculums o lo i ta iala fo ia e ma fai anga mako i ngā lulue uma i fai a o ngā ina ia mauti noa kau si ikia ia le tau mawhai o nei tamaiti but o le sosoan tele lava fo ia pe au mai tamaiti tua i o latou a hinga ia maua sing kai mi fo ile le ku ia le makua ku eser kerfongi so mai e fai mel mea o nga lea ia wa o fuala ta vai lau sunga le o ia sola ia ma ko Samoa primary school lea onga o mako fa akele va ia fue mako au ngai tau telefo le ia masika mai kiki primary school o ka va ia ko pese mai fa tele pe yo tato ia sola o la nga pe pese le onga sawa le lua anga ile se fulu lua io e maua uma o fa ngo fiele na o le alo le mafau le tu tau matematika ia o nei tau telefo ia o ese fo o manga ia TikTok ma lunga telefon e ni se fo fanga ma o le malo le na fa lo ma fo o ma o le ta por kala me fo le a me sa vanga nei fo regional councillors e pe au te tilo atu no a fia te lo vanga local boards ma vanga pera mo lo mana ia ba pe au te tilo atu o fo fanga ma malo ina ia a vel fa tu tuanga i pule no o region state tasi o la tona fa fa unga ya a mesha tu lango ai initial rates mai si vanga o lo tonge tato i le tau sanga te lo fo fanga mau le malo fo pole lua fe lo fitu tau na effective ai vanga o mai o te tonu o lo langlau ina le palemia Christopher Luxon ia fa pe na fo la local government minister le sunga ya Simon Watts ia ma le reform minister le o Chris Bishop o la tau ia o le o tutu fa tasi ia ma o la tau mata fo yon tala no mai i le tulanga o le o tilo to ia fo ile national i le time le nei eta o le for o le sile nei o reform o le local governments o lo no inga o le mana onga ia suia ia councils a foi se fulu tasi e tatou councils o lo ia le time le nei o le mana onga la le ma le manato le vaenga le o te tau ona suia council e o le suia e mail e meia o pitonu uta itasi ia le vaenga le o lo to tono le council ina ia faia fa ai unga fo ia e se fo ila la tau tilo o la tau tilo ile to a tele o local o tatou council si o lo ia fai mai le manato le si minister o le to atelo tangata i tonu le council o le fainga kalenga o nga mai o io o se fai unga e fai mo le community o na mana tuala au mai se manatu fo ilea e te tau ona soala upule ia ele ma fai o nga au mai loa mali lel to atolu fa tau nu e la fo ia ile si to alima ia e se fo ia la tau manatu so e lava se turn ele ima fai lava o nga yengi vaenga o mfai ona mai o io te tonu but ia ila tau ile tu watu i mei e se la tau te whaatino ina ia whaai unga fono ia matulanga e mawhai ona
ona manui ai le community pe o la tolu na tilo ia ai se o tatou tilo pe a wa ia te au ia e o nga fo councils la to ia ai se ia va ai pe po fe sonu the most effective e o nga mo tanga talo tele me se ko tatou communities so ole tulanga le o e ne lo titilo to the proposal o le release for public consultation se ia pa ia you lai le so for February so for o le winga la o le famtalanga le o le winga le tu ule banoa I fatel tanonga fo le male community e mai fina ngalo o no fo mo fai tau I le tala le ana po ngal mana wa toi fa manatu mai a tau vai time o local boards election sa fai le wa toi fo ia la malo I titilo le mawa lalo tangata sa fa pena fai la na palo taina vai ngai e tau mai e le ka wa kiri ka ia tulango ia le filfilia o local boards le la se la le malo wa la mo tangata le fenan palot le la se le malo I la to wa filfilinga malato fai unga fai e ono afiela il tulanga le o telo tanto local boards le ia alo fo tamali ma pa no Samoa ia mar Pacifica e la tu Fiafia me e fai maleo tanto I me le mo tanto environment I so se vai ngo au kilani pa ni silo ala le tu e ona ngala le la o ka kikilo ngai fo fanga malo wa fa pe lua fe lo fitu no winga lua tau sanga no manai a fa pe te ua o mai fo nei concentrations ai ala o fa al fina ngalo malo ma le fo fanga malo o de ina la ko ul mar si anga puringo o la almo fa mai puringo ia mai councilors lai tolo ye e la te wana fa feeling ale to ta hotel le o local boards pa ti lo tu nei fo fanga maui ia alanga awala ko fa kio pe fa pe fa mingi me wole ngi me le fa mo tato pitano ia langa fa mai fa nga pa lo ka fa local board elections aka ko ngofo le fa pa lo ka sala val faitio le ala okay le a de tilo atu le so tona nei le la ko fo ia fe inga pasi masani ia wo po fer ka usanga nga ka ye di le ko to tono le o tawlanga le Auckland City foi lea ma ke fia mo ela ke se pasi wa le boka le ko o ka ulanga o kilangi sot Mangai. Ya ole uto e foi la tatou pasi ona ole fainga ole city rail link foi le na umi lava se taimi ia o faia ia waile ngata ia le underground ia pea male a fola ia lua se la wafe le ke le ole vaenga le sa to e faia ole na ave se mai I le la na la ona le to e o aka ko pasi o Albert Street ole taimi la nei le la wa maka le solus asune asona nei lusuluiva ia le la ko e foi aka ko fe malanga inga pasi masani ia pea male iva se lau pasi mfaion ko ia fea inga Albert Street ia ona ole o to e amata foi ma ole la o tatala ole saunuanga foi ia le sunga ia le tatou mea le sunga ia Wayne Brown a tonu ole to e tatala ina ole awala le mal to e faunga ina ia o seisi foi le ola asanga fou ile anga yatu ia ile vaenga matilo mamawa tu ailoa ile vaenga le ua loa tau sanga o fausia ia ma o se tulanga mana ia foi a tonu foi le ole alele foi ma fisoa soani foi ia mo fainga malanga tatou ina ilunga au kilani le taulanga siliona pis ai sa le sole sem ka mai ke dale fo fuanga ri sole a ke fa ko le levanga fainga venga kai penga ka ue fo station Taeao ola nga tonu vai sole o makua I po loka ko ke lo vai ngo awala tele ka ko kaulanga ya kila ngale no mai le la ka kala ni o pasi se ave pasi foi se vidi me ka ko ke pasi ki foi o titilo atu wa pasi la tele na uil banga le Western Express WX1 frequent services ale kasi 11W and 18 ke lo so kwa ke fo ngingu melali pena fo tasi o lima tasi o no tasi va lima lua o iva e fa fo mai o ke fe e pasi ia ngu mela ia le ma fa ko ngu mela fa mo ke vidi mai so lo ke supo ka ko lo e a pasi ma sen fa talo me ata o sta ko o iva le la ku imange le aru kan city ko ki ala ve la maranga angala ve maranga e de la o mor ka ke fu I de sko e fa piko lang malanga ko ka le o nei le lua le o le te maua ngal mana le a fa lo mai pe to pa ula lo official cash rate ia mo tatou tono New Zealand ma le facility lo tu dai mai is there any more
for le pa o le official cash rate ai le umalua fe lualim a te lo nei na oli na fa te tali mai fo yo e talo sia awa o le o lo au mai le manata fo le watauna pa u fa popa lusu 5 points do inga 2.5 kalo sia la ia awa e a kong fo e so swani mo tato le nei lava fo i vai tau o le anga ia tu fo i vai tai mi pisi mal telo fa taunga mal tau fa so ia ai se yo tato tilo pe awa e ia vai nga le ia fo ia ia fo ni so vai nga fa le ia se yo tato tilo la a fa pela o le a au mai o le atalia ina mai la le reserve bank yo no tato tilo lo le po fe fo i bank sa tato i New Zealand nei ia o le ama fa una fa ala wi lo ni la to fo swing asa le so luas for 2 minuto lo talo le tula fe tula por club Malu Taeao radio Samoa for lima e tola mo Fiafia le Taeao bueno more ata marie la lele oi inu ole basa Samoa ya mala maleta ina le sua le palua va male sulle tonga ya manatua utupula ngatala voine ya so semana ufa ali ali malu ya tile fa Samoa wana ole nanu fa mole so te filo malu
Silly, silly loto. Baby, lomai! Hey, hey! O e mo mia se fai mōli mō ngā nuenga o lau mauta pisinisi po malu tāpua. Mana tua lole ma tāwanu electrical o te vanga Filipo a kau o silia ma le lus full tausanga o tautua i ngā luenga wha e le tise i Samoa ma ni usila dei. Wala au lole ma tāwanu electrical i le olua tasi lua tolu, iwa wha. Olua tasi lua tolu, iwa wha. Moni quotes pe filo i fo i whatala no ngā luenga o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. I ma whai fo iona e emaili i le info@matawanuelectrical.co.nz moni si whaamtalanga. E te manae maua se luma na e manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tausanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tausanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite, po le university entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Tole, ka ngā la ukang whaile asa. Ma whaile snapper. Hai. I le maua e la waka. Ma whaile angai. Ke rua maua la whai eiwhi. Oka, upu. Ai, ko pe Taeao no mai rau sa shimnei sa mani. Ia, se kau mai. O whenga whakau e koui. O le kiwi fish. Le kiwi fish. O se whalei a Felesi au Kilani. E te maua umai tau mawhaola sami. Susu mai I le 5 Car Road, Mount Ruskell. Te tala I le ono aso. Mai le aso lua I le aso sa. Mai le se fulu I le Taeao. A fio mai loa I le kiwi fish. I le 5 Car Road I Mount Ruskell. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fulu lua tausanga so'o o filfilia me whale talima lo taimua. O se whapitoa winga esele nei mo le alfa alongolonga le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whai e te no fomo aso e lima ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai e te mo le mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio anga o au whanga. E iaia ia inga whapitoa. Whafsot tai mai le fitu wha valuono whatolu. Fitu wha valuono whatolu. Pētanga iane I le upena te whailangi seabreezeresortsamoa.com. Tasilima I watolu amo. Radio Samoa. Tātou asi atu I lunga o le awala tele ave taavale o lo mai tau atu le taimile nei. O lo o iaisi whaalave lave I lunga o le tātou State Highway 1. Lunga o le tātou awala lau papa. Ona o se roadworks equipment breakdown. So o le nala e tolu ia lanes o le ala lau papa le naile o mawhai ona whaonga ina I le taimile nei. Ai o lo o whautua mai e mawhai ona whaonga ina le State Highway se fulu valu. Po le State Highway se fulu male ono. Mo alternative routes ia mo tātou ave taavale. O lea fo ila o mai tau watu I le vaenga lea Sylvan Avenue I le anga iatu lea I le North Coast. O leo lo iai taavale la vea. So o lo whai asi fufusi mai o tātou I nā le anga iatu le nā Rodney Road o leo lo mai tau watu Pisi o Nera Road o vaenga ia o leo lo tu la lata ane fo I le vaenga leo ia tuai tātou manga iatu fo I le wia le ala lau papa Lake Road o lo mai tau watu o makua Pisi lava I le nei fo I taimi o le Taeao Northern Busway faisi Pisi I le kaimi le ngei. Anga inga ia tuai lava le anga iatu I le vaenga leo atu I tātou I Esmond Road, Takapuna o leo fo I o lo mua maita watu. Faisi Pisi Hillcrest o lo o whapena fo I ona Pisi I le anga I atu lea a anga I atu I le whaitu atu le nā I se sifo. Nisi nā vaenga o lo o iai le whaitu atu le nā o la tātou awala. Lunga le State Highway suma le ono o lo o maita watu fo I le taimi le nei. Morningside, whaasolo solo angai fo I la ia le anga I ane le tātou anga I atu Great North Road le nā.
anga iane I Point Chevalier ia o vaenga na o nai pisi o na foi a wala anga iatu ia o leisi o vaenga te Aratu Peninsula le foi wa maita watu faisi pisi le taimi le nei Messi ia manga iatu I le vaenga le IQ me o lo wa maita watu ia o vaenga pisi ana o le wa iai pisi malunga o tatou State Highway se fulu ma le valu le na ia atonu o le faa le tonu o lunga o tatou a wala lau papa ia le ua fai isi pisi mai o vaenga ia o le ala tele le taimi le nei o le Taeao State Highway luas fulu o tatou Cavendish Drive ia o le foi wa maita watu ia o vaenga na o le o lo pisi mai se lava fo I wiri ia fai si pisi o tatou nisi na o vaenga au isi o vaenga ngai feo lolo uma tatou le taimi le nei o le Taeao ta sil fa lava tau ta avale na o li puti atu ta avale tau tu na saunga le mu o te sulua minute o na ta leo le tu lai fitu Alofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talofa lava le tatu tudu ya o le tatu polkalame o le areto le ola le ne fo yaso au te whawhilo ai te oe I le suafa sili lo na matango fi o le suafa o Yesu. O le tusiane miefa al fai upe se fulu o ye tala whapea ua fai mai fo I sauta ua I titi le malosi o e ave avenga tatu te le lavai o na atia e o le pa. O le upu mo o le aso le nei fai mamalolo minga ke mo mia na fai mamalolo o le tala nei o le tala ya ne mia male nu o sauta I le taimi fo ele ne toi fo ele ta feanga I sauta ma koe fausia le pa ele o sistema inga luenga o le ngaluenga ma mafatel ile amatanga ngaluenga pe vai fai ngol pa nga vave o nga o le loto tanga tel ngaluenga male malosi na yai al mela o tupu walu le ngaluenga ua slow le ngaluenga ua kuai le koe le alu le whainga le pā o wafo ua amata o na totoso ia vai o le au whainga luenga o le mafua anga ua iei le me fwoi le ngau a whai moku a le mea ua misi le whai mamalolo lela le mea ua tupu ua o mai le whaavai I loto tangata e ngā lulue ai o mai whaavai ke lola le song na mo oe leo langa ngalue wha le nganga fo leo langa fo so se meo e ngalue ai o nisi taimi tātou te manatu ai o le mea leo le whaavai I le mea ngau wala au le tue ke whai a o mai lo whaavai e te leo taimi tātou te manatu o le whaavai o se attack wha le nganga po se o so whainga wha le nganga le whiri but ele ai ele o se o so whainga wha le nganga le whiri ai o lo tātou le loa ona whaavasenga o tātou taimi ngā lue ma o kākou kaimi mālolo. I no kusa foi peke ngā lue ngā le atua a e leilo ngā manage ma pūlea lo taimi ma whaatūlanga lo kaimi e I unga vea foi ngā lue ngā le atua e le o se mea sua malia I te oe ai o mai whaavai ai sea o ngā ue mangaku e ke ngā lue e ke mi uma ma kua I whaia mea uma whaalea nganga ma mea uma vi I le atua ai ua misi lo malolo e ai le whatita I le mea ngā lue le se malolo o le tauwanga ili la au a tonu sa ufa matala fo le si asul tatu arit o le tauwanga ili la au kauwa ila to ina male tamatala vo malosi o kama fai maso le tau matangata e malo kama fai maso awa fai la ia ela kiki ko e malosi longa o kau au e valu lai tu langa ku I kama mat ko inga e fai kauwang uma elas po I tele la au e kipila ko la o kele vo ia o nga fa ia la papa ia e uma le valu tu la sole ua kele la au e tele atu la au ale to inu na kipi ngai lo la au ale tamata la vongi kwa I ofo tanga ia mai avelo malo avele ipol ale to inu malo ia
saurot kamakala vole fai maso fai lo toina sa kali mai se lo ke fiafia ko yakio le ala u me kokia le wa malo o ele ko pusaka malo sia ave mai ata to ina fai mai ke lo le me kokia mai le valu tu la e ka se fulumingu ke mai kula kai kasi o ke malo lo ai o fe mai o ke malo lo ai ia o ke miro ke malo o ke relax ai ia mai musinga uvai ia mo ke mia le o ka fo fa makala ko ia lela o ke ko fo ko ngalu mo ro malos ko mai le ko as ka makala vole kama maro vale le ngale pa le fanga halu le ai se malolo se musinga vai le ai se malolo se ko fa makar ko o le upu foi la mo o le asol nei a fai o atule la ngona fa vai e te oi i le ngaluenga na te ngalue ai to siaki ia po lava sau malolo po ua e tau mawhai e fai ma mea uma i le taimi e tasi ale upu mo o le asol nei e te mo o mia o na fai ma malolo le tua au mai le poto ya te matou te ngalue inai so se mea wa wala au ai matou e o lava i lau ngaluenga au a pa pe o na e malolo fa pe na fo i matou o le fa te inga lea e te tau o na fai ma matou malolo ia o Yesu amen.
Talo le matau ma le pese le matau tia ua wha mai ai le tāra pakalame a reto o le olo nei fo i tae a fau ma le o ngā tono vai aso wa tātou iai ina ua toe minute ma le awha e le fitu o le aso lua se fulu ma le ono o November. A le mana tupura nei aso i tau sanga o mawai. Le so le tausanga tasi valu ono rima o le ulua i taimile nei na whaalau i loa ina ai le vahenga mua lava po le vaenga mua o Alice in Wonderland i Totono America. Tausanga tasi iwa whaatasi e peo na si la Fia, Pearl Harper a Jack. A o le tausanga e lua afe ma le fitu whaalau i loa ai se tasi foi o pese lau i loa Alicia Keys ia e peo na whaengo ina like you will never see me again. This is now vaenga i mena tupile nei aso tausanga ua mawai. Tasi lingoi vatu amo. In this update, local government NZ is cautioning against losing the local voice in any new regional governance model. The government wants to replace our 11 regional councils with boards consisting of local mayors. It says this will streamline decision-making, planning and infrastructure across regions. But LGNZ Regional Sector Chair Dion Swiggs, who also leads ECAN, says sometimes the focus of city councils is different from regional councils. The City Council want to drive down costs and the Regional Council wants to drive environmental outcomes. Those constructive tensions shouldn't be looked at as a failure of the system. They should be looked at as actually getting the best outcomes. Hopes a nationwide maths pilot can continue to deliver results. The $40 million government program targeted 1,500 Year 7 and 8 students needing extra support through small group tutoring up to 4 times a week. New data shows students average 1 to 2 years progress in 12 weeks. PPTA President Chris Abercrombie says the focus on core skills like maths never stopped, but this is a new way of doing it. But one of the issues with intense focus is that it is resource heavy, and that's fine as long as that resource continues. Property resale performance across the country is at its softest point since 2013. Cotality NZ's Pain and Gain report finds the number of properties resold for more than their original purchase price has fallen from 89.4% in Q2 to 87.8% in Q3. Chief Property Economist Calvin Davidson says Auckland stands out among the main centres as recording the highest proportion of losses. He says that probably reflects apartments to some extent because they resell for losses more often than houses, and Auckland has a lot of apartments. Another cut to the official cash rate is expected today, but it could be the last for a long time. The Reserve Bank is reviewing the OCR at 2 p.m. That's news. In sport, former Wallabies rugby coach John Connolly is giving the All Blacks depth under Scott Robertson an edge over the Springboks 2 years from the World Cup. He explains why. The group he's got now, he will have those players. I don't think he'll lose any of them. Like South Africa, on the other, Rasmus will have to really manage those ageing players. South Africa are poised to win their 2 test series away against India. The hosts are 27 for 2 in the second match at Guwahati 5:49 on the final day. The visitors lead the series 1-0. Black Caps test players Kane Williamson, Tom Latham, Will Young, Blair Tickner and Michael Bracewell will feature in the second round Plunket Shield today at the West Indies series. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Tātou au wala le taimile nei a veta a vale. Ia, mai ta wato lo tu maulava foi le pisi mai le whae tu aktule na North Western Motorway o lo tu mau le pisi lunga o tātou State Highway suma le ono lea ua amata foi na mai ta watu le taimile nei ia ua whaisi pisi Point Chevalier lo iei latal ta a vale ia lo no winga o se ta a vale o foi ua whae le tonu po la vea lunga o le au wala whae ei la si pisi tele o ina lunga o tātou State Highway suma le ono na le vaenga le nai Point Chev
o nisi o vaenga tu mau fo le pisi ina te ara tu le taimi le nei Lincoln Road le fo i ua mata ona pisi mai Universal Road fo i mai ta watu le taimi le nei faisi pisi o tātou anga i atu Royal Heights fa pena fo i le mai ta watu ina i Messi fo i lunga le tatu State Highway suma le ono faisi pisi State Highway suma le valu o loo ua mai ta watu fo i le taimi le nei o le nala ua pisi mai lava whenua pai i ona whaasolo mai ai lava lea mō tātou o loanga i ane Hobsonville ia o le vaenga tonu le nā o lea fo i lo mai tau atu whaisi mamafa o le traffic i le taimi le nei le fo i o lo o wato e mumu mai le mōli o le taavale Sunny North State Highway 1 mai tau atu fo ia o se taavale lo no winga fo i av taavale tau tua nā lava le taimi le nei lunga o ala tisele ia o lea o lo o whaisi pisi lunga tātou Southern Motorway o lo o feo lolo i le taimi le nei ia atoa vaenga atoa lava o leo siaki atu o loo feo lo tātou i lunga o tātou State 1 ai se vanga nā lali wha aitu atu nai sifo ia o loo whaisi pisi o tātou nisi nā o vaenga maswinga o lunga le altele nei av taavale tātou nā saunga le mu wha menu te ai lai fitu Malo se whamanu le tino nei teimi o le Taeao le vainga la tamaile nei i le tala o le tau wawai atu i Samoa le nei teimi o le Taeao lua i Samoa le vainga le Taeao le mai ia le tau i Samoa lei o wingo le tau i Samoa mo le nei solulu o le fasolo na awaoa le aso antoa i e fwoi vainga o Samoa le pa uai timu tolu se fulu degrees Celsius moru o le bevela e Samoa le nei fwoi aso lua se fulu lima i lona mawalalo. Ja, fatala fatu paanga le tata pakalame i so se vaenga le tunu pele Samoa fa pena foi America Samoa lo tatu fatasi nei Taeao no le Facebook ma le YouTube pro le Samoa ma lo lava le soi fu manuia tatu tala mai Samoa pe tatu valu le ta nei le se tatu so ta inga Samoa ma le sui le Samoa pe na masani ai ia so rulo vai aso te tasi se mai tala le tau i New Zealand nei se o vai atu motu i saute malo se fo manuia paanga tara pakalame so se vaenga no saute e iai vaenga no motu saute leo te vava iatolo iai lapta inga heavy rain watch mo Nelson o la fasolo ina pa utimu ma mafa timunga ni so taimi e o atu la oli mana Fiafia na nei o mo watu ma mafa na timunga se vangana sabili e malosi mai matu ni so taimi mo Nelson luas pulu marunga ma fana fana na vaenga no motu saute le si vaenga lo titi loto e fo ilapta inga mo timunga malolosi Westport timunga malolosi timunga malolosi savili ni so taimi sfuluiva o maurunga le malu le ea fa mawina o Westport le so e pauna vaenga lo titi loto lo ilapta inga mo timunga malolosi le motu sauti wana ka fa salon pa timu lang le ni so taimi lo so tolu malunga le vela timoru awa pa timu ni so taimi lang le fo ini so taimi tolu se fulu alla maurunga le vela fa mawina mo to le so Queenstown e pa utimu ni so taimi lang le fo i le tau los fu lo maunga o le mafana po le vevela le ea tele vaenga o kai kora pa utimu lang le tau los fu lima maunga le vevela ini me kango asona awa lang le tau mo to los fa maunga le vevela le so Dunedin awa pa utimu lang le fo i ne yaso los fu badu ola maunga le vevela mo to le so karestete ma lo la porsi fu manuia o mai tato le Taeao o la fasolo na awa o le tau e pa utimu lang le fo i ni so taimi le so lo so mara iva le marunga le vela mo to le so so ka Fiafia o mo ku sa keri a vela malulu vela e le malo lava le on sai foi mai talo tau le motu i matu pi to lava dunga motu matu i kai taia los fo lima marunga le vela fasolo na awa o pa timu i ni so taimi o le so i le baba iatu i le laumua Wellingtone malo se fo manuia pa angare tatu pokalame fa fo mai Wellingtone malo la se fu lang de le tau awa ni so taimi pa fo timu ni so taimi la oli o lo te baba iatu e malo se le teacher savili mai le tulangi le matu i vas fu kilometer le tula ni so vai ngol laumua los futasi morungal mafana fa mawina mo laumua le so lang de le fanga nui de vela fo i le elo su fitu
tauranga awawa pa utimu ni so taimi los futol mo lungal vela tau po pa so voi awawa pa utimu los futol mo lungal mafana roto rua ma lor si fo manuia o la fa solo in awawa pa utimu ni so taimi los futasi mo lungal mafana o le so te no bango Palmerston North lang le le tau New Plymouth awawa pa utimu ni so taimi o le so lang le ia Napier lang le Masterton lang le Levin Hastings lang le tau Gisborne fa solo in awawa pa utimu ni so taimi lang le fo ile Fiafia na los fulono mo ngol bevela kini no good morning awawa le tau pa utimu ni so taimi los fulima mo ngol bevela mo tau ile nei fo ia so fo no fa fa salo radio Samoa tama ki makoro wa kilani se fulma ibo ile manu le ere nei ba ngol Taeao ba ba ti fa fo le awawa mai malangi le tau vinga no tau le so awawa lang le los fulima mo ngol bevela Taeao pa audia awawa fo lang le los fulono mo ngol bevela Taeao Ainga yo tua tulas por raile awa pa utimu langa le leila sto na ipa utimu le saso fua ola na vayaso luma na ia tu langa le leila so lua pe ata to ria vayaso fo fa mo mo na tu na mala vai tau nei foi vanga ole Taeao le tunu ola lampa pa au ni so vanga kelope e le tel tunu ola maria mali tau mo tau ile nei foi aso fo ta to via tau mo le Samoa fo mo Mar po kala me malu le Taeao ina wa iwa le wate ai nei tu la fitu ya mana tu mo le Taeao le lofa malanga le lei o tato matai le langi le aso fo tato o lia ya fo ingar mana o titilo atu e le comment le lungo ta Facebook mai le sunga ya po mai mau sa polu brown winsa for my comment le fa na Yesu ke viso ya te sema la so lima fa mormone au te loa e foi ele leila wa langa ile ita uelta po kala mola so lima fa na wa Yesu Taeao nei fa fo mel sunga ya mena ile ta uel ile pa ko ka po kala mola so lima o te se man fa na wa Yesu pa wa le mo ba te bin no to sanga etele in tato celebrate ile le lofa tu no le tu ka ko kilo le lofa tu no le tu malana me lofa mo tato e ala ya Yesu Kristo looks like waso o Markisimas I mean olta tu ngale wala olta sinemta upo lo fina wina for to le la Cristiano na to so ole la fa mani fina ngalo o su olta to por kala melunga ole I mean ole o pa angal tar por kala ele fa na Yesu le so limo o te se mafa mon mon ya wa le ka worka ko por kala mala so limo te se porque I mean olta sile va ngole kelen fsile tangata ya wala ngai ai masalo ngai so fu mai o ngol mana o mai ya ya mal to telo la tunu o la so ale celebrate Christmas ole o ka ko wo ya po ai langa fair kalenga ole o celebrate Christmas la so lima ole o ka ko wo male pe ya fa But at the end of the day, Christmas is every day. Yes. Tato to celebrate. Ele me alofa se decidia le tua. O Yesu Kristo. E mo oe ma umatato uma. O aso uma le langa lo o se fole to no tato wala. Sa ole leila val sa no angale na tabai. Ia te fo ia te no fo ma fau. Ia wa le pe a o le vai taimil nei. Ia wa pe wa fai le le. Ia wa fai wa o si a inga ni si a inga wa le vai le fe va a ia. Ia ele ngatele na o fo o me fo ia ke wala ia. It's a salava. Le aso le nei. Ma so umol so fuanga. E kakawa ya ona o si a inga pe ia so umol so fuanga. Fea sia ai. Ia fusi ma lo fange. Awa a ko fusi o le fulima o ko le au lia kae. Yo ke a ko Ai se vai la po al ko inga po lo makualeng fai me lo fulima. Yo la ka ko fasili ai. Ai e tau ye sa le la wala so no ta vai. Au ta so mau ale au ngo Yesu Kristo. Ai ka ko ke la ngonga le Fiafia. Ele la se makiva ila so lo fulima. Au ale la ma ko i fule fa ka ila so lo fulima. Ai le tu sa so uma. Yo o le lo fo Kristo. O me asili na mo tatso. Yes. E ale na whaftai le paangal tara pokala me e au te lopo whina mau mai le paangal tara pokala me la sorosu le me whamna tori ale o si sere nei mana vai taimel tau sanga ia wau te loa e ala fo e tala notus pa ia season sa whai lau ngā tonu
ia pe fa pe le fai kauro kus pa ia ia le kwang ole uta wa ku ia ke oi le mta o tus pa ia e kala ngoi season so la ngalo tantu ia ia nga ar kai me fanga wai mar kai mi pe do ke seng ia ma season so banga ia ton wa ia le lau tantu tal no season tau sang le o ka ko ia ia mai kai mi nge celebrate ai le fa ku ka programa la solusi mo te se ma ada ka ko wo ya la solusi mo ke se ma ne mai tai mia ale foi lo sa no mai le au pepe yo ane tino nga mai o le mea wa tu si e la lo ne yo me foi ku se exactly ya wa e pela no tau na so fo mai ngal mana so fo mai le tu wo la mai o la solusi ma le la e boy ni mo fa ka ko pa ki orgi si mas e la ka ko wo ya gi mai ka ya wa e wi la foi ese tal tonunga ya ke wi e tal tonunga le au hintu e fo tal tonunga le au o pudala to ya o ke le lola pe yengi la ko wa so fai longa ki risi mas ya wa o lu fulima ya e fo muli uma mai lu fulima le so okay ya tato walwa ya pe ai ko wo sala la pe fa apa wan no na mata fata wan ma no hol fa no mo hol pe porque si mas mo tato ma ya malo kan si mo se me alo forka ko pa ngalen comment apa fa nga mo de ola suli mo se mo ma ke maya maka kwa nge ya le lei malo fa te tele de no ves ka ko ki ma ga yo ko ki ma na sulu a fa ya de ki or ka o ma ga yo foi la so fa la to wa akirisi masi ya ko foi pa o so ki or si masi pa o so ki pulegi ya le lei fa ka ko ki ma ga a fa i fa pulingi le lei ke le oi fa le social pulingi nei ta wo tele fa le ti o ta fa mo mo a wangi fa mo le sia ka ko wa mer ka ya pa yangi me sala la ka o mo le fa yo ngan wen fa me ka e fa so vale krisi ma seringe ya so ko ye nei o ki lo aku pe tau siringi le anga ba le Osunga ia Christopher Langsen le te ino le National Party. I mean, to tona ia loto I whane o le ofisa pe whoringa mai nei resi na fsiri ia ipo le ale tulango ia le se tanta noanga fo I tono loto I whane lanto. A pe whoringa mai le karia isi ke fongi le whaalia whinangaro nisi a ka kikilo. A pe au a makanka fsiri ia le tulango ia lo nanga ba e tau bena le party mo le sifenga pala tele so nel tau sang fo masala pe fu nga I po sia wa ta ma tu nei o le foringa mai le wa kelele lango le ateno fo I mo le leipa ia au a maulalo la titile ia la el tantunga Christopher Maxen lato a ele ai o ele ai ama sesi a vele paki le fenga pala ko sang fo tele a fainga tele am la o manatu le o ia time le ia wa ese lava fo itu ai mankwala leadership styles ese umai lava la tangata ia kongwe ese fo le vainga o le focus ia to o laksene le vai time me langa ai ngela ngu me la vainga ia le vili aku ambe au fa pas ia kwa ia ngalwenga fa pas sawa ai o telo o le tele o le wa matan titilo le fo le walanga o mene o la porkiki e mala le ai mesa tonu ni sila la wa matan mal tele to sanga vai nga fa de kongo ska ai mesa me o posa yes a le so ge posa le fo nga mai o fa le tonu wal tu lango e pesene lango le tunu mo le ia makaron kiki lo ngat kai ia ala tat titilo pe a ole ka dia Michael Fong and official parmia e fisiling ku ia le ngisi fo subsidy ai e ka ke mau asa kai e le fa ka ko le mau e mau e fiwa so la ka ke mau le linha ia ma nei le lei e fo I tara fa te tali le so pe ona ta o tara ka me o le lua nei le odi o le ile tantunga o le a fa do mai ai ele Reserve Bank of New Zealand por la tulanga ele official cash rates e tawa telefo ia vaenga le ngata fa tupelo ia mo kesi manonga tupe le maro le tunu ia on cost of living o le fenga mata to e afia uma ele tulanga ia pasene ia mo le official cash rate o la tata fa tali ia po le ko paulio le ti tiro pe o no fa pa umai wa le tunu tau na 25 basis ia
tau te tilo iai, so a whapea o le whia rei ngir kamingi. 2.50? Yes, yes, 2.50 lena ngata mai e. Ia, lo winga la titilo e tau ona pa u le 2.25. Ia, ai whakakari la le lua nei le oli pe iai, ia, antatu titilo fo le iai. Ia po ngaka I le amasenga o le lua whilua lima. Ia pe ko isi si pa u fo iba malana tau sang fo. A la somo mo te semana te loa amatai le sui fo. Ia po le pule fo. O le Reserve Bank. Yes. Te fo ia tu ala ngo le ala vai mana ia mai le I sau no mai malo la sunu I le vai ngale klisi masilen tata la no ai ia wa man tu ale nga sau ngo fo ia ka ko walu ai fa penga al salalau al malepe ale ala te vai tu le sau no nga pele vai mai ia ka ko wo solo muli ai lo fa penga ala nga nga umala nga kisi masele si vai nga ma wai o fa kakafa o isi o ilu masusulu o isi o ikua ka ko alu mai fa penga na pawal me ka pelo mori ai ka ko wa pena I mean o ia mata ba mane fo le fina ngalo ta pa angal ta kala melena maingi wa amene langa fo fina ngalo ma fa manatu le tunu e ngangi ka ko kuri ai o le solution mo te se mo le tele tonu la langi atua o la sola na fa manatu Christmas ya penta volta o po kala I mean ya o yo te lo ya ngal mana I mean I celebrate Christmas every day. Ya wa e fuwa de me alofa le tua. E ala Yesu. Ala lo fo Yesu lo mo se fo le tunu mo ka ko wola ni kaya. That's Christmas. We nga fai me malepe a olai ma wal soi fo. Nga lo fo Yesu. Yes, ya ma. Ma yo kero fo finga lo fa ali ne ba. Pa me si ba nga le lo la skoro me. Ia, esa ola se koro mea le ke dengan se me. Alo faftai pa. Alo faftai pa ngal cara proklame. Mau tu fingal fa dia ngai ka pule au ko fingal. Ia. Bawar mea. Ia, o Christmas. Ile lo foi tu. Pes pesego Christmas le Taeao no one lo se furo tele tu la fitu ma non se fo manuia. Ia. La upele tasio. La upele tasi oi, moe moe.
Talofa lava, I'm Annie Politiwatoa, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Vince Foster was appointed by President Bill Clinton to a high position in the United States government. But tragically, not long after he achieved this success, Foster reportedly committed suicide on July 20th, 1993. Just 8 weeks before he killed himself, Foster had been asked to be the speaker to the graduating class of a law school. This is part of the speech to those graduates and new lawyers. Remember that no one has ever said on their deathbed, "I wish I had spent more time at the office." Balance wisely your professional life and your family life. If you are fortunate to have children, your children will grow up and be gone before you know it. I can testify it is true. God allows us only so many opportunities with our children to read a story, go fishing, play ball, and say our prayers together. Try not to miss even one of them. Now, after Vince Foster's tragic death, his wise advice to us fathers and mothers continues to speak to us, especially if we failed to spend the time we should with our children. So while you're climbing the ladder of success, don't forget your own family and leave them behind. Those years with your children will be gone in a heartbeat. We need to do whatever it takes to grab those important, precious moments with our kids, even if it requires changing jobs, getting a smaller house, or turning down a promotion, an opportunity for a lot more money. No job is worth it if it means you'll spend less time with your children. No money, power, or popularity is worth losing your kids. You and I were created to work and produce in life, and there's no work more important than the work of training and raising children to become mature, successful, good human beings. So don't fail in your life's work because you're too busy making a living. Make a life with your children who will carry on your life's work long after you're gone. Loving and teaching your children is the most important work you'll ever do and the greatest success you can ever have. So why not ask Jesus to forgive you for your failures as a parent? Then ask Him every day to help you know and do what will help your kids to become all He created them to be. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute.
Malu soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, se kia Radio Samoa. Popna ka swana ole aso lulu nei aso lu se fulu male ono le masina November ya ole nau betala tu telefoni fa be ma fa ne vala mai ya avese lo fa anga foi family ai ya le aso fa na o se tasi te Fiafia ma kala ku telefoni tolu fitu tasi li mai batolu ai ole mo foi mala no lunga tatu emaili le on air at radiosamoa.co.nz. I'm a faithful on FRI Facebook, my YouTube or Samoa. I'm Michelle Mang, Balamai. Some young for your stash of Natalonas, Valavalanga Malo Falanga. I'm Sanga Malo for kissing Masi or Mang for the Malo say 49. Good morning. I don't see for Patalo, but for the Taeao. Yes, all of our family young audience now put us on the leader of Fusi Lane. A pay was told to follow a pay to Sanga. Manuia family as last fan out, but my family is Tama. Yellow Fang and I was Marilena burning a trailing. But the time of the way, Marta more Avenua, Manuia Luas. I love getting on the town. Lavato Malle. A Pepe Malon sei for. Ja, Malu lava sei for au sunga o ni Taeao, ja, mana ia kala Christmas. Ja, de fai ki lava vi inga mal fa tai fa foi de ko I na lo fa mu na ngalei. Ya ole aso lua surongo ngei ua ako ai le lua sulu lima tausanga stasi foi o ma granddaughter ole ka mai ka ile o Fuatino Romania Vaidepa Pili ya o le so ya wanga leide tu wa ko ai le lua sulu lima tausanga lunga olanga ya kalo lava ile tu alo famia ya me fa popo ngisi kausanga skede mo pelo ma losi wa hol fe ngai ma fe au ma alwenga o wala wingai ya angal le foi le tua I lunga mangai mo songa ni mangai le ya moli mai alo fa anga mai unga makua I Samoa ya wola vai de pa malosa ya msionga uso I Samoa ya va ya masisio kwa ngangi lo I Samoa ya pene ya me che foi o ko fingo sion kamalo I me pongi Australia ya to lo foi malfanau ya la pipinia vam timani malfanau mai uso sion kama I Brisbane, ya nona matesa malfanau, si o hoi Lucia malfanau, ya fa pe hoi nga uso sion kama I New Zealand ngai, ya wola pene ma pola el pata malfanau, ya o to tai farangi mal to rua malfanau, ya o nga ai nga malava I le ngaka ya ingo sion ki nga mai kwai sa punau I falarili, ya o ai nga sion tamai mo ka am fasko ia e whaasiri ia lo whaanga o maa ua maa tua longa maa ia o le au pepe msal masina ia whaakaita vai mangia kele ngā lunga lunga ia sol what. Tai lawa la pepe maria fo le nei Taeao fo ia e ta fa mlia ngai le email ia. Ia o le whaamanuianga mo mua mai a sawa I nuu rauli e mo su a fale. Whaamanu atu le aso soifua o le mātou tamā i a sua whaleanga fulu a e au tō vea tofa o le aso ua ato iai lo na ono se fulfitu tausanga whaamanuia le atua ia te oe ia mawalo malo sile tino ai sili le anganga o alo whaanga mai lau whanau I nei New Zealand ma whanau a lau whanau mai sei o ainga malava ia alofa tele atu dad mo oe.
O leisi lava o whaamanuianga. Birthday greeting to Papa Sua from your grandchildren. Happy 67th birthday to our beloved grandpa Sua Fale Tofa. We love you, Papa. Alo whaanga mai your grandchildren in New Zealand. Ai whasilsileilo watali'i ia sawai nuu vala Sua lepa i le tai rauli tofa o loo nofo mai i Samoa. Alo whatele atu mo oe, Papa. Alo whaanga na ia o whanau au whanau. Lunga o la tātou apio fōlinga, o lo i ele whaamanianga mai a mauola si o vai ata. Whaamani atu, le walu tausanga o le ata lii a Tupuanga Junior, po o TJ, si o vai ata. Whaamanuia le atua, ilo wola tuputupua e san, manuia le a onga le nei aso, a lo whatele atu mo oe. O le isi o whaamanianga whatu atau nu mai fo'i mai a Meli la mo sitele. Whaamani atu le aso whanau le awhawhine i a Melina Grace la vea i le atoanga o lona sifultasi tausanga. I alofa le atua ma o poponi isi aso sitele mo oe le awhawhine o alofa anga mai au mātua. Alo lo whatele mo oe. Wharinga mau tāra whamnianga nā nei tae. Māngai. Nānaia. Ia. Lelei. Ia. O le atal pese. Ia. O le mātou mea lofale nā. Mai le pulenga mana whainga ruenga le Radio Samoa mana tāna pokalame. Wa lava ki rele ngā mea lofa mo ai. Ma ola waso soi fuara nei aso a. Ia. Nānaia. Ai se ua fiafia i nā siva ia al waku pese. Siva mai lo was whanau. Ai ia. Mai ale nā. Tele soi fu. Happy birthday. Te luas putolu. Le vala.
Tasilima ivatolu Amo Radio Samoa. Tasilima ivatolu Amo. Lunga tato awala mai tawatu tele lava fo ini vaenga o lala tele o faisi pisi time ile nei State Highway 1 on Karen Road on the southbound o lo mai tawatu lesi na vaenga o lo pisi Rosebang Road on the eastbound faisi pisi fo ima mamafala traffic ile time ile nei Hasty Avenue o lo mai tawatu on the southbound o lo faisi pisi mo tato fo ile nei time ile Taeao o lo mai tawatu lesi vaenga Royal Road on the southbound o lo yei lato taavale lo no winga ia o lo yei se fa lava lava taavale ma o lo poloka la le lane fo ile o pasi i le time le nei. Eastman Road o lea fo i lo mai tawatu on the southbound. Faisi pisi mai mo tātou. Fa pena lava lunga o le ala lau papa. Fa mulmole av taavale sa i utangia o le na o lo o iai lava lanes o lo o tapunia o le tātou awala lau papa. State Highway 1, Mountain Road on the northbound. Lea fo i lo o faisi pisi mai le nei fo i taimi. New Market on the northbound. O le isi le na vaeng o le na o lo mamafa lava le traffic mo tātou. Ellerslie on the northbound. O fa pena fo i ona mai tawatu i ai. Our Nohi Road on the southbound on State Highway 1, Leisila na vaenga lo pisi. State Highway Stuma Leono, Stanley Street on the westbound. Faisi pisi Western Springs on the eastbound. O fape na foi on the maita watu ile time ile nei. Nisi na vaenga o leo o lo o ua fai lava si pisi. Mama mafa ile traffic ile time ile nei. Avta avale. Ia tautua nā lava fo'i whapena fo'i Hill Road I Manurewa anga ia tule lunga o le tātou sota inga mā tātou motorways o lea fo'i lo mai tau watu faisi pisi Mount Wellington on State Highway 1 whapena fo'i Otahuhu Princess Street o vaenga ia lunga o tātou State Highway 1 mai tau watu o lo pisi mai fo'i ile nei taimi o le Taeao Car Road ma le anga ia tule nai Mount Roscoe o lea fo'i lo mai tau watu nisi na vaenga o le nā lava fo'i ua mai tau pisi le nei taimi o le Taeao o le vale ai takanini papkura ia o lea fo i o loo matuafu fusi mai i le taimi le o Taeao. Ta vale, tautua nā le saunga le mun nei fo i taimi ia pe a ua fai ua iai fo i nai tamaiti tono ta vale tautua nā saunga le mu o te sulona minute o na tā leo le tūlai valu. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A fai fo i so fale motu o e si la fia me whaiona whaatino ni si o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia Fiafia o sururu ta itasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu e whaata waisa isi o fale. Le por kalame o le malu I fale. Ia Fiafia o sururu wa yaso ta itasi se fulu e te aile whaa. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me fale talimalo taimua. O se whapitoawinga esele nei mo le alfa alongolonga le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaia te no fomo asre lima ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai e te mo le mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio anga o aufanga. E iaia ia inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono whātolu. Fitu wha valuono whātolu. Pētanga iane I le upena te whailangi seabreezeresortsamoa.com. Talofa Samoa. E mawhagira sosoani atu Dr. Chen I ngasi o le maisoka, toto maulonga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangeso ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifotinga ma le whaamalongi no lo fofonga. Whapea products po o loha e fisosoani e whaalama le mole ma dark spots o fōlinga. Ua tele ungali ua mawala tau pepe o nar sosoani a Dr. Chen. Hala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pea fiuane I le lua ono Great South Road I Otahuhu.
A whai o fausia so mauta po whaalelea, manatua le ingoa dry bond construction chemicals. So sing han wenai whaatata wile fola, flooring, o so sing tu inga whali. Manatua le ingoa dry bond construction chemicals. La tau te whaonga ina le tile adhesive malosi. E tu mau i le tau vela, ma le tau malulu. E mauti noa le mausali o fausanga. Wa limas full tau sanga o le tau tua le dry bond construction chemicals. Patu tu e ina en toa tele, ai meise company faufali. Papso ta i mai le tamaita ia alifia faumina i le olua tasi o whalua tasi lima fituiva. Olua tasi o whalua tasi lima fituiva. Down the river flows, down the Vicingano, oh where my darling goes. Oh down the Vicingano, down the river flows, down the Vicingano, oh kiss but never tell. So we are oil pele, pe solo to famaoni, idei maolo taso o se io o ileoti. I fefe si o loto ne io mao oli oli. Oh, down the Vicingano, down the river flows, down the Vicingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vicingano, down the river flows, down the Vicingano, oh kiss but never tell. E tinga lava, se ala naoa, po o se lave lave mai o se lotoa. Ai ua le mawhai e le manuel sopa, e tau o so lava i le mea pokisa. Oh, down the Vicingano, down the river flows, down the Vicingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vicingano, down the river flows, down the Vicingano, oh kiss but never tell. Down the river flows, down the Vicingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vicingano, down the river flows, down the Vicingano, oh kiss but never tell. Oh, down the Vicingano, down the river flows, down the Vicingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vicingano, down the river flows, down the Vicingano, oh kiss but never tell. Down the Vicingano, down the river. Poppy Farrell Taeao whanana Jerome Gray down the Vicingano in Oatoe se fulu minuto lo tōna tālo le tūla e Malu. Tō mōre wera Samoa's wale me pitola mō Maltara Pokalame Malu le Taeao wera to whaalonga le Sea Breeze Resort na whianga o whanga a mawha whau te malanga I Samoa a whiana I ai. Babe poke I sau so banoa o mana inga tafa whau ai se o tō au le mana I o le Sami luma tono lava le Sea Breeze Resort na whianga mana I na mako piko ngu I ale paka I o whanga ai ana ia le lei whamana tuari Christmasi ia so o titulo atu tatu tatala no foi mai karikari e le a foi Christmasi pe un comment ia po angal tar pokalame ia o va tu le comment mo sato to I think or kama o I mean ole finangalo e a foi a fifi mai ia il tulanga tawa for Christmas ia bersunga ia mo sato to o afionga le tua siri le aso tio tia nei le aso na e fana mai ia so to me ele tawa po le aso na fana wai ia le keviso o le mesidon tawa o le tali o le pepe Christmas ele loto wa uma
Umala case. Kuliminga le unga keke. That's the cream on the cake. Yeah. Ya, te loa mana na wa yes, on me siri lan tawa mo tatou, po la solos fuli mo te sema, po la mo mo yang wali, po la ko me, po la bale aso. Christmas so on me siri tawa wal tatu talia. O le pe alan fa na tu le ta po ka mele, ne fu bai tai mo si so le sa ngam tatu ya. Ta pena mana loto Fiafia tatu talia mana nga fa celebrate. Ele mea no fase tisini le atua. E ala ya Yesu Kristo. Ile ka wala nga ko po la so fu lima po la so fio te se ma fa ma ko kisi ma ona wa. Ole ola ma so fu nga le tanto ye ole nga ka ko. Ai fa ta wal ta po kalame. Ma so umo ne ola nga lo so fu le tu tanto wala. Avel fi inga le tu mal fa tai. Amen. Christmas ina. Mana ya, ana ya fama salia le pepe Christmas. O ia nga. Ia. Ka ko nga. Ai le kal kong ya pepe ngale mo ya. Pepe, pulunga, ang lotsu fai tautu spa ia. Sa le le na malo fa tai ma ne fo ya me le fo le comment mo finanga fo le tino. Fa tu po manatu le tai me le tai ya. Ia. Se le pai tau tu sanga o tantu yai. If you fat no falta bokala me ialo le tunu o lo nga lui tono real agent o la tuyo o nga o company foi fata fane te lo to te le ala to fata no fasunga lance model pena le fianga le Malu maftau Bob le Malu malo la uso mala uso lo nga lui company fata fane o titolo tu o fata lo fa kapol kalame langa lo titilo atu e ele teine pe ya se sainga no ngai ngola kikilo fatau fale o fa sala ilalo ye inga la fatau fale tono New Zealand ona pe ya te baba ya tu ifa pungal fa pertania wrongdoing after she misused house sellers advertising money jelo le mala male ya le Malu Bob le Malu ma sunga lance mulu ma la to umenga lu tono o company fatau fale Ileva nga ai ol mena lo titilo tu fasale real agent real estate agents disciplinary tribunal ya ele foi come you want is it you want Lillian you want ya alo no winga wa o vai nga la ya la to ngo fa peritania fo ye ina ya fa ngo fie so lo ngai ngo palangi la o Lillian alo ngai ngo ma yang vai nga ya o you want kai mai po ngai ngo palang io ya Lillian se fulu afeta la lo fa sala ina ya tsongi ya ona le fa nga se sein ya le ngai lava fo me ya waile ai se le fa so inga le kele lo le tupe e va ai fo ile le ia ma tupe o le e la lo fo yo lana pule anga ma le va ai ya pe fa ngo fia o nga se e kwa maka kwa se lima se fulkala ya fa ya kwa fa solo ya o tua o ka se fa le tonu ma nga ya fo ila le fa tua nga fo mo tato o lo o va ai nga luenga o lo va ai le tulanga tau tupe ia ka mamao tau mamao la va tato ma le tulanga le fa so ina le fa nga ina se o tupe yo wale wa manga ya lo no winga o la fo ila ua ave esea ia le fa tuanga a to tangata e te tawa ina fa ina ia ile va yo tupe ia mai se foi ia ole au fa tau fale pe ona saunor sunga la o Lillian po you want sa fa ngaluenga mo company el By West Realty tele no peto tele ni si sa fa ngai na udanga le foi baenga o le mena wo yai sa no fa inga se o le tau tilo fa nga seina house sellers advertising money o lo ko kikilo ko po le ale baenga o tupe tangata ile la lor company le o le mea o la to house sellers advertising money o la to foi e fa tau fale ngo kupe la ko po sa o de you wa mana tu foi la o real estate agent e ma fai ona o ia tangata yo fia fa tau la to fale ona to tongi le ia yo advertisements foi le mo le fa la wilo ina o la ko fale ia fa kau so o le la to tongi atu e la to e nai tangata ia ai o ina la le o ia fale tonu
Okay, lele, so o le tulanga na o ye fo lele ia wa o te loa o le whatino no wa o ta ona ia lo yo sa mom tamali yo le tunu ai meno le whatino no la tonga luenga makua e whamari e loto. Te le to telefo ia sa mona au ona e nei fo ia lo le tunu. Ia ai o sikenga sa ingala le o lela ese fo sianga. Sianga krisi masile. Se o sianga mi o le fai I banga le ia ele fo e fa tupu manatu fo ima fa ilo mo tato ia fa yana fa ngana ia lo fo sa mo lo o Fiafia fa ta watu lo fale ia Fiafia fa ta fo so fale na tele ana ia lo sa mo tamari o le tunu ngalo e company fa ta fale o pero se swani mo tato ia ka ko vola ba nga senga le pa da don memo fa ka ka ko la e sa ngale mo ku pe se bona ko fa ngai na so se fu wa fe sala oko io wa ke le fo nga sala ri ia wala se me alo fo ki wa ki a ko le me alo for ki mas okay le nei matua te penai no nei whanau nei Taeao se mkwa ku le fo ia se on sa mai o le ko ki uma o nei whanau nei tausanga a war fa vai fa mo mo a ko ke fa vai au fa malo si mai fo weki Kia umange kau sanga. Ala. Ia foi. Ia wau ke fa kwele ai foi se le lava pe a fa pe la wa saule kusi o lai sidi lang kama. Ma wale fai longa Ia ba ai la ki susu ma le pe ia le fuenga ka mai ki lang kangol o le aso wa le onga Ia o tau unga le leina. Ia fa malo lo si mai malo le ono sai ko kiki lava. Ia na mahe ale le tau sanga. Mana ia le lei ma fa malo si mai fa malo si ka fa mo se o ko ki fa malo skingo ele le mo tato ma sa le ya le mai alo fa malo stino Taeao so matato tala mai sa mor nei foi Taeao fo malo nga tono baso tato ya le so luma ka ko uma sa ya stress mai lo matua fa o tu tau au ia sawi luma kau au vai ya luma ia awa wai lunga ya yo aya luma ia aya ayo kapa yo Lazy people. Yo. Hiya. Lunga. Sole luma. Au gafa. Yo. Ngai luma. Oka semang aya Lunga. Aya. Apa kaki? Yo. Gas. Lunga. Aya, au tafa. Aya, lazy pito. Io e fa paleni ya. Lunga. Aya. Ya kosa lunga. Aya. Iha. Kafa. Ya, lazy pito. Io e. Aya. Ngai. Ya kosa mai lunga. Gas. Aya. Aya. Luma. Lazy pito. Sol. Aya. Sabali luma. Lunga. Ya, anu. Aya. Spuse-gore. Baile mangaya. Ya sabali baliane. Sabali malo. Fa malo losi. Ya, ole sela mana vai tono. Mana vai fafo. Mana vai fafo. Ya manu ya tela le nei aso soifua. When you shake her, I bring you some more.
mai al ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whatalofo lo tātu o tunu le nei fo ia sa fou, o ngā tonu le nei vai aso i ngā ruenga ma whao masani, tala tau longo isi mai al whaafonga. E lima morianga o le whai o whainga wha ala tua ri tu ina atua tupe ma tau mawha. Wha peaini wha asara longa wha ato sina sori tu la fono i lunga upenga te wha ilangi. Wa moria i nei e se matai le tō whaurungia matau matawheo. Le min stau wha amsinonga, ai o le tofi whai pule o a ana lofi numele tasi, le tō whawhesolai a pulu tusi uputu i ngabala. O ia morianga wa wha uru atu i le wha amsinonga wha i tu malo. Ua fina wina e se lo ia i lea ia inga wha le tu la fono ua ta ua, o le private prosecution, po se wha amsinonga tau morianga sori tu la fono, e fina wina e se lo ia e ngalua tuto tasi, ai ua leo se lo ia mai le ofiso le lo ia sili, lea e fina wina tua inga o morianga sori tu la fono, po le prosecution. O le lo ia ia Alex Sua lo fina wina morianga le tutangi, ai o tamaita i lo ia le fionga maunga Precious Jang, o lo tu lai mo le min stau wha sinonga. I le vala wina le mita uputo wha sinonga le nei le solua le vaso nei, o tu uawa no ai le wha sinonga i le lo ia mo le tutangi, e tu inatu se tā penanga e tu so le talo sanga le lo ia le ua moria, e fia i lo ai po o ai tonu o lo i tua o morianga, wha sanga i le min sta. O mafua le talo sanga ono o le teime tu inatu ai se finaunga, i to tongi o le wha sinonga po o cost. O le tu inatu ai se tali a fesola i a pulu tu si upu to inga mala i morianga, se ia tali mua mua atu le tutangi i le talo sanga ala na lo ia. O le sadua la le vaya so fou, o wha moe moe toi vala waida nei mta upu to wha sinonga, ai o morianga matua inga wa wha sanga i le min stau wha sinonga, a wha maunia o le nofo sala a le titi mai le lima tau sanga i le whare pui pui. O se wha salanga e mawhaifo i o na wha sala i le tangata na talia ina, ni wha oloanga i le teimi o se whainga palota, mai le tangata ua wha maunia o na morianga. E whaasfuru lima tau sanga le matua o le soifua se tina, o wha maunia na morianga le aveta avale wha atamala na mafuai, o na whano le olo se tamaititi luas futolu masina le matua, po ua tasi le tausanga ma masina se futasi. Stasi leo wha avelave e wha mamoi loto i le ua molia, ona o ia sa vaia le tamaititi, o le atalii o lona tuangane. O wha maumaunga leo le olo o wha e loa ai, na tupu le wha avelave le nei le aso luas futa le masina o juni o le tausanga nei, i luma tonu o le whale o le ua molia, le tina o May Juliet Romeo. O le vāo le tasi ma le lua i lea wauli, lea na taunu uai le whale le taavale o le itu ainga le Voxy Van, lanu uri sa ave ina le ua molia, a o iai ma le tamaititi. Whape mai leo leo na tū le taavale, o na oso lea i whafo le tamaititi ai whaaso le muri atu le taavale le tina. Pe ta isa ia le si la fia o le tamaititi o lo i tua tonu o le taavale, ma fia i loa ina ua teia i le pito i tua. Sana nati le whale mai, pe ta ina umalo na ola ma wha ilo ai le lipoti le fo mai, e onga manua ilo na ulu ma fia ilo na whai ai. I le sila le whaamsinonga e tu ngā ma onga le soli tu la fono, ona e le aise le isene ave taavale o le tina, a e le i leisene ina fo i le taavale. Pe ta ia iei whaamsinonga wa ta oto whaai unga, e tai tutusa lava whaamtalanga o le whaalawalawe na tupu ma mōri ai le tina o mei, ia ma ua le tu ina atu ai se whaasalanga i le whale pui pui, ai ua whaasala tupe e toru afe toru selau ta la. O le tutuunga e te tau no o atu i le aso se fulu o te sema ua mae o na tutongi. A le usta ia le whaasalanga o le anofo sala loa le ua moria i le umi ono vai aso i le whale pui pui. Ua whaatonu ina fo i le te tau o na ia toe aveina se ta vale au noma se leisene. Se ia vanga nā ua pasi i ana suenga ma suenga o tū la fono tau ta vale afi. Ua whautua ina le whaamsinonga lo ia leo e toe tanga i ala tū mori anga whaasanga i se tina. Ma sona antali i ua sifuru whātau sanga le matua. Ona ua mori a uma i la ua i soli tū la fono le avita vale whaatamala ua mafua i le maliu. Po le negligent driving causing death. Ai o le tū mautinoa e to tasi na aveina le ta vale. Ua whautua ina ilo ia leo e toe sila i le mori anga.
Ona toi tu ina tu leo le lātou tāpenanga I lea songofua o le vai o sa fau. O le whaavelave o lo mori ai le tina malo nā tali ina tupu I savai. Lea whaapena pa u ese mai ai le taavale si tangata. Ma mafu ai o na maliu. O leo wa Fiafia loa I tu stala le mtanga alwenga o leo ma le ofisio le tiute. E fofola I ai se whaamtalanga au ili le pusa moa leana na nama I ai. Le tasi tesi ma le wha kilo kalama o le pauta whaasaino le aisa. Leana maua I le wafu I matau tu ia pia I le asto na ina te nei. O sau I fafo sili poti o wha ilo ai o se ali e ngalue. O se ave ta vale se min star le kapeneta. Na nga I le wafu e o mai le pusa moa na maua I ai mana koti. Pita I o le afto a manino tonu lea tu langa pe a maua se whailoa inga. I sui o mtanga aluenga o leo ma le official tute. I le o ngātu tonu o le nei vā yaso. Stasi leo vaenga tero le aisa na maua I le asto na ina te nei. E pei foi o se isi vaenga o nā koti o le aisa. E tusa ma le whākiro kalama le mamafa. Na maua fo I se pusa o loa na au mai Amerika. O le pusa moa na nāma iei le aisa na au mai Amerika Samoa. E tō tolu tamai tai o le tātu utinu o lo tolu toi le whaafuina ma le atina o le tālonga la kapiro tātu utinu. Wa whaamawina nei o lātou suafa I tala whaasolo pito le la kapi Samoa. O I lātou ia o urua I tamai tai. Wa awai o ni officials I le whaafuina o le tāmilusanga la kapite I to fitu le fioanga o sa to le pai. Le ana whaanga soro le whaiunga o le vai aso ua mawai. E le ngante le tāmilusanga atoa. Ai o se tasi o ia tamai tai o ia leo hani isa maeli. O se lau whali isa lo tolo toi. I le whaafuina o le tālonga na sa iri eili siampini o lea tāmilusanga la kapite I to fitu. O isi tamai tai o to lua sa avema officials o a vii whaalupenga ma tau sala talavo. Whaalia le pulenga o le lakapia Samoa, o se whailonga vaia ma se pine whaamau leo le mawae, o le tūlanga si tia o le sao tamai tai, I le ati na eina ma le whaafuina o le lakapi I te tonu o Samoa. Manuia nene yaso I fuafuanga mga aduenga, soifua. Talofa, we're the casinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o a Lapi Marina. Mau pelo litio. Ile Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. O li poti mai lunga o le alatele, ua awina atu on o le langolango mai le ofisa malanga ale A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, 2 o, whaselau. O iwa, tolu iwa, 2 o, whaselau. Le poti lata mai lunga o le awala I le nei teimi o le Taeao si o wawai atu ia o le maanga ia kele fulangwa mai o lunga la wala I kala coach o titi logi. O lai mumu mai le si vaenga o lai sama-sama le si vaenga o mata le si vaenga so o vaenga mumu la mai poloka tātua o mata mai si sifo sota inga le highway si balu le malanga mai o North Shore Green Heights taua I whenua pai so o mai si ono o le Linkla si balu anga si ono mai West Gate solo mai Royal Road whapenafo Lincoln Road on-ramps o mukua poloka na nevanga le Taeao o le bar pasi mai o Rosebank Road on-ramp ma Poncevelia la feololo o mai lo Poncevelia solo atuanga Western Springs o le mukua poloka le nei taimo le Taeao ai le o le taulanga o Kilani so sao sefulu ono le taulanga o Kilani ai afe mai le lo sefulu le afe mai le tano I Poncevelia pasi mai le tano fasi poloka le nei taimo le Taeao vaenga masani ia pasi mai le tano solo mai Mayoro Road on-ramp vaenga na le poloka mai solo mai Dominion Road on-ramp poloka for the nei taimo le Taeao before Hiosbara Road on-ramp poloka for the nei vaenga le Taeao pasi mai loa wa ifo mai lalo foi le enga le sa mai lalo nga le vaenga nga la o mai lunga la wala papa I one hanga ai ala o manga ia mai nga la fo titi latu la flow de le los fulu so wa fe los fulu le malanga bala valele fa wa mai le los fulu Massey Road on-ramp ala pisi ala flow mai ai le o mai Puini Road on-ramp oka poloka la ka ko nga pa solo mai na poloka se yo la vale link o le los fulu nga ai le southbound State Highway 1 tatolo malanga mai State Highway 1 city bound ne manga Taeao poloka mai le pasi mai Drury ai le o mai Papakura on-ramp Fialolo Papakura nga Takanini
Fa solo mai Manurewa on ramp bainga poloka fo nei bainga le Taeao. Fa solo mai ai Manukau le manai filo lai pisi ale flow ale ba Manukau nga i te irirangi. Stamaki Road on ramp le si bainga poloka fo nei time le Taeao fa solo twai Mount Wellington, Ellerslie, Penrose, Oka, poloka nei time le Taeao. Fai fo special pasiatu Green Lane nga i Newmarket, Oka, Kawal taulanga Kilani. Bainga poloka manai nung Tato Highway State Highway 1 Citybound nei time le Taeao North Shore. Poloka fo iyo o to e bukai ngi awalam kwa poloka ngi awala sole mata mai na o Forest Hill fa solo mai Wairau Valley Takapuna North Coast poloka nei time le Taeao mo tato lo malanga mai North Shore angal taulanga ya Kilani malolo na sa ta balen mal te lo si pa ngona walam o le pisi le Taeao ta fa yusu mata to chute mangarwenga le ngata le ona matua ile molino na fa na fo ila ona nei Taeao tulanga na wam kai pisi lunga la wala nei foi bang ole Taeao fo so ole tulanga na au i lunga la wala ta vale to al time la on sai ya ASM musika le ka mal nei time ole Taeao Fo sa ngolanga mo Samoa ma le Pasifika a fio ane loi le la lao le R-Travel i le tasi valu lima Great South Road i Manirua po o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura ma wa pase se pa u wala au loa le R-Travel i le o lua lua fa valu o po o le o iwa tolu iwa lua o fa o le R-Travel Malo fa tele tino le tele mai o tua I lo mo ta fa bena fa tona ta vale matona fa le fainga al wenga nei time o le Taeao le venga la tamare nei I le tala o le tau va tu Samoa. Lo so tolo ile ma fan fanal e o tele va tu Samoa e tu mawinga awa o le tau Samoa e tu mawana pa uti mo ni so vaenga le tino o le nei fa ia so lulu. Tolu se fullu degrees Celsius in whanau ile maununga le vela le Samoa le nei fo yaso luas lima I lona ma walalo pa anga mal tara proklame Samoa ma America Samoa fa fonga mal tara proklame nei Taeao ma lo se fo manuia nei temi o le Taeao. Se tara fa vai tula ko ile tau I Australia. Kia ora mate ma lo se fo manuia pa anga tara proklame so se ma ngora lo mua I Canberra. Le banga le Taeao se fullu valu ile Malu le ea mo utou. Ne banga le Taeao fa solo na awa pa utimu. Ma lo si for sabili ni so taimi lo su fitu mo ngona bevela fa mawina mo le mo I Canberra. Ile ne fo so lulu ta tu ia I Melbourne ma lo la versi fo manuia se for limo ile Malu le air ne banga le Taeao. Fa solo na awa ma lo si for sabili ni so taimi pa utimu. Lo su tasi mo ngona ma fa fa mawina mo Melbourne. Ile ne fo I aso lulu ta tu ia. Senior Australia, good morning. Maro si fomo rio tia leono a moto si furivo il malu le ere ne vanga o Taeao fo o winga o tau mo sini Australia le nei aso fa solo na maro si savili a wa fo le tau le nei aso to si fulo olla sole ma kwa ma lo si fo il bevela mo o ko le nei aso to si fulo ma o lunga bevela le ere mo sini Australia Brisbane bevela le nei Taeao mo to a lo si fulo po o ke le lima an ko bevela al kai o solo mo to ori a pa ultimo baro si sapini mo Brisbane nei aso todos fulluan mo lunga le bella fa mawina mo Brisbane nei fo iaso lulu tanto ye vaanga bela Australia iaso taimi tausanga Darwin lo su fitu o ele bela nei taimi Taeao ole afa solo in pa ultimo ma lo si forse vidi sole ma con il che va Australia e pa ultimo ma lo si forse vidi mo todos fulluan mo lunga na le bella fa mawina mo Darwin ele nei fo iaso se mai talo no fanga fasalonga Radio Samoa tama ki makaro wa kilani los fulo ele ma fanal nei banga le Taeao ba tu le manaya na awa mal tau le langi de leia le banga le Taeao tu maula winga le tau le so awa langi de le tau los mal lima mo lunga na le bella fa ba wina mo kilani ele nei fo yaso lulu Taeao pe audia awa fo langi de le tau los fulo no mo lunga le bella le so Taeao winga on tuatu awa pa utimu le for raile awa lang de le sto nai awa pa utimu le sama la so fua langi de leile aso luar na va solo mana ia to Mama mongo bana o tuna bala vai tau ne foi taipo le Taeao le tau le Radio Samoa for lima iwa tolu amo ina o se fulu ona le wate nei ia le tu la avalu
Taru tala mai Samoa ngā tono nei vai aso pena whaafonga le tino te whasalawina pe atali tu lai se fulu male wale au le so male fitu le po ana nei. Ma ole se whaponga o taru tala mai Samoa pe atala walu e le Taeao a Taeao pe au lielo tu se fumana mātou malosi. Ia le nau e whaafonga foi bai Fiafia. Tu langa o te le mola tupu i Samoa. Te lola a maua le a toanga foi. Ia ole kakopu Samoa le ngawa koi ma fualau whasai ne tonu. Ia le umale nei vai aso. Ia lo I lava tātou whasata inga Samoa, sui o tātou reide Samoa e pia, le whiunga ngan mana tipi o tanga vaia, pena foi a whatua i a lilo mai awa, mai na vai, I le aso ma le aso lo mo tātou whasata inga tōne mo moise atoanga na foi tūlanga, a la ua le manku musu le si vaenga la le whamai o le avka avale le mingiska, ia ka ilo iai se kako onsa ia, se onsa ia se mkua I maua mai le a koanga o le awa le paipa I Samoa, on kako mkua I pisai le ia vaenga, a tūlanga na na iai. Ia pei ona ia I tātou tala mai Samoa ni foi Taeao fausora ke whakore whamasingo ngāri e. E halu kausanga a ko whaasoro whamasingo ko hapisi whamasingo malo ia sore ka whewhe. E aringe wale wanga umal pāloka o se ere whai ngā malo fo. Aringe ia e o whai ngā pāloka i ere lei. Ia kako whakarikari foi pole hai ngona I nā vaenga. Ia nei vaenga nai Samoa. Ia mo le whaafo mai alea. Tino uli tau tōpahari re Samoa swalima I batolo a mo sifutfitu. Wa te aile tu la balu yo semana fa fonga tato mau sa fa sa mon ne foi Taeao fo E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai. E a fua I lona si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ia ngā lulu e whaatasi le lavelau ma le tuulau. O le lavelau, o le whasila au le whailo na lave, e au maia le awhai sele ai le lau I aso. O le tuulau, o le lou le tuu ai lau. I lunga I le tangata o loo iai le lavelau. Ia po le tangata o loo atoina le fale. A le ai le lavelau. E le aise au ngā o le lou tuulau. A le ai fo se lou tuulau. E le mawhai o ngā lue le lavelau. O nei mea o vaenga umalava o le ina I lau. E whaatusa I tangata mālanto ngā luenga ese. Ai au ngā lava I le mea tasi. O le soifuanga le nei e lea I lava se whaimona le mawhai. Le ala lea e tā wai le ua ngatasi. A wai le sua se lolo I se popo e tasi. E pei lava o na talitonu tautai a le malosi le tausulu e la lamai le moana. E le mawhai o na maua nia a wai lo loto le sami. O le mea fo I lea. Ia ngā lulu e whaatasi le lavelau ma le tuulau. E manuia lau whaasausaunga Samoa.
i votu. Amo. Sunga o whenga whakao e lo kawale fō maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Taeao World and Auto Limited. Lea e mau aiso skoi ngā meg ma pau kawale. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokong. Le Taeao World and Auto Limited e te maua i ta avale ma pau tau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se i tu ai ngā ta avale ma le telewishi au unanga. Warren of Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lole Taeao World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whana witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au unanga. O fisa fo maa i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa maua e ale Oceanic Cars. Ono to ator se folo mua e manuia la tau tarsanga o le anga baa i le sei e manmanawa i le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai i le lua iwa o Roscommon Road Weary, po o le Fiafia, East Street Papakuda, Beverly mai i le o iwa wha tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me fale talimalo taimua. O se whapitoa winga esele nei mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whai te no fomo asre lima ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio anga o aufanga. E iaia inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono whātolu. Fitu wha valuono whātolu. Pētanga iane i le upena te whailangi seabreezeresortsamoa.com. Ya Maria Josefa inazula imao iketele ima awa filifilia banawa ilelesia letupu leta mana balonia Yesu ele pepe wafana mai la tanga lea ua amai pa amano aloloto si ena le ti apolo le pepe o fana mai e ta saloto Tau nu'u i le nofoanga
apolo e pepe ua whanau mai e tā sauloto. Seia male fiafia, Osana ma aleluia, Saulia saumea lofa e ave moia, Lola na tetalia, Yofa matu moia, Mai Samoa e sapoia le amaluia. Yesu ele pepe ua whana mai, e ola tanga lea ua amai, whaamano alo loto, si ena le ti apolo, e pepe ua whana mai e tā sauloto. Yesu ele pepe ua whana mai, e ola tanga lea ua amai, whaamano alo loto, si ena le ti apolo, e pepe ua whana mai e tā sauloto. Le 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 pepe ua whana mai e tā sauloto. Pespesengo Krismasi maile eva ina ua toi lua se fulu valu minuto lo tore tale o leitu la iwa toi pauna minuto lo toi e al tara pokalame malu le Taeao mo le ngatoro neva yaso ua lua se fulu male ono ia yaso November al tara folo ngale lua fe lua suma lima o tara jitilo pea male fahale le yava yaso male asora nei tara famana tuina folo Krismasi nei foi tau sanga alo fale tua mo le folo sui fu le tino ia mo le mato malosi tato celebrate le alofa o le tatou tua Krismasi nei tau sanga i le loto Fiafia ma le nganga whaafetai. Asolulu vaste tasi e pe la whaona si le fia le tino lo moa vano le tatou pokalame malo le Taeao. Tara noa toi le whionga le konsula o le tatou malo fo i Samoa i toro ni sila nei wha malama le te lo vaenga o la tau fo e au nanga. Ia mese lava tatou o ta pena fo i mo whainga malanga a siasi Samoa ta whaonga fo le Krismasi ma le tausanga fo. Te le nei vaenga e au fo na si le fia le tino i nei vaenga e Fiafia lo whaatas mai. Le whionga le konsula le whionga e whamata le Malu tu whilau wha po. Ia mo le tara pokalame nei fo i Taeao fo o whia mai ale. Tara pokalame nei Taeao na whionga whamata malo le sui fo manuia. Ia, maro soi fua ta vai, e whaatalo whaatfo i le nganga whaararo, me sfo i whaafonga, ta po e o tātou tunu le ni Taeao fo le rofo ma le anga le leo le tua, mai lawa i o tātou tina ma ta mā tua, ta po i mai ainga, e o whinga luna tofi o le tua, ia ma so se sa mora mau, o mai ni nei whaasara longa i tui fi o le nei lau rangi, ia e whaataro whaatuai i lau sunga, vai nei Taeao le rofo mo le ngali leo le tua. Malo whaftai mo le ta whelo inga foi ma le pokalame nei Taeao, whaamno mai foi te mo le whionga nei Taeao fau. Tata jala noa wai foi nei vaenga te lo le sitting here foi le tunu tulanga foi a whapea o lo tus for lau le sa stamp le exemption stamp foi le a will expire la a le lau foi le a foi le tus for lau fau. E ma fai ona transfer mai ala o exemption stamp le tus for lau tuai anga ile tus for lau fau le a e foi sona tau e fai ile tulanga fa bon mon. Ia, whaftai o te vai. I se tūlanga pēr whapea o expire o tus for lau New Zealand o whērawa le atunu. E ona le tus for lau ia au expire la ele exemption stamp i tonu. Le
mele kau fai. Maurolo kuskola fo. Ia ngai o kuru ofisa ma bakuru kuskola kuai le stamp. Ia tal sanga tu le ofisa. Ia mosisi exemption fo lo kuskola fo le o maua. Okay. A faila ki ara como lo kuskola kuai. Ia ki le ofisa e pa ura i raro. Oh. Pa ura i raro le kau exemption fo. Wale wo era ku expire ara ye kongu le exemption stamp. Yes. Pa u se lau ka ra pa u wai. Se lau ka ra me fa ye la stamp fo le. Yo a fa ye ki ara ku eri e ku wo ku solo ku ai. Ia nga e mariere cha o le kau se lau un su ka ra. Olisi New Zealand, olisi mo si fie le tunu. E kau mo fie a kule immigration i Samoa pe alu polo kuskola o fai exemption stamp i Samoa. Yeah. E ke maranga paurare le whawhitau le whainga alu one way i Samoa. Pe a leise pe a enormous exemption stamp. Yeah. Ia au kou ia au kongi return ticket. Ia mwhaianga e kami fwy o le immigration. Al kako ofisa i o le. Ili mau kalmaro o le. Makangi anu. Makangi anu. Ia o ngā whai o le stamp. E kaungo fia kura ngā wau kupu Samoa. Kaungo fia pia se meo le. Se lau kara Samoa pe inga. Pe leo exemption stamp inga. Oh, okay. E kuipu. Ia poranga si wharawere veta vai. Ia ele mwhainga era ku one way inge. Iwa ngā way so kuswharau Samoa. Ia ngā elu ero kuswharau Samoa le one way. Ia sa aungiro e sau. Ia ngā elu stamp lau exemption stamp i ngā ma e sau e kongo pi. Kongo para Samoa. Yeah, okay. Ma nei foi la le tulanga le we famanino le tu in le tai of le wa o te lo o le time pisio le o fe malanga inga le tanto yene o te lo la mon tanga to le tu fa la New Zealand po Oscar foi ai fialu Samoa e fa ngala le bono le tango fio le o the exemption stamp Samoa ya venga la con ya la longa pase se return ya la kulola ia fa nga stamp nga yang sa vole ko sa ngiro la Samoa mo fa ngalu le one way Io, o mea ngai ka ua ki le tawa i le i uru kusora u Samoa. E ke maranga i Samoa. I le kusora u Samoa, tinga eru le one way. Ai, koe fo i maila. Ia, onga maranga mai le uru kusora u New Zealand. Ia, ma e awhi fo i ori immigration le Samoa, stamp pai le exemption le kaungo pie. Ia, maranga mai le. Ia ro kusora u Samoa. Ia le mga mire exemption stamp ke aru i Samoa. Si mga o ko fui mai ia pa nga ro kusora u New Zealand. O foi nga maranga mai one way mai Samoa le kusora u New Zealand. Okay, ma lo fa tai so manino la tu langa le ai mol tanga tai o expire lo na passport Samoa. Le mana o e renew langa passport. Io la ya lual tau masania le male umi foi le fatali ai pe fa pe la e fa ngale the same process period ole tu sfola wa. Io fa pe nga fura ku sfola Samoa. E mangkua ka sangaru ku sfola Samoa i sila i ro kisa ka ko i. O karangi sila kongi o se lau fast food. Aru Samoa e whai roku sora Samoa. E lua se lau fast food kara Samoa. Okay. O le se singa ngā onga o le value o karangi sila. Yes. Ka sanga roku sora Samoa i sila o le process masangi ata vai. Io, ang poranga mea o le kusora New Zealand le pe a expire po kusora Australia. I empanga isa mo e kusora kuai. Ta o mo kusora ko i ang se sangi le ta mo le exemption for lo kusora ko le mo. Right. Okay. Yeah. Lele.
So ia wa mana utata no banga tus fala walanga wa taun ta pena tus fala fole le motanto le sauni o fai mano longa fo isa mo morkis mas man tau fo so o le umiala le processing o le o tus fala le ni tanto pe amale vai so aqua ia o me masania limaso yes limaso que lo que foi lo qual sanga ia o mo le o le kusolo sa mo po i aso i rima. Si wangara me ia ka karongo so o i tawai. O le kupu mai o le whaaflawe whaaposi ua mga omia ngei are le kusforau ke maranga i Samoa. Ia kaungkara le kurangaranga. Ia pe kaungo kufu i wale i loro kusforau Samoa. Ia e le prosese ke alwe whai e li poki o le usore o leo. Ia o ngā mai le kusinga. Ia whaamwhaere ngā proses lo kusora upo. Ia o ngā whai ke ngā e tawai le wakolo o le loro kusora u. Ia wha o ngā sesi. Ia tō whaingopi ia whai ngā mea. E pua rea ka pui le e kua i kukongu ia ngā peare o longu kusora u. Pera ngā ka wari li poki lo kusore o leo. Inga ia whai e susu ngā leo leo ma wapa i e ma i kulanga ia o i koe whaonga sisi. E pauranga mea tawai. Koeira sikau ka i ka ko i seonga. O ngā whairu kusora upe are i roa. Ia pe whareanga inga mtulanga whapena. O e mga wawe i kusora. Yes, ia. Ma lo whaftai. Mo le tunu ma le whafonga mai. O le mai alpo kalamila ma te foli telefoni. E na whingana konsuna mo lana ofisa Malawi fo ia le lava le ia le taimi e wha amalula malitela na baingai o na Facebook po o le taru taimi. I lunga le Radio Samoa. O a tātala noa i le vaenga le mana te le vaenga le walanga le utātua i nei joe aso November fa sona toile ia te sema salpo le vaso fola fa mautu mai ai. I aso tapuni il tātua ofisa o konsula. Lana winga o te mine uton fa ngai i foi lele. Ia tapuni fola ofisa lawa mai au mai ia whaia tus fola o le tunu e fia malanga i Samoa. Awhi mata. Ia, isa o rita vai. I uka ku whanga solo atu whai ngol tausara. Sa unga kui krisi masi mali tausara ku. Ia, masanya on ka pungir ka ko ofisa pulu ruwa yaso. Ia, ai mau ku moira so e maroro i fu i Samoa yaso e mai Samoa e maroro i ka ko ofisa. Salo e oku vaso o mau tino o me mau kingoa ka vai. E kaunga ka pungir yaso fu fao te sem. Pe a paso i le solo kulfa so e mo krisimasi ale foi mai da ia se tau mate wa se lunga uma kutu ia so maroro ko so popa ai mai fa mo ku so ponta vai ia e mai o nga ko ke le ke mi ta vai pa ponga mai se ta tu si le lu ku so ia matulanga pa pena le era kupu mai pa la visamo ia i vai kai bio ki si masima ko so ko ia o le lu tu so la pa pingu ie na e malanga ia ngale le kapa ku le kai bio so marolo o ke fia lu fa la visio ai ia o ta puni le ofisa ta vai tu la pa pena mana ia tele mana ia matango fil famna tu la fa konsula o le vaenga mo tātou e le alala iau ki lani. I don't know fo isi vaenga pe o Hamilton, Wellington, Kalaistete, ia mai isi vaenga ma mau fo lele. O le tele ntara no whamana tu mai le whengora konsula mo tātou. O lo ia i lava wanoa e whainwha ngai nei lunga emaili mo documents e lemana o mia. Ia o na whawhaingo fia i whe malanga inga fo i o tau langa whisi ma mau. Au te loa le fo te whamana tu le vaenga le a whe mata whamole mole. Ia whawhtai ata vai ka ua kele. Le tulanga pule va mau ia le numero era e ka ua ta muta poka me pili mai ia ma o le o pingu ki so te inga vave pa ne on fo ia onga senda ko le fo mi no ngole o le email ia a uma ia ko scan mai ia e ta to official fo mo pa tu ia mataki mari pe whanau, ia pe markusora kuai, scan mai umamea ngā mata. Ia, ona mare fōm le o mau whaku.
ia onga mai role process era fo e kasi era so era fo ko lu lu ku folau i lu kuria ia pa pe mau la mi meu a oi ka vai ma lo fa tai a fe mata fa mo le manua le o man tol fasile se tasi na fasile mai a no fa le fa fo mai per po kala me batula antoanga o fa ngai no tanto fa le mo functions o le fasile na tu mai pe se catering ale al farsa mo fo le o na paula tani fa pe o ke longa ale ha inga al fa le la va no a su ala ai ngai la to catering mo ta ma fa ya le a me pe so no ga no fe ko so la fa mo mo ia e sa o le ele nga ka ke twinga o pia ko I fa ka o me e ai se ke twinga ka ko ofisa e o mai ala inga ia ma na ko ke e fa pe o fa ka o me ia e ka uranga ele foi sa pe mi ka pe e fa ka wa o I me yes yeah tu la ma fa pena ia se vanga na o provide o I tu la nga e ko ko ile ia ona ai de ese kitchen a foi que manga o pa causa o pie com e mai ra pe mi ka mai de mai de ka nga mi si le pe nga se o ringa le pie lo function ni o ia al me masangia e va kwa ku for fang winga ia matulanga fa pe nga I function se pe ka ko pa sambo ia alo o weekend ta vai o furi puk mo o tau ko al Christmas para pangal ko sanga weekend nos paredes ko ngai ia se vanga nara le Fiafia le sa mo kulanga pa penga te ankal sanga mai mo le sa ia masol vai aso ai le ala va so ka I me le office ia kulanga pa mga bia ka ko mau ka sambo pe ia fa mo ai ka pe ke dio o is maximo ko so fo o aso ai o vai aso ia foi um filho inga punga ka luanga ai inga pulanga pa penga e mo la mo wale go mota vai o me so kai mai a mo me function so la ia pa po ponga o swa ngau ia o ke longa o puri poktu mai I weekend che ka o ko so fo ta vai okay o je pie che ka ai le ia le o pe le office ia ma fitu tuna langa ye si me o le vanga pu ia o ko follow up o le ia nga bo le lo wa no pe fa ti fa okay ma lo fa te lo le si ba nga ta wa le ai le u mal ta po ka le Taeao mo le malo le le fa ai na le ta tu fa le sa mo le mo sa mo responsible la to mo le te win ambasa afa pes fa bipong o la to wa to te mo le fa bipong o la to fo to fa mai na to uma ia vai ngo foi pa mo fa mo sa por sa le a fe mat ia sa o le te vai ka kai wo e fa mga ku mo le tuta wo le o le fa va no a foi o kai o foi ele fa mo ia e o ku le so ni ke u fa ke wa o po ia a uma ra fa mo ia o ko se ngai mar ko ki dinga a ko fale ko lo ye le pagando lo ko yes io o le pui ngara vale aseta se ta to maro ia mai ara nga ki vin ia on ko fa fu ia kulo pon pe fa ile ia se me o fa de ton ai me fa de kon e ko hai ara ma ko isi kilin e o ko kilin ia ko for sambo ai de ko mo ora lo pon do le pon de la kon ia e o le o to ko fa ma ne mo sambo ia pe ku langa nga e ke mi kon ia ara le pon de kon yo o pui ngai I ka to for sambo Alo, faftai, mo te lo ma tango fia tele le mani no ne vanga ia wal tempisi fo ne to sanga tele o functions al tatu to no ya no mani no ne vanga na tatu wa fa ngai no o tatu mo to sambo ai la mo na batu no telefone le phone ko sula te lo tele ne vanga ma ne yo ta fa na to no ia malta fa malta po kalam alo fa ne la tu fa mo ne se fa ka ko lo fa ngam ka ko sao mo ne pol te ma ai fo samo la to wa
Ia o sa o le tawai, ia o le kau ave tapo karame. Ia le ngate whaftai si o tātou tunu ono i tūlanga i ua whaere leanga si tātou tunu o awina mai. Ia ae wako e amal kua laro, ia mareanganga whaararo. Ia tau tūna o ko i wei kai mi o Fiafia. Ia wairau sau pe pakaro e ave e me mori wei te mi si masi mari tau sanga fau. Ia mi se isia ka ko roa pe o ne sa no tawai. Me kau vima i o e rei ia matulanga whapena. Ia tā pena i ngia me aro whafo i o aso Fiafia. Ia o tako saoare ris ka ko atunu ere ta maoanga. Ia me se ona ia tātou a whai whaatoanga ma e o ropo ia piti nisi Samoa. Ia e talo tuai mareanganga whaaro tawai. No, whafte tele lau whion konsula, whafte tele lava. Ia, mō le taimi ma le whaamanino e whona i vanga, ia mō le whaafonga mai le tenu nei Taeao. Le tenu ma le whaafonga mai o le telefoni le whaina wala le whonga konsula mo lana ofisa. Tolu o tolu tasi o tasi lua. Tolu o tolu tasi o tasi lua mō tātou lei au ki lani. Ai wala mai whaafoatu au ki lani, whaongaral code number o iwa. Tolu o tolu tasi o tasi lua whaamaramla mai. Te lo nei vaenga foi. Ia wa nisio vaenga fia maramla mai na tenu. Ia, maria le nei aso, whaafte tele mo taimi nei Taeao no whionga, whamata. Ia, e ngona le ngā whaafkai tawai. Ia wano tā ue mō pēru ka kōpisa i Taeao suru te tati. E whaafkai tere mo le aso, ia me sifu i whenga i ngā renga matopi o le tinu ui. E au matopi me tiu tere nei aso. Ia mano i tere fwela sunga ma le tātou le tio, ia paso i kua ia. Tarananga ma le whonga konsula o le tātou malo Samoa ni usana nei le whenga whamanta le malu, to whilau, polisa lua whapō. Tolu o tolu tasi o tasi lua, telefone whaina wala wana iei, whaamam lama tera, nei nisa vaenga fia maram lama i le tano. Tue walu minu tolo toro talo le tula i, wa maror si whamanuia. O le ipoti mai lunga o le alatele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, 2 o, whaselau. O iwa, tolu iwa, 2 o, whaselau. Mai alo al tātou li poti whai ule maru wana
Volunteer to assess le tono le to foil Taeao World Limited lo nga tono ne vaso tanto yai lungo la wala la va ngo lo fasi pisia mas tanto lo mlanga mai sifo to bola vona pisi il tanto way highways full maleono abase lava le pasi mai o te tua nga Western Springs mal te langa o Kilani Moloka foil le highway lo se full ne va ngo Taeao pasi mai o I Mayora Road fa solo mai Hillsborough Moloka foil ne va ngo Taeao Fialolo ia around Puinu Road, la Fialolo mal neva ngona Taeao. Lo poloka fa pena for State Highway 1, Montelo ni se vai ngona wala apta bale. To all time malava on side ngona wala fa mon mole, mai sa ngona move malanga ingora nei fo ias. Fo sa malanga mo Samoa Pacifica, a fio ane loe le la lao le R-Dash Traveler, I le tasi Malu lima Great South Road I Manirua, pa o le fitu lua O'Shaughnessy Street I Papakura, ma wa pase se pa u, wala au loa le R-Dash Traveler, I le o lua lua fa malu o, pa o le o iwa, tolu iwa, lua o, fa o, le R-Dash Traveler. So familo tolo talo le tula iwa tatu sasi le tautua le Taeao World and Auto Limited, a whiana I aiolo Yalo Samoa pe ona sunga avec tele fa tesi mai tanto li porto le foi Taeao avec ta fa te tele love on sa mai uso ma lo si fu ya se fu mama le ma lo sunga ta vai ni te fu ma lo sa ma lo ta wa tai ya fa ma lo fu fa ta lo fa ma lo se tanto tru e mai foi ma tu se no foi ma sa ni le Taeao ma lo vamo e ate o tu ma no fa ta uso ma no fo nga lue ya a mai el tani poti ya le fu fa na tu da no no ko la ka marki si masi ko fa full service da va la to wow Esa leita vai que fazer no matão não, basta que ele massa com pesini, sucene se até o trosar mas o pamu, o le tá com pesini basta que ele o bota lá para piso, vai por piso tá lá para solo, ao lengalo é por casex e apoio, só que não tá todo para o morto até o trosar mas o pamu na flor também eu trouxe a vale tu não tá todo pamu, essa folha com que se o LPG e vai que o calama feito e o rosto vai estar lá Tiba I wasene a pea ke o leanga ko kesi to elea ko e whainga soa po ki soko kesi fōula wa umanto I whio. Ia o ne ngalo lo swaka ma se whaitano me tu no mato se I mai aso kai tasi ia pe umano turo ta avale ia tu lalo lo swaka ma tano ma ia mamalo ko isi lauta I turo sa ia mato wa aso kai tasi. Ia o le tato a parisi via mato tu atusi te suba iai fa lero sa fa li pea pero fu seve mai tasi di matolu stamba ki road a manatua o le umale tato se o sole o le Black Friday fa mitodera su ba a pera me che fia fa lero sa ia pe fa pro fu seve lo su pasedi tu se a metakuta masani ma che fa tino lisi due lisi solo lisi mo lo mo se pick up lo po se yu le mato for leaf o mato lorich loco tato po pas ma le vis pas o se sta vale lava ma la tua mo na tato yu lava tato players che non più stress your fails a little life e mo vi ya te ta vale ma tato le mato to ma fa lo sa pe se ma pare tonu I sua uriki I mea o so mai mo lo test po mo vi fa le o facile po le tato scanner e tenga fa mai na te pole mo fia pouco mas não te pole mo pelo trabalho do hospital a sistemia a papel para esta o se usa no pouco mais trabalho para tal mais lo tua pero linga trabalho ponta trabalho tuai a trabalho na SUV cars mata pole tanto pick up o mata to for renta ai lax manisem uma te trabalho uma fase que me uma na low tanto spoka por kids por uma papi a papel em situ langa ma te uma certa trabalho para ia pe ki mau foi ko swing si a se ki me ko ia I fai no mato fai na tulang boy lunga mato ta bar fa tau ia mana tua a pe so ta bar ma tre I to te refa ta to fa ta bar tre I ai mo tra bar ke spec me mato ia vidi mai no mato telefoni o iba lu te fa to o se so sani mato far pau mato fa tu si ta si tu suru pe so ta pa o po tuai se ki me ia mo sta bar lava lo se pasele de se terminate to se ki me ia awa ne misia tato a farodona ta materera so dua fan a so sta vale na mai mato se ke me ke ten days sleep pa faro ta vale uri le me ala inga ya mato moto to pa o marta sa ko tasi na to fitu au de lei lava ko tato piki apu a pena to ave no pa usa boa e sai to ora to no ta masani I le tato pa ya sumai ya pete a me forma to numero o ivar ki tasi to to
o se suasani whakera watawai mo mātou no ma iwa whai whatona i Taeao se fua mi mawe whai lava. Victor, whaftai mo le poti le Taeao mo ni whai wale aso uso o le tātou le poti le nā mai le Taeao World and Outer Limited le Taeao Fou. Wa tāle iwo le tāpo kalame nā tāmaru o le Taeao le nā mo le nefu i aso lulu. Whaftai tele la whasa mo e lau tala mo lau tāpo inga e le nefu i Taeao Fou. Tala Fou i nei se kone ia o na whao fwele o le tāpo kalame. Ia mo le ne aso le Fiafia mai mo le teimo to o na le tawai meni se fwoi ia ma ia manuia. Tāru whātu, tala ni mei Aotearoa, mōle le jori sila pā. Whika mo nei Taeao manuia. Wa wha maunia wha tono le wha masnonga, ele mōni o mōrianga o le tamalo Samoa, i le wha polonga ino ni tangata tala vos tōrua. Mani o sa wha inga ni a mionga wha urungali sa ia whaia le iso i la ua. O moe a ia, tuai, sa a mata wha solo lona wha masnonga i le masina o mawai atune, i mōrianga i lua se fōrum. E valu, tau sanga o ia whaia ia whātua ingo tangata whaapolonga i New Zealand nei ma Australia. O le tamatai whai ni pote le Johnny Sila ia Joe Bona sa ia kawaina lea whamastora. Tā ia whāria e lua morianga sa whaamaunia ia tuai i le whai o whātua inga mo whainga whaapolonga. Whaamaunia morianga i lua ia mionga i whaamara steine. Valu morianga i whaolima ia mionga matanga. Ai ono morianga ile aya ino le mafina ia mionga whaungali iso tanga whaasautu la fono ma le whaolima. Sa ia te ena umane morianga. E tasi le morianga le whaolima sa le whaamaunia e whaatonu le whaamstonga. Ma o tau fia ned wharipui puise ia uria whe poarel te sang fōua fōfua e lau ina ino na whasalanga. O le whasalanga o morianga o whainga whaapolonga e o tula warisfuru whātau sanga le wharipui pui. Ai luas futu sanga le whaamau steine. Sa longo ina le whaamasnonga sa va e tuai ia lea tama ma lea teine o peo niana me tō tino.
I le whawhainga ngaina ai te tongi ni tupe laiti. Ma whaatapura a mea o iai. Pule ia la tupe. Ma whaamata uina to e tipo tiatu pe a whai ai pisa. O le tamatai tala vausa whaamalosia. Whaiese no ngā tupe fitsfuru af tālai lo ni ngoa. Mo le maliu o le aingo tuai. Ma le isi no ngā tupe sa ia whaamalosia whaie le ngō le tama. Ma i ua ne ina misia ia tupe to le tongi i whai tupe no ngā tupe. Ma to e tongi o mai e leta. Ma le launi a toa ma tupe whao popo o no le sala. O tuai e donis futu te sanga sa tua iai. I lona Fiafia umo tu sfalau ma pepa tala tupe ale tama ma le teine. O whaariere tina o le tama sa whano le ola ina ua mai ona whanaina ia mate le whana vaila au whaatangi mate po le pepper spray. I le wharipuipui le Mount Eden o Kilani. O loo iei lava i fesile fia mo i eini talia winga i le mea sa te pumai. O leo le wharipuipui sa va i lilina i lumo na whaamastonga i suenga whaapitoa ma liulilo po le Coroner's Court. I le amatanga o le vasone, mafua mai le whano le olo, Caleb moe wha wō, e luas furu on to sanga. Sa wha fōseo na pēlo na whatu i sina teimu muliane, ina ua mai ona whareina o na mata, e se leo le wharipulipui le luafe ma le furulua. Tanu mai no maliu o lo sa idia pēlo na ainga in Itali. E le whaasolo ngai lua so e so ngai lo na maliu le mea tonu sa te pumai, sa amataina le ason fua le vasone, e le whamasnonga whai tu malo ia kiraning. O Justin alau eseli tina moe wha wo o lo whaatiatu mo na inga i le whamasnonga maripine o tusi ari whaapunga Justice for Caleb. Sa i whanau si whaamatangan susia i le amatanga o whamasnonga o whaasalonga lua. Sa whaadia e lau ese e lo loto tele lo atu o lofa ia Caleb mai ulawa e latu tele o whaatasi le te minei ai wala atu tutulai mo ia tutulai mo lon tau leleia lona leo masina wha moe nganga malu ia yeise winga o ngai maua mai ilo nei ngoa. Moe wha wosa awina atu wharipui le mai ai oni tua inga no wha olima. I le isi tangata e awhianga o le mafofau. I le vaenga o soi fua maloloina e tausi e ngase o awhianga o mafofau. O na awele le vaenga o lango wha apitor wharipui le whai ungo le luafe ma le futasi. Ai o aperila le luafe ma le fululua sa tu lai ma yese whetena inga ma leo leo wharipui e mafo mai. I se solo ta ele. Ina wa mai o na whanaino na mata ila na whana whaatangi mata. Ma toe avelo le sela, le sa o soilo na fatu ma whanua ilu na ola munuriane. Sa whaadia e lau ese le tioni silo se whauronga umi, toe whaingata mo le fia mau ni tali, o lo whaasolo pea le mata opu e le vasaneng. O le pulenua au Kilani Wayne Brown, sa whaingoina o se tamalo, ta uvale tangata te e langolongoina e tangata Palestina. Ina o te enele latu tala i le whonu tanga le pulenga o le whainga malo whalo te whale. Ina sona nafi. I le amatanga o phone tanga sa whalia e Brown, o se talo sanga mari kulupo le Palestine Solidarity Network Aotearoa. E fia whaiese latu tala o te ena. I le whalia i le eise mata whaio i ar whainga malo whaalo te whale mo Palestina. E bona libu te le vaengo tala le staff. O na la ngai leo se whesili e le eise sui fono ia mai kali i le phone tanga. Ma i whesilingi ai e whai unga pesa o mata pai Brown e whamanino. Ai sa tu e wha manatu fo ia e Brown. E le eise mata whai oi ar whainga malo whaalo tu e whale mo tangata Palestina. Ina o tu e tā pai li le whai unga i le whaalia. E mana ori kulupo e whaalia lea le fua Palestina i le aso whaavao malo le tu whaatasi. Ma tangata Palestina o whaata o toina le aso lus friva. O ne masina nei o Novema. Ai ele i malua lua ele manatu le polino ma whaalia ai. E se iso ma fine te ia Brown o ia o se tangata tau valea. Ai o le ista malo sa au tu vala au e fasa o loto Palestina, ia po le Free Palestine, ma a wai ai lo maisi i le au tu vala au, ai tali ai Brown i ne tangata te Palestina, o lo maua le pia fua, Free Beer. Ua mai ane il conferenisa malo o fatasi tau i le tūlanga, o le tau sausi e Brazil, i se whai unga matua i vai lava e pēna whaali ai, e se tangata e whaato sina no langa mo le Pasifika. O Sheva Gonden, le te iulu le Pasifika i le Greenpeace Australia Pasifika. Sa i whaalia, o le ngāsi senga whaavao malo ua oso whaia li te minei, mo ua whaawhainga tai o na au sia se ioi ngao ngā i whai whai. Ma e tā uai o le ungo le te wafianga maisi konferenisi mo moatu o lona uinga. O le si tio le vevesi o le vevela o le ea i le kelope, o le alefa tapula aina i le tasi te si mali limo le fua o le malosi o le vevela, se whaatula ngana po le threshold, wa wharia e scientisi o le tau, e manamia, i mauti noa i le ola maloloina o le paneta. Wharia Gonden,
O loo iai ia isi sui a wai tonu o whaatinonga o loo latu wash wha ia i sai nisi. Ma mea moni o loo whaali ai. E tātou te mō mea li te reato sa whaanaunonga au si ai le lei na i lore mea o iei nei. Ta wai ua maea ia le te wawhia ngar si opi tō sfulu mase maalienga ele o matua i mai oio. Ma oti ona tā wai le whai tio swau o susunuina. E ulawa i siria mare vasfulu tunu o lo tū leia. E le wha mua moe tau tinonga mua moatu i leo ese mai le wha o ngai na swau ma koale. O le te iulu a ienga wha tino wha avau malo le kulupo moto le Pasifika mo ngai o inga so whatasi o le tau le Pacific Islands Climate Action Network. Sindra Shama o i whalia o li ungo le konferenisi i le isi telo se anga i luma o iai. Ma i ta wai e la ngona ua na o le wha mai mawina le taimia nei tala noanga. I taro talonga lau ne te polo tamata ila Silver Ferns e New Zealand o puru what sinema Jamaica le tamarisanga ni polo i talonga malo le tau plenga i le tausanga Ford Glasgow Scotland. O le whaatulangana sa whaia mai au e whaatulangaina i le rolangi au stadio lo pui pui le champagne lo whaatulangaina mua mua New Zealand tulanga lua tulanga tolu i Jamaica ai wha engelani. O Silver Ferns a maana malo le pinapa me le talonga i Birmingham le roa whamare lo fululua ua pulu whaatinema Jamaica sa pini Siliva whaapema Wales, Uganda, Scotland ma Trinidad and Tobago. O ni sila sa whaia ina ia Jamaica onso fitu limusu tasi le talonga i loi au sia sua ngā St. Peterborough semi-finals i Birmingham ma whaato ila loi Englangi mo le talonga i le pine apa man. I isi o pulu Australia le talo nema Englangi Afrika Sauti Malawi Tonga ma ai alani i matu o Silver Ferns e whato a mai atu nei se tau sanga o whewesea inga. I nau wha fosea no wha malolo most taimi i ar whaia o ngā wha urulu Dame Nolene Taurua. O le atu tala i talonga Silver Ferns i le tamalsanga i la surusfuli mo Iulai talonga ma Scotland. O se wha nau nonga wha mamai mo sa ilio se pese e vai e lavalana la poa e whitauia i vai o stasi o lato tamata alo la kapi. Wa tapa i la kapi le Fijians draw Fiji i se feso soni. Sa tu winai i lungo o wala sota inga lau tele le au la kapi mon tamalsanga super la kapi Pasifika. I se lanto au ngani tapa i se pese e vai la kapi le la poa i se furumane fitu por size 17. Whaalia le pule au mo business le au ia Shane Hussein. O se tasi o la tu tomata alo mata ina le tali ni ta alu. E na te se ina se e vai le la poa i se furumane fitu. Sa mawhua na whata le whata aloi le song foi toleninga. O no se tama ta alo e mana o mia se pese e vai toleni e se tasi. Sa le manui e se sa ilinga le au mora sa ili e se pese e vai tu tonu o le tulu. Whaalia Hussein. E mo mia le tama se la po o le pese e vai ina me moni. E le maua tu tonu o fiti. O le mafua anga le nasa sawa i lor whaia o ngā whaurulu Glenn Jackson ma se IT o se fufo. Ile sa ili to tele le lunga o wala o so te inga lau tele. I se fsosa ni tilo ai pe iai se tangata e fiti. E iai se pese e vai Amerika i la po e sumar fitu. E la te whata wina. E ulava o mana na o e tau Fiafia le wha i lole ingoa. O lea tau lele e lusfulu o te usanga le matua. Ai o lea tau mata alo e lua te simale o valu mitale umi. O lo toleni lalo se konkarati toleni. Matawa o se tamata alo i luma e teleatu le tino. Na i lole alo sa mo le Wallabies Australia. Will Skelton. Tarana le so, i ai perfile muitang tau mamanuia. Yaso. Tasilima i Vatolu Amo. Radio Samoa. Fiafia le mana rental se whailonga antula na whabitoa mole masino se tema o ke topa ma Novema. E luse fulu pasenio le apa uma walano ele tongi o tavale. Pe a tolu aso pe silia to foile umi e te whao ngai nai. E mawhaiona piki le tavale mai le malewa lele i whaleolo. Po o whangali, whapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to foile whale tali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se whale velave. Ai olo iai le pui puinga.
Mara tuolo i ele tātou account i Lucila, be la fo sao fo i le Moana Rentals, e whao ngā i le Pacific Easy, be whao ngā fo i lau credit card, e whaatino ai le tongi i nolo sa. Mori si whaaptalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau, o tasi ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e i le Moana, be asisi ane le Facebook a le Moana Rentals, po le tātou upengata wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi i Samoa. A whai alo fausia so mauta po whaaleleia, mana tua le ingoa Dry Bond Construction Chemicals. So sing han wen ai whaatata wile fola, flooring, o so sing tu inga whale. Mana tua le ingoa Dry Bond Construction Chemicals. La tau te whaonga ina le tile adhesive malosi. E tu mau I le tau vela, ma le tau malulu. E mauti noa le mausali o fausanga. Wa limas fun tau sanga o le tau tua le Dry Bond Construction Chemicals. Patu tu ina in toa tele, ai meise company faufali. Papso ta imai le tamaitai Alifia faumuina I le olua tasi o whalua tasi lima fituiva. Olua tasi o whalua tasi lima fituiva. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au Onanga. Na whaavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whai numera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite, po le university entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. O Varselau valu o fitu lua fitu fitu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Fai tauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanonoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a wha ma avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. Pai tau wino nau po le poto, mo I tātou le nei Taeao, mau mai le tusi al pāta oto, lona mata upu e lua sipuruono. E pei ore ki ona le tau sanga bebela, e pei ore wanga po I ona po le se ngā saito, e pāpea lava ona le ono le vi inga I le vale, e pei ore manu lele ua peanu wai, Mane pea pea ua pelele ai. E paa pea le petu whai fua e le o le salsa mo le sora panua, o le paa ngutu mo le asini, male la au mo le tua o le vale. Awane e tali atu I le vale tusa malona valea, ina ne tusa o e maia. Ia tali atu I le vale tusa malona valea, ina ne poto o ia I lona lava manatu. Ua wabai ese vai, wa inu I le mea e ti ngai, le ua tu ule pe au I le tangata valea, e pe tosa vai o le pipili, e whapea foi le pata oto I le ngutu o le vale, e pe o le tanga o maa tāua, I le paupuenga maa, e whapea le ua amatu le vi inga I le vale, o le la au tāna tala, ua amai le lima, o le ua o naa, o le pata oto lava lea I le ngutu o le vale,
o le ali i tele, nā te whāti ngā ina tangata o malama, nā te whā o loa le vale, nā te whā o loa fo i le sori tū la fono, e pei o le uli, o fo i lona pua inga, e whāpea fo i le vale, o toi fo i atu i lona valea, o e loa ea se tangata o poto i lona lava manatu, e whai le wha moe moe o le tangata i le vale, ai le ia te ia, o whai ane le pai e, o lo i le ala le leona, o i malae le leona. Pe aro rua i pui pui i ona wha mau, e wha pēr le pai e, o na wheliu le wa i lona moenga, o wha lilo le pai e, lona lima i le tānoa, e musu o ia e wha fo i mai ai i lona lava ngutu, e manatu le pai e, wa sili lona poto, i tangata e to fitu, o e o tali mai, ma le mafau fau, o le o tango le talingo le uli, o le tangata lea ua aluane, ma oso vale le misa ese, e pei o le vale ua whana iu, ma tau le oti, e whapea fo i le tangata nā te ole i le la te tua oi, o na whapea mai leo o ia, e leo o la umea hula ea, ale ai se papie, e mate ai le afi. Ale ai fo i se wha atua upua, e mabae ai le misa, o le maalaia i le malala ola, ma le papie i le afi. E wha apea le tangata wha misa e tupu ai le misa, o upua le wha atua upua, e tusa ia ma mea sua malie, o ifo i se tonu lava o le manava, o le a rio wa iai le ota, wa upitia ai le taenga ipu, o la ngutu ia wa lopa tele, ai le anga le loto, o le wa ino, ua whatanga tau tala le lei o ia i ona la ngutu, au wa tuu le pepelo i lona loto, ewi lava o na wha malie mai lona leo, au wa e te wha tua i a te ia, au wa e fitu ni mea e ino sia, ua i lona loto, e ufi e ia lona ino le pepelo, ai wha lia lona leanga i le wha potpotonga, o lena te elia se lua, e pa o ia i ai. Ma le ua furi le maa, e to e ta vale mai lea i a te ia, o le laulau whaiva pepelo, ua ino ia i e ua momo ai, ma le ngutu mole e tupu ai le mānaia, upo le poto, mo i tātou i le nei Taeao. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele.
Malu e pa ia e sili sili o Yesu. Si pongmani haleluia o September o tau. Pamaya tua ele pai tau wino le upo le poto ele ne po i Taeao lo ngā tono le maiaso lua surono no memba lua o lua lima. Spa ponga po ele pai tau wino le upo le poto le aso a Taeao. Pea tātou au lia i le lofa malenga le leio lo tātou tua. Upo le ola le sulu i o tātou vai o le malma lama i o tātou wana. Lua suru iwa minute wa te ele tu la iwa e le tautua pa wawa le radio Samoa su lima iwa tolu a mo. Proclame le Fiafia mai show su tu langa pea. Taringa ya te tia pa lau tusi tia tia. Taitonu stai meo lumo na mapena po antoi po i maleu so e pa wau lana tautua. Ai taitonu lo mulia le mano le atunu ue peo na amta mea i po i Maane sunga ni au a omron au waa, tawai meni ne po Taeao o ngā tono le vaiaso leo tu am tātou tu vai iai. Le ase tā tala o le a whai i le nei Taeao. E la ngona ar whatau waa le au ona, whapea i fo le whatau waa e fo i arabi inga i le atua. Me sili nā te saunia pea, tō na i atu le pōngi sā, tō whamano lo tau mate le ete pe tuamnia, pe tō e ala whai mai le Taeao, pe mwhaion tātou tō e vi ale tali leri. I lona wha maoni. Leo tātou toi vivi i pēr ma wha manua e reo noa lona alofa wha maoni. Lona alofa tau muli muli o nafi mre so e o lava ngā taanga. Vedi sopa lea e o whoropa mpata alofa atu e teito le atoro tātou tunu. Se lama tu asin sine moto malawa le tāpo inga le atoro le tunu. Le au whinga menga tu tofia le atua. Lopa pale le manu. So se tapa o au te oro neto vini o tau suina le mai o le soifua. O atu no e mamao au ki lani manu tu a oi e a pia po iso se mauta ngase mauta malawa i la tau tuli whaasalanga i a masipone malanga mai le tu mane tu mamalo le atunu e maisi o taha tu tunu i la tau lungo ala po i atu po i o mai e au mga nuenga i siwa amta i po i ngā nuenga o le Taeao e o lava nei whana witi o lo manatua pere talo o pia ngaima a o onga suenga wha i upo netausang o po alofa mpata alofa atu ai Whatau wao taito lo tau pa ia moro tau manu tā lofa lama. Ma lor fo lau, whaaptai lea tua lana pole pā soifua, ilo tau soifua lo wola. Ale o tātoi maputa I lungo pe au mngano le ea. I le tau tua wha wao le radio Samoa, su lima I watoru a mo, whaaptai lea tua I mesi sili nate sau nia pea, ilo tau soifua moro tātou wola. Whangasolo tātou proclame le Taeao le salulu, ia por clave lava e masani ai se ia pa ia fo le tu las fun mare lua la to runga le wala o fa nga ina telefoni ta ore le mo le pasia mo ni ta ore tanga I mana mana fa ai lo lungo le wala le se si lungo tu la fono a fai o a fel pam pensini e utu lo sa ka pe la ke fongi mare nganga fa no alo pe no tupu mai fa la mai pam sta no tolu va yaso tolu Ea o tā ua ia te ia le tali o telefoni a lai uu ia le pamu o le uku o dosa. Ole makau kia. Ole matau tia. E oi, whamanatu atu pea. Tā ua e leila mal pui pui e lor tong tia. Ka pē la malau telefoni whamone mole, pē ke a pēa poi, pāmpinsini so staimi. He mana tua, ta pē, po le tua e tonu o lau ta mane, e a oane tu o le tanga o lola ei, ia wai whaingo fia pe o mele na tupu. Ngonga kangia, se I marke pongi, emo, pum, wāku, sore, alo whai. Ke le fia si sila ia, ke le fia mai ai. Fautuanga nā re radio Samoa, whai pēa. Ia mare maro o tātou tunu, ia mese o tātou, malama, ai manuia po. Whanga malama singa o le ene yaso, lau tāpo inga Samoa, maota malawa, nia le atua, nai musika, whanga sola I voi tātou proclame, ia mese o tūra lata foi. Whatau muamaro tātou sa, peto E whāwa I aso, o tātou maua leo le aso, o tūri muta e lau kerisiano, manatu I nai, so I fua mai o le pepe o Christmas. Whātua tua ia, tu mau anu tātou whātua tua ma le loto taliton. Whamaoni o le li, e mo moni atu lo tō so I fua ma le tātou wola. O ia lama I tau tailo tātou sa, e whātau nuina I manuia. Mai se o proclame masani ai whai ungo tau sanga, I au e manua mea uma, ele whaatasi mai o lo tātou atua.
tanga sala wa mana tumaya Yesu lo ufaola Kerisimasi wa ulava le abongai Yesu lo umasai se wa afetai wa ulava le bongai ole Kerisimasi Manu, ile tupu, o tupu, o ia ole filemu, o ia ole loko. O wala patuno ai, wali utino sangata. Awa une ile sangata, nano posala. Lene ua o mawai, leola maleksa olo tonga. Mai, ia música mais se vai. Eva mai, ia música mais se vai. Eu leva, e fate ai lo vai vai na luenga. Se power to eat, se power to yo e fate ai.
na nai longa mea i se isi o na o lo fe Eva mai ia musika masi vai Eva mai ia musika masi vai Ua e anu atu Manga ia tulau e vanga i le fale kalapu E vatu i o Ma whaatalo vatu i a maua mai sa ufangu Eva mai Ia musika masi vai Eva mai Ia musika masi vai Ia e mau tinoa O uli mai le ea a o vai i le foloa Ai au anei Tusi o uli mama fika fua le si Samoa Eva mai Ia musika masi vai Eva mai Ia musika masi vai Se awa leita Palongo talinga Ia musika Malapata inga Eva mai Ia musika masi vai Eva mai Ia musika masi vai Se awa leita Palongo talinga Ia musika Malapata inga Eva mai Ia musika masi vai Eva mai Ia musika masi vai
Malo fa Samoa. Wa ule ne yo kas futialu. A wale sui ale ngila ura ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. Tani tole mai spulu minute ona tala ne tola spulu te unapta to tala I vai panua. Mo so ta inga mare sui mai I le kampania le Enterprise Motor Group. Le waso mai songa ya akuso perle. Ia se fai se tala le onga tono le vaiaso I lato po tautua. Le nganga pa lolo pa tarvatu ya o uso bane o pa ia mo manu. Au kuso ma lo le pane ma lo fo nga lu ne tai o tato mo onga tono o le vaiaso I le anga le mai on tai pa tarvatu. Ia malole tawatai malo fo ile se fo mau lau fionga taito ia fa tai mol mato wa vano ia fa tai fo le li o le fo mo ni lau ia la ta fa so fo ia mo ia fa ile fo le o le o nanga vai tato wa le tio ia malole se fo mau Lange ma augusto fa tai tele la o ma kwa loa le pisinga pise o to ai fa tai we fa no ma lo tai mi se I e tana tala po ia fa ponga mano tato tuno ia ne ia lota por clame la lo fa tele mai I le mo tanga singa se stau so ia tia ia le wo atu le wo e fa ponga mai wa batu lo pa anga augusto ia lo fa tu le uso ia o tulanga fa pena o tato e ia tai mi asi mai ai ia le tulanga I tinga le tino ia pauale le tulanga ole to anga taloma pa moi le li ia tulanga ia lo fa tu le uso pe a fo ia fa mano longa scauso ia e wale nei ia la foto yo au ma pana kuso ia fa star report ia o nga ia to idea I la tu te fo le nei aso o pisi ia o to ma ngang pa no ia fa tai tele mol mato wa no ia fa tala fa fo ile fa fonga mau se tata wa tunu lo mfai ona tap wa mai mau tamalawa ia le lo fo ile tunu so se va en lo mfai na mau mai ta fa salonga ia fa ta lo fa tumalanga fa lo ia tata o nanga nei tata wa Enterprise Motor Group I nei mankau ia o talitonu lo manuia me uma ile lo fo malanga le o tata tapau sili ia o le fo tata to ai tau no ile lasi vai aso le nei masina ia o le taimi le leia nei e sa I le sa o le tulanga fo I le o tele o company nei ia e tam faia fo le ia tuli ia nai target ia umaile le masina so o lo winga la o le taimi nei le toe tele nai aso nei masina ia o le taimi nei au nga le atu no fo le sa I le nai pa u matulanga fa pena ia e me se lava o le ua tato o fo tulanga le Christmasima le malfa I ngor tausanga o le tato promotion o lo fa wow ia sa matamela so fulu iva le tato Black Friday le tato fo le promotion le ia o le tulanga le o lo ua pa uma wala lo I tato ta bali ia o le fa sa unia tua le mo le Christmasima tulanga fa pe ia o lo tanga I fo ia pe susu mai fo tato lo toa tele na pa ua tato ta vale ia lo ia fo tulanga fo le tato promotion o te canto lo fa wa tulanga na ia ai tu atu I lau faitalia ia pete na oe e fai sina cashback ia a mata tu ale afe tala e o le tolu afe ia ai fa ana ia inga o si tato tunu I le mana o mia ni cashback e o sa o af fai le ta vale I discount price ia ala fu I mo le fa ma venga fo lele ia e fo inisi a inga ia o la ua ele mana o tolu afe mana ona lima se lau po le afe tala ia o le mena e tu ulava I le faitalia ia male mana onga fo I lo ia ia tu langa si o tato watunu ia e fua lava I le me lo mana o me tu langa fa pena ia o lo ia na tato option na ia il tu langa o le tawa tato ta vale tele mana no ia o le si me mana ia e fa tumulo sa ia pe ai mo desi patanga tato Black Friday promotion ia e fa tu mai lo sa ia na ma ai nei mai aso I le to tele le malu se tato o tunu sa a fia fo I le tato o nanga ia le ngata e fa sa uni ai mo ta penanga fo I wa pau ne o taimi fo I le a tele na futa ai ngam tulanga fa pe ia o to ai ale tele ai nga fo le I man tai balu no fo tai fitu no fo le ngata ina fa tali ni so ai nga mai atu no ia e me se fo o taimi ne le mo fo ia va no e to fa ta sta se na ai nga matulanga fa pe
Ia mana ia la ia tātou taavale la po ia so a whapea lo e lunga le marketing tūlanga whapea ia ele a foi a o tele mano no ai tātou a whapitoa ia e au ngā foi whamama a venga i lau whasoa ia e me se fo le nei vai tau tūlanga o le taunga le soifuanga ia o lo ia le tātou website a le mofu isava noa te su matala mai ai au o ia le tātou website o lo mawai ele ngatana mawai le tau le tāvale o lo ia i fo le option mo me o le tātou cashback pe amana o mia o lo ia ia tūlanga fo le lo tātou payment e fua ia i lau whatau i le me ngā whatia i lau whasoa o lo ia i o option mo ia lo o lo ava noa i lungo le tātou fo ia tātou website e fai fo i ona whaatino mai lau application o lo no winga o lo mai ulele e me sa tātou a whapeo lai pisi lo mo se ava noa lo fai ona mo tātou website na o le enterprise cast .co.nz ia mo nisi whamtalanga ia o le tātou e tuatusi masani o le 5 anga i le 5 tolu i nei Grey South Road ia polo uwala au mai fo i le tātou numera masani o le o Varselau ono tasiono whātasi walu o Varselau ono tasiono whātasi walu ia no mātou ngāre lua tunei ma le sunga le lipule ia Terry Corn ia te mafo ia tau o papo ia poto au nei o au kuso fielelei ia mo nisi whamtalanga ia wafo nisi o tūlanga fia whapulapula a wafo le silafia ma le no fo i loa iso tātou atunu i le nei fo i vai tau ia mese te tele o tātou whapitoa mo le anga ia tūl Christmasi taito ia ma ia o whai walo filima lau o fionga ia wafo i tau tua ino si o tātou atunu ia familia fo i le tua i le tapo inga mau si o tātou atunu ia tātou toi wheloa i se lau lau momua ia lofa male ama le tātou au ia first time on mātou avana Mōre whamano ma whaptai o lauso māneo pa ia mo mano kuso whaptai mōre te penei no le tā ripoti sa whaarongolongo lama marito o le staff city le lama o kama atoa lama anga leleli ngā nuenga fo i o ngā tono le vai aso whamnia leli e mas fo fo whanga rualu masi o tau company ia file mūmaranga leo le tua lofa tele ati a teori ma le a tōra tō opa ngā ruenga manuia ngā ruenga neso e pāsoi pua ia o kuso lo pat ia pāsoi pua lo pat tai lava soi pua ia o le sunga ia o kuso fia lei tala noe le orua o wha o iwa fitu o lua na wha orua o wha o iwa fitu o lua na wha pore o iwa lua fitu ono o le o iwa lua fitu ono o pole o Varselau ono tasi ono wha tasi balu o Varselau ono tasi ono wha tasi balu 5 Great South Road i Manukau po le 5 Great South Road i Manukau mo le lamana tautua a le Enterprise Motor Group i Manukau City. A whai wa umala nei tau sanga i tele i malanga i Samoa. Wa saunia nei ala di tisau se awanoa i te ono manumalo ai i se pepa malanga matoifo i mai i Samoa ma le 5 se lau tala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whau ngā lavo le ClickX e lafo ai lau 5 se lau tala New Zealand po le 5 se lau tala Australia pe silia tufoi i le mai cash o le tu ainga i Samoa. O le mawale o le awanoa i le se i le aso mua te sema ma le se i munumuli le aso 5 Januari. E ma whaifoi o le e angava ai le se i pe a lafa se top up tolu tala New Zealand, po le tolu se fulu tala Australia pe silia te foi, molo a inga i Samoa, e ia inga o le dei whabitoa. Marui e tele aso Fiafia i ainga umo Samoa. Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa maua e ale Oceanic Cars. Ono to ator se folo mua e manuia la tau tarsanga o le anga baa i le sei e manmanawa i le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai i le lua iwa o Roscommon Road Weary, po le Fiafia, East Street, Papakuda, Beverly mai i le o iwa whavalu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. O e silafia e iwa te si ma le tolu wha miliona tā la le se leni a le UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Isau teo ngā tupe e teo whaafainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaatau nuu se wha moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala i le ClickX. Whaafso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws
po le emaili o le info@utos.ws po le Facebook le UTOS le whaaputu ngā tupe te whaawhaingaluenga o le mawaenga tausia Samoa te whaawhaingaluenga e mātou lau seleni ai sele e oe le manuia. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Malu soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Whātaro whātu, tala ni mea te roa mōle lei tiori sila pā, whika mōle nei Taeao Maruia. Wa whaamaunia whaatono le whaamasnonga, ele mōni o mōrianga o le tamalo Samoa, i le whaapolonga ino ni tangata te la vos tōrua, mani o sa whainga ni a meonga whaarungali sa ia whaia le iso e la ua. O moe a ia tuai, sa a mata wha solo lona whaamasnonga i le masina o mawai atune, i mōrianga i lua se fōrum. E valu, tau sanga o ia whaia ia whātua ingo tangata e whaapolonga i New Zealand nei ma Australia. O le tamatai whai ni pote le tio New Zealand ia Joe Bona sa ia kawaina le whaamastoga. Sa ia whaaria e lua morianga sa whaamaunia ia tuai i le whai o whātua inga mo whainga whaapolonga. Whaamaunia morianga i lua ia mionga i whaamaustaine. Valu morianga i whaolima ia mionga matanga. Ai ono morianga i le aia ino le mawhine ia mionga whaungali i so tanga whaasotu la whono ma le whaolima. Sa ia te ena umane morianga. E tasi le morianga le whaolima sa le whaamaunia e whaatonu al whaamstonga. Ma o tau fia ned wharipui puise i auria February o te sang fōua fōfua e lau ina ino na whasalanga. O le whasalanga o morianga o whainga whaapolonga e o tula warisfuru whātau sanga le wharipui pui. E luas futau sanga le whaamaustaine. Sa longo ina le whaamasnonga sa vava e tuai i a lea tama ma lea teine o peo ni ana me tō tino. I le whaawhaingaruanga ina ai tutongi ni tupela aiti ma whaatapura a mea e o iai pule i ala tupe ma whaamata uina to e tibo tiatu pe a whai ai pisa. O le tamatai tala vau sa whaamaro si e whaiesen no ngā tupe fitsfuru aftalai lo ne ngoa mo le maliu o le aingo tuai. Ma le isino no ngā tupe sa e whaamaro si e whai e le ngore tama ma i ua ne ina misia e tupe tōre tongi e whai tupe no ngā tupe. Ma tōre tongi o mai e leta ma le launi a toa ma tupe whao popo o no le sala. O tuai e donis futo te sanga sa tua i ai i lona tawhia umo tu sfalau ma pepa tala tupe a le tama ma le teine. O whaariere tina o le tama sa whano le ola ina ua mai ona whanaina i a mata le whana vaila au whaatangi mata po le pepper spray i le wharipui le Mount Eden e o Kilani. O loo i lava i fesile fia mo i ein Italia winga i le mea sa te pumai. O leo le wharipui sa va i lilina i lumo le whaamastonga i suenga whaapitoa ma liulilo po le Coroner's Court. I le amatanga o le vasone, mafua mai le whano le olo, Caleb mo e wha awō, e luas furu on to sanga. Sa wha foseo na pēlo na whatu i sina teimu muliane, ina ua mai on whareina o na mata, e se leo le wharipui le lua whima le furulua. Tanu mai no maliu o lo sa idia pēlo na ainga in Itali. E le wha solo ngai lua o so ngai lo na maliu le mea tonu sa te pumai, sa amataina le ason fua le vasone, e le wha masnonga wha i tu maru e o Kirani. O Justin alau eseli tina mo e whawo o lo whatsiatu mo na inga i le whamasnonga maripine o tusi ari whaapunga Justice for Caleb. Sa ia whaito ina isi whamatransusia i le amatanga o whamasnonga o whasalonga lua. Sa whaadia e lau ese e lo loto tele lo atu o lofa ia Caleb mai ulawa e latu tele o whaatasi i le teminei ai ua latu tutulai mo ia tutulai mo lon tau leleia lona leo masina wha moe nganga malu ia yeise winga o ngai maua mai ilo nei ngoa. Moe wha wosa a winatu wha pui le mai ai oni tua inga lona wha o lima. I le isi tangata e a whianga o mafo whau. I le vaenga o soi fua marolo ina tausi e ngase o a whianga o mafo whau. O na ave le vaenga o lango wha pitoa wha pui le whai ungo le wafe ma le futasi. Ai o apri le wafe ma le fululua sa tu lai ma yese whetena inga ma leo leo wha pui mafo mai. I se solo ta ele. Ina ua mai ona whanaino na mata i lana whana whaatangi mata ma toe aveilo le sela le sa o soilo na whatu ma whanua ilu na ola munuriane. Sa whaadia e lau ese le tioni silo se whauronga umi toe whaingata mo le fia maua ni tali o lo whaasolo pea le mata opu e le rasa nei. O le pulenua au Kilani Wayne Brown sa whaingoa ino se tamalo tau valea tangata te e langolongoina e tangata Palestina.
Ino te enle la tu tal sanga, e faisa la tu tala i le fonu tanga le pulenga o le whainga malo whalo te whale. I rea sora nafi. I rea matanga le fonu tanga sa whali a Brown. O se tal sanga mari kulupo le Palestine Solidarity Network Aotearoa. E faisa la tu tala o te ena. I le whali ai, i le eise mata whaio i le whainga malo whalo te whale mo Palestina. E bwana libe te le vaenga o tala le stuff. O na la ngai leo se fesilia le isi sui fono ya Michael Lee i le fono tanga. Ma i fesili ai le fai unga pesa o matapai Brown e fa manino. Ai sa tu e fa manatu fo ia e Brown. E le se mata fa yo ia fa nga malo fa lo tu e fa le motanga te Palestina. Ina o tu e tapai Lee le fai unga i le fa lia. E mana ori kulupo e fa lia le fu a Palestina i le aso fa va malo le tu fa tasi. Matanga te Palestina o fa o toina le sulus fluiva. Ona masina nei o novema. A ele Malu ele manato le polino ma faadi ai. E se iso ma fini te ia Brown o ia o se tangata tau valea. A ole ista malo sa autu vala au e fasa aloto Palestina ia pole Free Palestine. Ma a wai ai lo maisi i le autu vala au. A tali ai Brown i nei tangata te Palestina o lo maua pia fua. Free beer. Wa mai ane il conferenisa malo o fatasi tau i le tūlanga o le tau sausi e Brazil. I se whai unga matua i vai lava e pēna whali ai e se tangata e whato sina no langa mo le Pasifika. O Sheva Gonden le te iulu le Pasifika i le Greenpeace Australia Pasifika. Sa i whalia o le ngasi senga wha malo ua oso whaia li te mrein. Mo wha whainga tai on au sia se iwa e ngao ngā i whai whai. Ma e tā uai o le unga o le te wafianga maisi konferenisi mo mua tu lono winga. O le si tio le vevesi o le ea, o le vevela o le ea i le kelope. O le alefa tapula aina i le tasi te si mali limo o le fu o le malosi o le vevela. Se wha tula ngana po le threshold, wa whaari ai e scientisi o le tau, e manamia. I mauti noa i le ola maloloina o le paneta. Whaaria Gonden o loo iai ia isi sui a wai tonu o le whaatinonga o loo latu wasu whaia i scientisi. Ma mea moni o lo whaali ai, e tātou te mō mea li te leato sa whanaunonga au si ai le lei, na i leo le mea iei nei. Tā wai ua maea ia lea te wawhia ngar si o pito sfulu masa maalienga ele o matua e mai oio. Ma maoti ona tā wai, le whai ti tio swau o se sunuina, e ulawa i siria mare vasfulo tunu o lo tū leia. E le wha mua e tau tinonga mua muatu i leo ese mai le wha o ngai na swau ma koale. O le te iulu a ienga wha tino wha avau malo le kulupo moto le Pasifika mo ngā ioinga so whatasi o le tau le Pacific Islands Climate Action Network, Sindra Shama o i whalia o le ungo le konferenisi i le ise telo sa ngā i luma o iai. Ma i ta wai e la ngona ua na o le wha mai mawina le taimia nei tala noanga. I taro talonga lau nei te polo tamata e la Silver Ferns e New Zealand o puru whāt sinema Jamaica le tāmarisanga ni polo e talonga malo le tau plenga i le tausanga Fort Glasgow Scotland. O le whātulangana sa whaia mai au e whātulangaina i le rorangi au stadio lo puipia le champini o lo whātulangaina mua New Zealand tulanga lua, tulanga tolu i Jamaica ai whā engelani. O Silver Ferns sa maana malo le pinapa me le talonga i Birmingham, le roa whimare lo fululua, ua pulu wha sinema Jamaica, sa pini Siliva, wha pema Wales, Uganda, Scotland, ma Trinidad and Tobago. O ni sila sa whaia ina ia Jamaica, onso fitu limusu tasi li ta'alonga i loi au au selso ngā St. Peterborough semi-finals, i Birmingham, ma wha to ila loi Englangi mo le ta'alonga i le pine apa man. I isi o pulu Australia le ta'alonema Englangi, Afrika, Sauti, Malawi, Tonga, ma ai alani i ma tū, ma Silver Ferns, e whato a mai atu nei se tau sanga o whewese inga. I nau wha fosea no wha malolo mos taimi, i ar whaia o ngā wha urulu Dame Nolene Taurua. O le ata tala i ta'alonga Silver Ferns i le ta'amalsanga i la surisfuli mo Iulai, ta'alonga ma Scotland. O se wha nonga wha mamai mo sa ilio se pese e vai e lavalana la poa e whitauia i vai o stasi o lato tamata alo la kapi. Wa tapa i la alo kapi le Fijians draw fiti i se so soni. Sa tu wina i lungo o walo sota inga lau tele le au la kapi mon ta'amalsanga sopa la kapi Pasifika. I se lanto au ngani tapa i se pese e vai la kapi le la poa i se furumare fitu pole size 17. Whaalia le pule au mo pisnisa le au ia Shane Hussein. O se tasi o la tu tomata alo mata ina le tali ni ta alun. E na te se ina se e vai le la poa i se furumare fitu.
Sa mafu na fata le fata aloe le son foi toleninga. Ono se tama ta aloe mana o mia se pese e vai toleni este tasi. Sa le manuia se sa ilinga le au mor sa ilia se pese e vai te tonu o le tulu. Fari e usain. E mo mia le tama se la po ole pese e vai ne me moni. E le mau te tono fiti. Ora mafu anga le nasa sa wai lor fai a fa rulu claim Jackson ma se ai tio se fo. Ele sa ili to tele le lunga o wala so tenga lo telling. Isef so sani tilo ai pe ia se tanga te fiti. E ia se pese e vai a Amerika de la po smor fitu. E la tu te fata wina. E ula bolo mana na o tau Fiafia de fai lo le ngoa. O le tau le e lusfulu te usanga de matua. Ai o le mata alo e lua te simale o valu mitale umi. O lo toleni lalo se konkarati toleni. Matawa o se tamata alo i luma teleatu le tino. Na i lo le alo sa mo le wallabies Australian Will Skelton. Tarana le so i ai perfile muito tau mamanuia. Yasa. Radio Samoa Tasilima i Batulu Amo Radio Samoa Le mi droi mai o le ua sputasi la minute o te ale tu la e spuru te va ponga maro ta to tonu le tau tu sunga ya se yuli molau ta tu tala natu i vai panua ya le mo so ta inga ma fionga le pule le to tau fa i loina le tamani ma ne on pa ia mo na manu le fionga nga mana tai nga mana le tau tua le tri mana hose autos silpia umana maro ta to tonu se fai se tala ilonga tono de payaso ia le nganga fa rolo forom pa talo patu ya o so vane so pa ngar mana fionga le pule le tri mana ma no fo lau le lavo fa tau muava lo tato sa ne mole so i fo lau le o lua mar per tu no fo alo ya me so la torto nga venga le tri mana hose autos pa talo patu le nganga fa rolo ia le ava foi mal fa alo o te fa pe loi mo fa talo patu le o pionga taito ia po la sunga foi le ao alo lava foi le taua tai ma lo foi le ngalu due le tato unanga le Radio Samoa no tau sanga o tato pe nei ia foi lava le vi ngai le li lo so foi fu tau tua ai mai se se o la vai vai ale nga tailea e fa fonga tapua ia Samoa lo watu pele na ia tato tamama tina matua sino le tunu ia mai se foi au na tofi le tua so se fata fai taulanga ia fa pe foi le lo ia malu tonu fa singa venga lunga la tele ia mai se foi pa nga masani na ia taxis fa pe na foi ave pasti ia mal to tele la voi la to mai se foi la to le au con kalate i ka muta ia valifale fa pe na ona mo me tato pasala nga imanga imaima pa ngale tato unanga ata lo fatu nga malmana mal tato company ia pola company wolo ile to tau fa o ba malelu sun mutu tau sanga o tato pe nei lava ile anga le male anga lo fole tua ia maulunga pele masina ile tato na foi tu le tato a unanga le Radio Samoa ia le tau mate fo ia la sila ia fa pena fo le tato unanga ile nei vai tau fo ia pe la vi ingela na fio talo fatalo falava Marol tano ngaro mana o lau le pa na vo tu o la ma le fontanga ro pe ngai tai mini a le o e fa mo mosi o tatu la foto io au ma fan pana me si o le fa ngolongo lo mo perso i fo mria ya mai so lo si fo ma tango pie le suia lava ya la foto ngaro mana ma ngang pa no fa taile fa e la fiona taito ko e se coupe ma ngai ala fa so ai lo lava foi le nga luele nei tu la ta ia vainga ma tani lava le tato tautua o tulanga lava al fata wino tato tavale mana tua foi ia olea ua mausali lava ile tulanga pe ona ei ile ia tato company le mahindra fa pena foi le chimana e peila va sila fia ilato uma la volo foro nei company ma le lua fe sutfa Natalia e ele chimana wa Italia tono New Zealand le nei company o le Mahindra ia o le lava wa te patu le la tu la inai mankau ia fa pena fo ona fai pa anga lava i lalo o ia inga masani lava atu tava le fo le Mahindra pe lava fo ina pesi ai tau sanga o mavai ne vai tau a failo wa el tiro ta vale over to male luas fulu afe wa ta tau na tiro i se ta vale fo brand new cars o le Mahindra mana tua foi e fitu tau sanga o tu se fulu tau sanga o FL wa i lava le ta vale fo le na ia lova ai le fitu tau sanga le tato warranty ia mai se fo le tato Scorpio le na
ia e 5 tausaga o le Scorpio o le ta'avale lea pen fa'atusaina pei o tatou Land Cruiser ia po tatou Prodos ia tatou ta'avale tele ia XUV 700 ia le nā fo'i le fitu tausaga le warranty o le ta'avale le nā ia o le vaenga pena Fiafia e iai le tatou ia tonga whaona po nei wa umana Fiafia le tō tele o toi titi lava so uma tatou ma Samoa o iei tatou ta'avale nei ia le wa amata na abe ta'avale tai lua a inga a whapena lava tatou ta'avale le na taudu i le lua whenua 5 o le tatou ta'avale o le XUV 30 o le XUV le X30 o le ta'avale ia whetau i le lava na o le tina lava ma le tatou whanau laiti XUV 3XO lea ia lona winga fai o le tusa o le size like titi le o ta'avale ia mai ta'avale tele fitu no 4 ia e 5 no 4 ia ta'avale ia lalo for fitu tausanga ia e mai se ia tatou piki apu tele na una ia tatou piki apu o lo papenana maliuma su mai le tunu o lo whaanga solo pea o a tatou fitu no 4 balu no 4 se fulu no 4 tatou Toyota High Ace nisi ko tatou van pe na ia tatou Valfire o tatou L-Crans ma le telefone nisi fitu no 4 na i le balu no 4 ia se fulu no 4 ia o tatou High Ace na tele na unai ta'avale o lo Fiafia lava le tunu o fia lava anga iai o ta'avale lava i tasi paule se senga o le tatou service pe lava no fala uloa o va male luas fun montupu le o lusu 5 tausanga o tautua lona winga le mafua ai le taimi nei fata we lau ta'avale o le tatou maftanga i le anga i luma i le vainga o lo sa tu langa lo mana o miele so soani ia mai se o le vai taimi o Christmasi ata wina lau ta'avale po le alava po ta'avale fou po le tatou use car e maua la wafe tala ia o lo ia tatou ia inga ma tutunga whaapitoa e tatau o le Fiafia wha ma ati atu nisi o vaenga pe wha ilo atu o le vaenga o tatou conditions ia pela ona e tulanga foilea ile mawhai ona e ask ile tulanga foilea se discount ele lava toru wa se fa fe ono lau cash ia mai tu talsanga i sau seleni o non man manunga le tatou taini tatou telefoni masani lava bal au mai le tatou ofisa paso tai mai fatua ya Rosita o lo iai lava le fatina o le tatou nanga lo tatou ngā lue fata spea mal fatua ya Rosita fata si ai ma te tamaitai le afua vai le tatou Facebook ya o iele na o lo vai le tatou Facebook ya na fu fa so ia tatou call out so le o lunga le Radio Samoa paso tai mai le il tamaita ya ena ya manisi fo yo tato o fainga luenga amtalanga ya ola fatele se taimi o luma ni tato pasa langa o no manunga taimi bala mai le lua fitu ofa o lua fitu ofa o lua fitu ji mana mertasi faingo fie lava lau telefoni o mile numero o Barcelau ia na sapela la ia lingo le tato nanga chi mana mali numero tasi ia na mo waila ia le fai numero o le o Barcelau chi mana numero tasi po le o Barcelau pa ono lua tasi pa ono lua tasi le tato telefoni vala au fuatu atusi Lua balu Atkinson Avenue, Lusul balu Atkinson Avenue, ia tun manton lava Princess Street ma Atkinson Avenue neo tau lo yese moli na fa sanga le pampensini, ia mal Burger King le situa wala, ia le situa wala o lo yela o nanga walo fa le leva ina mo oe i mana o le tali lavo le yoe. Fatai lau fionga mo le noa, fatai telefoni tato pulenga, tu amatalia po tato fa salonga, ai mo terminei fa soi foia. Para outra pena, a mana fa te lama le lava long fa tuila lava fa ponga malo le tenu mantanga o pia pena ina por nei Taeao. Ya me se lama le tau tua mtbela le tui mana o sir pia malo ta tenu. Anga lele li au lo mo por tua no falo me se la tor to au finga venga ia mo po nya sa pia ma krisi masi pia le mu ile anga le matai ala ta to pia lai pea man mia po anga pontanga o le nei aso penga ela penga le pule ngar mana tainga mana mo tai nei fa soi puia no fat. Ya lo fatu se foia. Se foia. E lelo tal no sa lava i le pionga le pole le oro tasi 5 fa manu. Ono fa 5, oro tasi 5 fa manu, ono fa 5 tal no le pionga ngarman mana, tai ngarman mana, pe tal no fo i le faltoe a Rosita, ia porta mata ia ena ia la wa si le pia foi o lo nganu no ai, levan nga lu ai fo le faltoe a Rosita i o le tui mana pa tai le fo mo nei lau. E ma to i pelo ai ma ponga i pule ia lo pa pena la von tua o tasi 5 fa manu ono fa 5 pole oiva luptu o fa o fitu o le oiva
lua pitu o wha o lua fitu, o mara se lau wha ono lua, ono lua tasi, ke le ngume la. O mara se lau wha ono lua, ono lua tasi, pete anga i sa o lama i o i le Luas Puruvanu Atkinson Avenue i o tau, ma o le lama la tau. Luas Puruvanu midu te wate aile tu la e se fulu, on nai minute por apor sfuru pe apatonu ina i ale tautua foi ale Pacifica Family Health Group tautua foi ale tautua ia ngama mana mai pangarona seri ia Pennsylvania fo la to nanga ele au nanga so fu malolo ina kai me algisi masi ia o le spili le o tu lata
Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasu tialu. A wale sui ya ngila ura ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Radio Samoa. Vevela Something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. Tāmaki Turiki. All together, Auckland. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID sfuriva, mo I lato e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu I le Taeao, angai le afo le ono le a Fiafi. Tele la alai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tausanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le university. Po le university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti ava noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasu tialu. A wale sui ya ngila ura ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Radio Samoa. Vevela
Temi turai mai lua su Barbelute. O Natale o le tulai su tasi i le tautua le Radio Samoa su lima i batoru a mo. Ta tono lo mnian manu tātua tunu o ngā tono le mai aso i anga leile lei. I la toi lungo le ala, tautai Yesu i o tau sā, nei pānau i a o onga mantua, ai mātua i a pamepame i o, i le pengo fie o mai o a o onga, aron pānau, piu whaatani marita māmara tina, i o aso nei, e leo toi pengo fie, mātāna i tātou, taimi ai turi moe ai, taimi ngā ua karar whai kōr ki a polo. A leo watas mai i a paratua i a tāni a langa ali Jeremia, sui tūlanga mai fōi le whionga ngā mana bai pangaloa nā seri, e leo pōrsi le fia fōi le lātou fōi tau tua, ia e pei ona māsani ai le Pacifica Family Health Group, ia mai se labore au onanga le soi fua māno roina, au no parasa atu ia maa o tātou e itei me fōi le whata mana tātou, a pā koe whaere kui, a pē mai o anga kui, ia pā koe kaumapa pāla au, a pē mai o anga pāla au o roke mānosi, ia la au ili mai fiamal parito ya tania ya lo patis mai ya le ngang pa alo tau mo moli at fo spata lo pa le Radio Samoa lo fiamal parito tania lang ani Jeremia ya wa su tu lang mai po to pito la au neta ya o ton ya nai manu ya leo wa ba ya ku ka fo i mai Jerusalem ma no la ma le ma mau ya leo to ta di mai ma ngang pa lo pa ta pat ya faftai tai to mo le avanoa ya ma lo lava soi fua ia fai alo leo e fai mafonga tau mole le afionga ia ngal malmana ia fa pe foile au fai ngalwenga al Pacifica Family Health Group ia fa talo fa toi foile sunga le awao ia tai nane foile sunga i fa fianga mal fatua ma lo fai ngalwenga le Radio Samoa ia fa talo fa tu foile pa ia male malo si o tato atunu fa fonga mai ma wa mantato po kala men ni Taeao suasunga i whawhianga inga mwhatua ia o tamali mwhale o polu whatua mtausi ia whapea fwoi le malo si o nu se ia o nawa i alo mwhanau ma lo nawa le folau ma lo soi fua al whai mai i whanunga leo ni Taeao alo taito whawhitai ma lo le sau doa tani o le ua paponga maro le tunu paputai le atua o amano e le o i alsi fia mo le tato i lo ia le po mo nei lao le lei
ia o tāpe no ai fo I lungo pe au ngano ea ia wa sui tu langa mai fo I la o to fo ia o nanga le Pacifica Family Health Group ia me fo I o nis fo tu langa lo fenga e fo I le fionga ngano mana vai pangalona seri ia le lava tau muri lava whaafitai ia o la usini mua ia mai I Jerusalem le mele sa e vai ngā vai asu e me ki soi ai o Jerusalem vai a po Samoa le ngā e vai Ia, tai to sa o malanga foi sa moa ia o no isi foi fo fuanga fale ainga. Ia, whaftai o leo toi foi mai. Ia le tau mai o leo lo mal no si la foi nai tu ia whape foi ia ainga sa tapua iat. Tai, ia le sile o naua e toi tari umai, lana pa salamo leo le li lo fafo ma lo fale sa tato vana I nai mai aso. Ia leo toi tari umai, ia le po e manuia leo whenga nuenga le pōrenga le Radio Samoa, ia mō mātou tangata whatau tau tua ina le pa ia ma le manu, ia me sfo la o tō pito la au. E mori lava tānia o tūlanga po ia pe lava o lau tāla. E itaimi e tau mwhai lava tātou e whaamano si atu. Ia tu lo lenga ngana ne isala lenga ngana fo I mai a taito e tau whaataringa turi a isi e whaakure kui e whai a mai o apu ngā kui le manos. E whaakure fua la au e lau a whaakong mai po mai o anga fua lau. Ba ingonga ma pepa le vai vai le vavenga a paka ku a pe o tūlanga va pena ia ai te au lava nato o le ustai lava ia wa sili poto atu o li o fa winner for mai a li im te mai tai for mai me so la o to o nanga o ia nga ba o fo ia te o to e tana I le aso ia ma fa manatu fa ma losi tato tu langa o lo yela to ona ia uilea ia la foatu yo foi waro filima ia e fo sepsili ia watu area sepsili ia on tata ma ba ia mantua o le Krismasi leo tato anga I te taimi o whainga mea rofa Ia whawhitai mo lau sau noanga taito. Ia o te piama tu foi ai ma o I oe foi le sa o lau sau noanga. Ai. Ia o tātou ia na o le tau longo lava. Ia e pe lava tātou tala masani ai. Ia o le soifua malolo ina le lei o tangata ia. Ia o loi ona lava au. Moni le. Ia ai tau te fia whaonga ina le nei avanoa ia manei foi ngā luenga o tātou tau tuai. Ia e whai en tātou pito la au mo le tau longo. Pe la o le nganga foi la le nā ngaluman mana ia manei foi ia o nanga. Ia o le tau longo lava. Ai o le tangata lava malona whaitania. Ia e pe ona masani ai I vai aso taitasi taito. Ia o le tātou mea lava nei o lo tau mawhai lava I unai atu. Ia o le whatau aina ma le whatau no ina o tātou tui pui. Ia lava. Ia e moni lava e whati ngā talinga se vai ane le whafonga le atunu. Ia e au ngā lava le whamanatu. Ia awa e whailoa atu la le whamoe moele sa mato ia I vai asolente anei I le e whakasa papakura. Ia sa mato awai ai I le sauninga na fio mai ai le fionga le minsta so I fua malolo ina. Ia e momoli mai ai le whawhetai tele. Ia ona ua silia ma le 10% ua si itia ai le numera. Mai le tausanga lente anei, I le tausanga ni. Le numera o I lātou ua, le numera le tui. O tangata ua whaia tui. Ia ai mai se lava foi I along whanau ta I lua tausanga. Ia o le anganga Fiafia e foi lana ona sa awai ai le toa tele o tātou au nanga fo mai whana inga Pasifika. Ia lava. E foi. E tali atu foi le whawhetai mai a le minsta. Ia ona o le ngaluenga whai a pea I aso taitasi. Ia nai o tātou au nanga nei. Ia o le tu ua e pea la. Ia le tau whamanatu pe vai aso taitasi. E tolu tu ia o te mana o e tala noa I Taeao nei. Ona o tui tā ua nei o lo ona ia le taimi nei. Aia. Ia o le tui mua, o tui masani ai, whamanatu. O le tui o le fulu. O le tui nei o le oa I ele fofuanga e uma I le whai unga o te sema. Mai lava la matanga o le tausanga ne sa tau mwhai atu ai
anga I whai tui o le fulu. Ia, o le la ua lata ina whai wina le tui le nei. Ia e te talo atu aila i le pa ia ma le malo le atunu. Anga I whai le tui o le fulu, ai le I whaangata ina. E whamamafa lava fo'i mo I lātou nei o lo ia ngase tu mau. Ai maise lava fo'i le ngase lea o le suka. Ia, o nisi e ini whaingata o le fatu e ini wha le tōni o lātou fatu se tu lo. Ia ma le mai ngungu. Ia e tā ua la le whai o le tui o le fulu. Ina ia mwhai fo'i ona tāo fia inisi whaingata I ono o iai ngase nei. Ia, o naim whai ona whai e lau fo mai whale a inga. Ia, o le tui lona lua, lea o te fia tala noa ai ma whamana tu atu. Ia, o le tui o le misela. Lea sa mo le mauina le toa tele tato atu no foi. Ia le toa tele o nai o tato tangata sa a fia ai. I Samoa, ai mese lawa foi whana witi. Se i o tau whai lawa e wha manino atu ia tui nei. O le tui o le misela. E whaia I le se fululua masina o le tamaititi. O le tui mua na. Se fululua masina o le pepe. O na whai lo lea o le tui o le misela. Mua. O le tui lona lua e whaia le se fululima tausanga. I mean se fululima, se fululima. Masina. Ia e te tau o na whai ai. A wha pea e leo iei ni wha maunga o tui nei. Ia, e mawhai o na ngai pia whai tui mo I lātou e lano se fulu lima tausanga. E te tau o na lua tui. O na e lea wanoa mai le o langa tamaititi. Taimi nei se ilonga se fulu lima ia tausanga. E whai e iona tui e lua o le misela. Ia, ai mo I lātou uma lava sa whana nau mai le afe iwa se lau ono iwa a ngai mai luma I le lua afe maletasi. E te tau o na whai tui. E te tau o na siaki lau fō mai. Po whai tui nā le misela. Mai le tau sanga le afe iwa se lau ono iwa. A ngai mai luma. A wha pēr na e soifua mai I le afe iwa se lau ono iwa a ngai tua atu. E mauti noa lava o uma o na whai au tui o le misela. Nona wi e le mana o mia. A wha pēr e iai se fesili ia pe te fia malama atili. Wha mautino, anga I lau fō mai whale ainga. E fesili I le fō mai ia po ta mai ta I tau si mai foi. Ina ia tu ina atu le whamtalanga mautino. Ia ole e anga I lana o tau talanga mo nai mātua ia anga I mai Samoa. Tau tua nā ai tō tele I o mai, tā pāse pe patui ia nai o walu, mai le whai mai. Ina ia tau nuu mai nei, wawena awe le fōm, e mauti noa lawa e tā pā e le fōm mai. E tā ua la wha maunga nā, ina ia I loa ai. Po o atu I ua umana whai, a o afu I tui umana o mia e sia tama. Ai a wha pēr e le au mai a. Ia awal wha po lea, anga I pēr I lau fōm mai. Ina ia a wha malama mātili ma toi wha mauti noa tui umana o mia. Ai awane I whaiel nā ma alofanga foi, ia po le mafua anga. O le whai o tui o le whanau. Mo I tina I nei ni usila, nasa umao na tu whātua tātou tusi ina o whanau mai tamaiti. E whātulanga I nai tui e te tau na whai I le taime e te tau na whai ai. Si aki la tātou tui na o Wild Child Boat. Ina ia whaamauti noa e up to date ia tui o whanau. O le tui le nā, ia e te tau ana sa o loto. E sa o loto ia e le se tau, e le se totongi. Mo I lātou ia manao mia le tui, se fulu lima tau sanga nga I lalo. Ia mai lātou o ia inga se tu mau. O le tui muli wha mole taito. Le tui lea o le HPV. O le tui nei o le HPV, ia e fesoso ani lea I le tapeina o le siama. So o se siama lava. E ono mawai, so o se kānesa. Ia ai pei wha mamafa lava la I le kānesa lea o le ngutu o le wha au tangata. Se I vai ane lava le wha fonga anga le atunu.
o le whaasolo ia mātou fo inga senga service tala. Ia. Ina ia ngai mai e wawe ona whaile tui nei o le HPV. Mm. E le mo le silafia, e le mo na o tamaitai. Mm. E ta tau fo i ona whai mo whanau tama. O le tui le nei whapitoa lawa mo i la so le iwa tau sanga. Anga e le luas fulu ono tau sanga. E le na o tamaitai. Ia. A whapea o le mea lelei ono le sile tui e se tamata. Ai whawhetai o le esa o loto le tau e le tutongia. A whapea, ana whapea le whaninga. E lua se lau fast fulu tāla. I le tui e tasi. Lea la o te whautua mālo se tuai. Ia, e anga e whaitui nā le HPV. Pēla wantala no ina isi tato pokalame ua mawai atu. E le whaapea e whailo tui ona e le mawaile senga senga. Maniera, moni la. O le au ngāo tui nei, o le vai au, e fesosoani e le fausiaina o au tau whanātua o lo tino. Ia polo immune system. E moi ala e te maua i le whaamai. Ai e le o ngā te le matinga ina pe o le mea sai ai. Ia o le vaenga le nā i le i tui. A whapea o whafonga mai, so o se a onga a mata lava. E mana o mia po ni mātua, e mana o mia le whai o tui o lau whanau. E ma whai ona whafso tai mai, ia ui nei i le Pacifica Family Health Group. Ina ia ma whai ona awai atu ni si fo i o tamaitai fo mai. Ia. Tausi mai. E whai atu i nei i to tono a onga a mata. Mana ia. Ia te lea tato a onga a mata i nei i au kilani sauti. Ia e ma whai ona o atu i tato o onanga. E whai e tu i nā o le whanau. Pe a whina ngalo iai. Wha mauti noa a wale wha apapole ina mātua. E mo i la wolo iai po kalame whai tu i tono a onga. Ai le mwhai ona whai a se tui pe a wha apea e le e sau wha tananga tu sia. Ia. Ia lava. E ma whai e tā pā lava se wha tananga a oi. Ia ai le i whai atu i o tamaiti. Ia o le vaenga na le no tāpena mai ai mo le nei Taeao i le tū tau tui a taito. Whai ua tu ai la ia lea. Ia i le whai alau i loa ina o tato no fuanga i o lo whai i le tato au nanga. E wha no fuanga o lo whai i lau au nanga Pacifica Family Health Group. Pe a wha pe o sa ilia ia sau fo mai wha le aina. Ia o le advantage foi po o le itu le lei o le tato o nanga. Ia ono ia to tele au Pacifica. Ia e mai se foi tato o whainga luenga Samoa. E feso soani atu pe a whape ia ini whawhainga tātau i le ngangana. Ia awa le sina itu e mwhai ona le anga i fo mai. Ia o le lava o le malama ma le whewhiwhi foi i le le sila fia le o le ngana a o le mātou te iai pe a whaapea e mana o mia se fisosoani. O i nei pia miwa 136 Queens Road. O i nā i Papatoetoe 32 King Street. O i nā i Clendon Ross Common Medical. O le onga tutonunga le mu o Clendon Shopping Centre. Ia po i nā i Weymouth i le 5 Waimahia Avenue. A o aso lua taitasi o lo whai tato au nangai nā le i whakasa pua sei o lo iai pia tato tamai taitau si mai. Ia o a tato tui pui. Ia taito o le o miana sa au fia tala noa i le ni Taeao. E whaunga i nai lo matato wawa noa. Ia whawhatai tele. More atu pa maroma pa tai pia mar paitua tania le lava ua tāna tāna manino lava tōnanga uma pāptai lau tō unanga i le seru atu i nisi o tūlanga ai pāptai i le atua o anga maa o le ata mai ua po ina mō tātou so soani ane mano tātou tunu le ua mātango pia me uma ia me se o le pāsaronga mai o tātou tui a me se lava le tui le o le pulu o lea e whaanua pesasi a nisi a le umanino pepo no pa manino po i ana fi
e le whapea e whai role tui o le whulu ke le koe whulu e o mare whampau le ai a le uto e sau doa mai i al paritua e a tania o le nā pia no pia tu ai e whai ti ai le mānosi le siama o lo o whaima e laku lane mai la au lea i ang whai leo la kaua i ko kongoro tino bāne o tau pa ia mo tau manu e wha mai le whulu ke le ki ngā inga lai ke le pipidi ai ai la en whai anga bari ke mwhai alanga e sa bari mwhai au pe au i o e ole ano le paolo le la o ngisi o kulanga o le stulanga ia manino koe mai kasi alfa manino ino le tūlanga lea o i la tau ia e le totongia o la tau lewa mau o sau noanga tania e mau e ngase tū mau ia e maise o e amata tu le lima tau sanga ngai lunga e apapea o e ngai ke malosi a kulanga wape a e to e sau noa tasia i tātau mabai malanganga whaaloalo i la mato le po e mori nai alo whaanga le malo le tino maise o nai o tātou ainga ma lo le pale mai ne Taeao whionga le pale tua tani Ia, whawhtai tō, ia nai e sa lele sau noanga, o le tui lea o le misela. Ia, mo i lātou ia le se fululua i le 5 se fulu tausanga. O i lātou e maua i ngase tū mau. Ia, e te tau o na sau loto. Ia. Se fululua i le, mo le tui ana ia o le misela. Mo le se fululua i le 5 se fulu tausanga. E sau loto. O le tui o le HPV, e mai le tausanga, iwa tausanga, anga i le 2 tausanga. Ia e te tau foi on sa loto. O le tui ia i o le fulu. Ia o le e sa loto le taimi nei. Ia mal whanau tere lava taito. Pāptai tere lava, pāptai mo le mapata mai anga lele li ngā rwengo toa mes foi o porklame arwalu maula o tau pito la au bane o tau pa ia mo tau manu. Mo le atu lo whaanga le whionga ngar mana mai pangalona seri ia maiso le atu o tau au pe ngā rwenga ia le peiloa ia whatau nu ele li fufuanga umanga i le whai ungo ne tau sang mawani asu fia le mu mai le li masa i kirisi masi manuia i le saunga le mu mai no tātou atua ai pāptai tere la mo ne Taeao alofa te le atu tani Whawhtai taito ia o le anganga lava nai tasi e whawhtai e foi mo le matou awanoa i vai aso taitasi. Ia o le a foi se ngana wa le tau tamali i lau whawhonganga Samoa. Ia Malu a vifale i o tau finangalo. Ia ai mo moli atu foi o mātou o le whaanga mo lau fionga foi ia e maise o le whawhonganga ma tapo inga mamana si o tātou atunu. Tai. Anu ia tele lava whiau ma tiu te nei aso. Ia soifua ia mai a manuia. Ia soifua ia. David tule mai leo ato e pitu bilute ona tālo le tulas fultasi. Ea, ona winatu leo tātou tala i vai whanua le ngana peritania. Anga e toi leo nisi o tātou porklame se ipa ia lava le tula e se fulu manelua. Sui ai po leo le foa. Ion pasi mai po leo le talenga ia ponga mua. Po le talenga ia se umanu Francis Ioane tau te maputa se ipa i po sei mane Fiafi. Ai toi whata lopa atu le tautua le radio Samoa le atoro tātou tunu. Au ki nani manu tutua oi o atunu e mau le upenga venga tutofia le atua. Whata lopa atu. Ia mese o tua asinsina lofa te le atu. Mo tau. Ia mese lo tātou tunu o mai lava i maunga maulunga pa ia se o pito i titi tā lofa lava. Lava na ialum whanau pa mria le rei. Pea ngai ma onga. Pātaro wātu nunga le apia pōlinga i a Wayne Sue. Pea po i a aso pe Sio Iosefo. Sunga i a Sua e Mosi Vilpiti. Marpatu e Maria Manopoano. Ma lo so wats mai. Tu pine a Christina Tanubasa. Ma puta mai merepone. I a alofa te latu. Ma lo lava leva mai. Patu i a Marietta. Ea ne po i. Lai au mātang o whiaronga tono vai aso lewa tātou sa palia. Ia ngan lele li la singo le nei aso ia au manu me uma i le alofa mananga le leo lo tātou tua. Mai tātou pese lea ia ta se atu lea. Tātou tala i vai panua. Mane e tere. Tailo arasi o le panoma. Masu sana e sarona. Bepa atusa ina olo
Nā te whasino mai o awala o le samilo oto. Ai siki tā mai moina le whepula whi mai a penina Vitu e la umama aura pule oia ita Waleiti oa o so mona Mana upu fatupu alofa Ila lili mauna fonga E ola rosa Wa whaapinao umo onga Sia upanao ila sao tonga Vitu ea fasino pea ile fawa O te io e mao amene Ia te oe whetula upele O silo tau e peni matai mane e tele Tailoi arasi o e panonga Masu sana i sarona E pa atusa tusaina olo alofa Tailoi arasi o le panoma Masu sana i savrona Be fa atusa tusaina olo ualofa Be fa atusa tusaina olo ualofa Sipa Maria Reddit Paka i oe o le whetu e popula. Le la kuni maka e mātoi e ko konu po inga o sa ili le mea o soi fua mai e le pepe o Christmas. Leo toi lua mi rute o na taha leo le tu la su tasi au natu tātou tala i vai panua ngana pero tānia panga solpo leo tātou porklame ia ma lor pane mano le tanu pa tai lau fa fonga mau mai ia masfo i ao te oro nei o lo pa pena na mai moa mai atu mau i moto malao pa pengan benga lungo ala o pia lamo pia iai le ani musika tau minatu ma winatu le radio Samoa ia o pole kene iai toi pa manatu o wale fa nga ina telefoni ta ole le mo le pasia mo li tanga i mana malama i fa ilo i lungo le wala le se si lungo le tula polo sawa Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. In this update, the government's unveiled a multi-billion-dollar plan to revamp the Defence Force's ageing camps, bases and training areas. It includes upgrades to Devonport Naval Base, renewing essential services like water and power across defence sites nationwide and delivering new homes for staff. News Talk ZB's Lachlan Rennie is at the announcement. Associate Defence Minister Chris Pink says we need a strong Defence Force estate. More than 70% of its infrastructure has less than 20 years of useful life remaining. He
He says the work also gives new projects for the construction industry for years to come. Sleepless nights, lifelong trauma and pain have been key themes in victim impact statements at the sentencing of Hak-Yong Lee. Lee was found guilty in September of murdering her 2 children in 2018. She left the bodies in suitcases in an Auckland storage unit and left for Korea. They were found 4 years later. Lee's mother's statement, read by a lawyer, says she required alcohol to sleep and was shunned from her own community after her daughter's actions. Felt like a pain that cut through my bones, or as if someone were gouging out my chest. I wanted to be free from suffering, but I had no one to lean on. Hopes an international partnership will boost investment in our critical minerals. New Zealand's joined the Minerals Security Partnership, a transnational alliance working to ensure resilient and sustainable supply chains. Local government New Zealand is up for the challenge of helping to deliver a better governance model for the regions. The government's proposed a radical shake-up involving replacing the country's 11 regional councils with boards consisting of local mayors. It's thought this will eventually pave the way to amalgamation. LGNZ Regional Sector Chair Dion Swiggs says the current model's unsustainable. The man who also chairs ECAN says we need to maintain accountability and our local focus in any new approach. What I really am cautious about is making sure that we do not end up with a one-size-fits-all. We have to make sure that local decisions are still able to be had at the local level. That's news. In sport, a week after footballer Cristiano Ronaldo met US President Donald Trump at the White House as part of a Saudi Arabian delegation, the 40-year-old Portugal striker has avoided a ban for the start of next year's World Cup. FIFA governing body President Gianni Infantino also attended the event and posed for a selfie. Ronaldo received a red card in a qualifier for elbowing an island defender. A host of Black Caps test players feature in the second round of the Plunket Shield cricket. Kane Williamson, Tom Latham, Will Young, Blair Tickner, Tom Blundell and Michael Bracewell are in action. Otago have chosen to field against Canterbury and Dunedin, as have Northern Districts against Auckland and Mount Maunganui. Hosts Wellington opted to bat against Central Districts. That's sport. I'm Malcolm Jordan. O tele whawhita auli ua awhiai au kilani. Ona ole whisuia inga o le tau. O ngā luenga tele o whila ua inga. O te talai ava noa mo le whaalele a atili o au kilani. Ua o le taime tala noa ma whaangai o I fufuanga. E mana o mia le pui pui o tangata ma alato mea tōtini. Ia whau whale I whanua tala whiangai. Ia taula lata I whale o loa. Whila ua inga lau tele, whaapea whale whainga luenga. Mo nisi whaamtalanga, tala I ana I le AK Have Your Say, Auckland's Future Housing Plan. O te tala nei ava noa, e whaali ailo whinangalo. O loo au mai ale nei whiau tāua, a le Auckland Council. Tamaki Turiki, all together, Auckland. Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa maua e ale Oceanic Cars. Ona to ator se folo mua e manuia lato tarsanga o le anga baa I le sei e manmalawa I le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Se su mai I le lua iwa o Roscommon Road Weary, po o le Fiafia, East Street Papakura, Beverly mai I le o iwa whavalu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, I o loa e whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngau si tutona New Zealand, whaapea se tino foa o le potumalo lo, laulau aimano foa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni Fiaviai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua, lima whavalu, o valu selau, lua, lima whavalu. Talo falava o aola pi marina, mau belo li tio, I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Taimi tō le mai whaamara metu te wa te aile tu la su tasi whapongara manu o tātou tunu o au nā tō tātou tana I vai whanua le ngana pēra tāni au ni ngalo tāsu lua o le awina tu lona lua o tātou tana pian whaponga I le asor tau mai au tanga mai a tipi au tanga mai a au nisi o whaasi sinanga le ua tau nu umari tātou opisa. O le whapatoa nei a le Casa Beds and Appliances o loo whanga solo mua seti no 4 fabric no 4 tolu mana 4 singles
lua mai le iwa tāla. Nā le iwa tāla le mai aso o le lona lua o lātou whaapitoa o le moenga Queen Size mai le fitu tāla le mai aso o le lona tolu o le iPhone su tolu mai su lima tāla le mai aso ia ma lona Fast Smart TV lima inisi ia nā su lima wolo su lima ka la le mai aso. Ia ma na ia le whai leo lau whaatitau pela mana whautua ina ia tātou uma mua me kaung mua. Ole mai ole me kaung muri e wha mua. A lele pio ane le whapit wha Great South Road o tau. Po le tolu pitu iwa Great North Road e Henderson. Ia o le telefoni over se lau lua lima wha manu. Over se lau lua lima wha manu. Ia o omi le lua ia ona e talanoa le o tohu. Kalangi o ke FC. Ia pai sau ka FC e kele ia pia ia lato mauta. O omolino mena tasi West Auckland Henderson. Ia ma le whai lo ia o lena e whaaponga mai e le whaatalta noa tuina i lunga le Radio Samoa. Ia ngā maua i leo sau meano pala po. Ia e le ia o Christmasi. Le tautua le casa pe te appliances pe on silpia maro le tātou. No. O le ngalo sau lo minga o le tusi o le so ngā patisiai ma le lo minga o le vao pilipili e mau ai pa penga o Samoa sipo tutulila manua. O nisi tana tu o Samoa o ala ngā upu o le mtawhai o iana matai i le whainga o pāna lave e peo pai ponga maliu o si osi ngā o hainga si le whainga o Paolo si i pāloalo whalanginga o e galesia ma le tele o le ngana pāloalo e ale nau si le pia Fits futa rana tau le tātou tusi pāna penga nau i ai Fitus furtala e leo toi lima sfuru ma le nganga whālo alo tere na leo fisa lama le Radio Samoa tolu ono pā tolu Hopewell Avenue i Manukau City e Mauai monisi pa mtalanga e lelo tal noe lau fonga fia o le mata o fisa i le o iwa lua no loa tisilima iwa tolu lua no loa tisilima iwa tolu pete suane le Shrapa Radio Samoa.co.nz pa isa oka e o kwa ilo mota Marolo, manga ia kere. Nisi nau pasilanga leo tau nu mai i le nganga whāloalo. Ia ta tonu, ro mria lama Taeao. Me mama ia to lo aua o ngā tono vai aso. Losu rono novema, lo ono lima i o tato o marisi. Ui o le numero sutas. Ia la si ato ele nama iaso numero sulua. Ia toi vai aso nito sanga lo ono lima pa moe i le alofa maranga leo le tua i a manuia Christmas. Let's
Talaflava o te tua le nei, o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mō. Samoa I manuia lau whaafonga, ma lau whaasausanga. Show
Se po mani o puni ana va la uma so ama tai tu la mai lua su lima benu te te ele tu la su tasi le mo so ta inga ma ai fo Murray mai le skill institute e le lo tano le over se lau lua se lau to fa lima te le po ni a onga ya mai se free course ro fa penan fa nga so lo po la to po tau tua ya ma lama me uma pa bana au le over se lau lua se lau tolu fa lima pe bana au le oro fitu fa tolu o ono fitu lua fa oro fitu fa tolu o ono fitu lua fa anga etu le iba sulmanu curse road i very mo le lava i la to smela pa ponga tato proclame ele le mo oe. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe i laungangana fitu aso le vai aso. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o i aso taitasi o na o le langolango malosi e le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e talo falana. Amata ne ni tau sanga e lua o lua tō. O whaale anga ina le atunuu o Aotearoa New Zealand i lo longa mai matangi i ma le a whao kapiri ela. O le mautonu ma te meme a tangata umala. Ona o le tele nau nau. O mea te o tino o tangata o whaanga ngaina o lau whanua o wala. O mali liu fo'i i a tangata. O sa ili. Ma fasili pea ma sa ili se tali. Pe aisia ma sa ili se fufo pa fita uli. Whaataro no sui o le malo. Ma tangata popoto i whaalawalawe whaanatula. O tusi lima fo'i. Solo tangata o tua ia is tangata ia ma whaalapa tonga ma company. Ai o le tani lea a yopo. Soma lua wha iwe fitu mo le bala. Ia e fasili manu mai wha. La tu te awa o mai ia te oi. Ma manu whelelei. La tu te wha ilo mai ia te oi. Tau tala i ele ele. E a o mai ia te oi. E wha amatala mai fo ia ia. O le sami ia te oi. Mai tau le pupo ngā o yopo na le ai. Se poto le lalolangi na mawhai. O na maua le tali e mapu i ai ti ngā o yopo. Whailo mai e yopo. A o tātou whisili pēr, aisea i o le global warming. A whemai o lei loa e manu mai wha, o manu where lei o i o le samu, le mafu anga o whaalawe whaanatu. Na whai e le tua le lorolangi, ma mea o iai. Na sila atu fo i le tua, ua matua ato toa male lei, ma fia iai. Ai pangalea. Ua whaale ngaina e tangata le lalolangi. O le watangi maui le lalolangi le la uele ele, ona ua le tausia le lei e ona tangata. Ia ele lei, ona tātou teu mawhai le lei a tātou la pisi, ia ma teu ma alofa i lau whanua na whaia le tua mo tātou. Wa manetua ele lei mo. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu lua no lua toru fitu pea fiuane i le se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City. Wale o le tino a o le nganga wa o ye o
so le tangata E li apo apina tapa e lona tolu mai ai o samanata ni elu le lona wha Ratai ma o sema Samuelu pesili ai e se woma mai e a tauna lea Tali e se toio leo wiki e tavita E mana mia e le tua O le toa le nganu e ngai whamaoni Whamarolosi E mana mia e le tua O le toa le nganu e ngai whauina e whatumuina no le mana E mana mia e le tua O le toa le nganu e ngai whamaoni Whamarolosi E mana mia e le tua O le toa le nganu e ngai whauina e whatumuina no le mana Sa leo leo ma moe lona tama Ma le leiloa o wala awina Ami ia te ia le lao ai o saulia Sau malona leiloa wa Fiafia E o vai a Samuelu ina tula ia O ia le na o Fiafia Tavita o whaawina e luma o no souma Ono Sofia e lea o ia e lea nganga E mana mia e lea tua O ni soa le nganu e ngai whamaoni Whamarolosi E mana mia e lea tua O ni soa le nganu e ngai whauina e whatumuina i lona mana E mana mia e lea tua O ni soa le nganu e ngai whamaoni Whamarolosi E mana mia e le tua O ni toa le nganu e ngai whauina e whatumuina i lona mana Se au au na whamaoni e whapaleina i le oli oli Atoa ma le whamalosi e le vale e sona tawi E le luki lena i le whanau a le tua Whamaoni matutu mau le ngaluenga Sau au na whamaoni e whapaleina i le oli oli Atoa ma le whamalosi e le vale e sona tawi E le luki lena i le whanau a le tua Whamaoni matutu mau le ngaluenga E mana mia e le tua O ni toa le ngaluenga i whamaoni Whamarolosi E mana mia e le tua O ni toa le nganu e ngai whauina e whatumuina i lona mana E mana mia e le tua O ni toa le nganu e ngai whamaoni Whamarolosi E mana mia e le tua O ni toa le nganu e ngai whauina 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 e whatumuina i lona mana Whauina e whatumuina i lona mana Se whangamani o te pēo ia o sana tāmita mana o mia ni tō le ngāru. Venga, whamai atu ai le tātou porklame le leimo oe, te pēnei nei pāsta, solia lo longa i o sua nei porklame, whamano whaputai. Pāsta solia, ea, mo te pēnei nei porklame le mai aso, ea o le po i masina le o tau whai, u po ne tau sanga, ea, mā lola man ngāru, e ma te pēnei na o le upo le ola, sulu i o tātou mai, man lama yo tātou. Wana, spauponga po na porklame. I le aso a Taeao pe a tātou au dia le alofa, ma le anga le leo lo tātou atua. Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki.
All together Auckland. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le Taeao, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talo va Samoa. Wa ule nei o kasputi alu. A wale suia le ngila ula ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. A mo. Radio Samoa. Bebela a. Fiafia o makua fiava ai mai foia kau mulo le malanga makalo malekala ngoanga ua umonga ai le pua o yawe e no ole ansa o yawe ko inga pe ya o se ua fika ele silo blau kamai fai sile yo lima le ai Sofia akai lau kala ngofia kamaleanga ko inga ele mali le anga ua kola ua Malolo la please call me I follow my I kuala I see e ava ku se fakala se vilia I lo mami a o ai anga e ro ai au me au fai o a we sa fai cara se le kanga kai kala ngwai ya me vo inge vil se o su o ki ai o le pase se ile fia vai ile kenge masio ngale o pe se pepe ai se kau folo pe o le kinga anga o sa wai foi mane ma e kasi ala ka fanga pawa o le o pe le au nga oi a we ko inga pe ya o se u Afrika ele silo blau ka mai fai sile le yo lima le ai a Sofia a kai lau ka la ngofia ka male anga ko inga ele mani ele anga o ko la ua Pea o walua ku faalua pe koe sui mai ai sanga kali ai a faia la le ai ore ale kalia lo o i vai se sorry a koe inga o le pe ala e ke rua fiko ai le la unga sa I o ke ngofu ma fa kali pea o walua ku faalua pe koe sui mai ai sanga kali ai a faia la le ai ore ale kalia lo o i vai se sorry a koe inga o le pe ala e ke rua fiko ai oi a we koe inga pe ya o se ua fika ele silo blau ka mai fai sile le yo lima le ai a Sofia a kai lau ka la ngofia ka maleanga koe inga ele mali ele anga ua ko la ua oi a we koe inga pe ya o se ua fika ele silo blau ka mai fai sile le yo lima le ai a Sofia a kai lau ka la ngofia ka maleanga koe inga ele mali ele anga ua ko la ua Radio Samoa, tasilima imatolu amo.
Pela awa ia I upu makala A o whaalongolongo ka ngaka Ai ia rua mga kuainga O le whangau o le mea pu e aka A o soa fia whaali I So nga whai ai fua makamaiki O vai lo makele kele Ua ka e ai fua mara sefe Walau lau mai I ma o I le ka ali molingo le po Ai le whai sa o iai O fia sa e mo iai ma po O e So I le pisa pisa O e Ua makua le malama o le po O e Uli o so aku iai ma po O e O ngisi o ulungali Usa umalaba le wha aligi E ka umaya e inga Kalu whekawi I le makeki Whai ai loa mo le kongu O lua o le aso sola E kolua sa koe keke a O le mea le ngā e maua A o soa fia whaali I So nga whai ai fua makamaiki O vai lo makele kele Ua ka e ai fua mara sefe Walau lau mai I ma o I le ka ali ngoni ngā le po Ai le whai sa o iai O fia sa e mo iai ma po O e So I le pisa pisa O e Ua makua le malama o le po O e Uli o so aku iai ma po O e Whai pe e malua ka alonga e kuai mai loa whai mai sa ova Kau pepelo e ma se fua fua E kukusa umalava o lua E ke lua o I le ka o le iwa e lua o mai o le a o inga E ke lua kau whai ma salo salo Ua le iloa po o ai e sa o A o soa fia whaali I So nga whai ai fua makamaiki O vai lo makele kele Ua ka e ai fua mara sefe Walau lau mai I ma o I le ka ali ngoni ngō le po Ai le whai sa o iai O fia sa e mo iai ma po O e Ioi, taimi mo le tai ele whatari hele tangata. Spu manu minute, tā leo le tula, spu lua toi am nātu tātou tala e pen pāponga i le so. Ia le ua, tau male sao le pionga le pule, le omega gas, si le pia malu le tātou tunu ulan tau tuam te mena, leva yaso mo leva yaso le uba ma si ui po ni tau sang. Ia aolo ngā lue lava, ia walo tau pa ia malo tau manu. Poroban pata pati au le uso vane o pa ia mo manu, pionga le pule, ia po lau fionga tia kono tong sia Pia Wilson ma roso I po manuia. Ia, langi mama I la sunga la wao, I nganga por Fiafia, ma nganga pa mobolano, I fatalo fa I la sunga por le tau tai por tatu por kalami Fiafia mai. Ai. Ia le niki la le aso. Ia bi ia le tua le nemu mo ni la o taito. Moni lama. Aptai o le sili le ua mo po le noa o ta ma putai lungo pe ngano le ea ia mesa le tau tua fo ia le omega gas. Ia po pe lava yo ia le tala taito le upu ia mato. No fare sa tu ia mai la o tau tau tua bo o mo to malao pe lava anga I te malu le tunu. Ia pa aptai lo tani mana o atu le tang sa malu tato tunu ia mesa le fa faingo pia ina o le bama ia ma finance ia mtulang va pena ia me sfo fa le tonu tongi ai ta nafu ia me solo fanga solo promotion ia wa podanga turkis masi ia ai abatu ia nei lao le ia se pai po sta tala lo ngatono le vai aso to tu ale o meka casa tongsia Ia, sa le la ba sa nga taito yo ai mo mo la bo di inga fa fo ia te ia. Ia la ba tilo tato sa pa au le langi. ai Ai patai la le patai se special thanks for it pa ia mo lunga Samoa. Ili talia ino tato fa sa lau fa pisnisi to tono mota malawa. Yo pa pe po tono fa tenga renga to tono ta bale o sa. Ia matulanga ia e wa fo le fa la wilo ino tato to tu ai me se fo ia po kalame fa ta kia ale radio Samoa. Ia e ala tula le po kalame le tipia mai. Le le tula le aso ai pe ta ia taito wa te ia fo ile ba ai to sia wa o sui mai foi le chopi le nei aso a taito. ia o lo mo fo le ato tonu mano se sta uso ia lo mana tua pe o ia le talo ia male ainga ia pe na lamba so I fuanga tai me o mai nga sanga se tino ia pa lamba le pa maoni pa le tui ia pe on tal no pues está se o nanga so fu mano lo ina ia awate pa te mala lo tui awol pa te mala pe ona pa tua po sta uso ia se man ia mana tua ia fala o tau mapa ia I le aso male aso a ia o lo
pe ngai ma ngase o tino le tau so ya tia ya tonu pe ko apo mai pole ka sanga fu ya sa le la mo sa no nga taito ya o le fala me la tia ya it's a cheerful ma le vai o le vai le mali But I sister, you know, like for you, for your teacher. Yeah. On my la, I will prescribe my for the sugar for my le man. Le man. Yeah. Wa kilenga mama itanga tato atu uile for my papito o tino ma po faua taito. Au kene lo la po pele o pisa le so fo mano lo no nganu e ia doctor le manu a tonsio. Well, I see the fear taito. Ole manu de tanga ofisa. Oh. Malu le afirma e tu longa lava swafa ta wo swafa. Longa lava. Yeah. Oi. Ai sunga ele malu. Yeah. On the fed way for the fellow ainga. Oh, claro, fai sole. Ainga. O ofisa la ngai sunga, ia no pe bia ia no pa ila au. Ia. La tu ala le malu fa pe bo shoki si pa ila au. No fa si pa ila au. Ia. E po isto na sila. Vai lupeo e tano atongsi o le meo ke ofo ai. E mankuia a whaalongo ia ngase. E kaunga kuru me whaalongo i o karinga po ponga bang. So le ale maru ere ku i o karinga pia whaalongo po pia whaalongo langa ngase. Wai se mai e anga ia koe vai langa songa. I wo le no lampo le alko i ngā whaalongo ele maru ngai. Ka po i ngase. Le ponga le. Dai to le ponga i lingi te whaalongo da linga. Oh, karo pai. Pule le fai kaka vi fa mangi ka, pi fa mangi. No, pai so. Mexico au le man. Mia le manu le fenga le manu ni gafo ni me falongo. O karo pai. O fai a po le ma ka make a isi ka mia. Ala ko o malo si. Ia o malo si ala ko. Ia ai pa malo le manu. Pa go ka le finga ngai ke o fai e ka mo se kai mi ia ma ko le ma kong sia. Ia ai malo pa tai kong sia malo lama to pia nei to sanga o fai lama to tuan malo ta so no mo si ato ta ma putai. Ia la foto io a au ma pan. Ya wa se ta ripoti apa pon mano le tu no tong sia ya pa tai te la bela wa sunga la wa la wa fio tai so fo lo ma to no pa au fo le tu la le aso le na la va si ya wa le ola la va ale mo le ola tanga te le pinta to la tanga ma ye la ma le ola ti to si na ta wa ta to fo na ta to fa ta wa ina lo ta to tu si ese ai Wai fatasi mai lava o ia ia ti tato. I tu salava pe umar fa salava to sio ta olo tato ta pa aule lang. Ia. Yo me mo te a fa tontung sio no be mai me ia tu langa na to ia. Ai fa ta ia la sunga fa ta sa mo so ngai to chule me te ka. Nganga fifi ma nganga fa lalo fa ta lo pa to e sa mo. Fe lava tu fa ni ke lo pe au ma wai ba sa i malo ai ma mai ai po ia tautua matabela ale radio Samoa to silima i tolu amo e ana koile a mato to sa não capisni de tonu ao te mo to tonu ta to lau fanua Samoa fa pena to uso i sai ia mai ke Samoa e fa talo fa lama to si ele aba ke lama male fa alo e fa mama fa la tala noa a Samoa il nei tu la o le aso mo mato bano il tolu il mantentual to speso ta e mato tolu to sanga e tau tua ina oe, pai a ili ke stala ina lau tabale, taingo le wong the fitness, ma taingo tsivu sa tabale. Ale special tatu fa tabale ona, o whenga mea alofon fa mama abenga mo le kirismas. O le fata o sanga le fa ngapa pitonu mai la solution fa masi po. Ia na. Le fata o sanga. Samoa, le fa ma tua tulanga, tatu fata o sanga le. O le stala ina lau tabale, e to toni lo mika kaas, le stala ina lau tabale mo le fata o sanga. O le whakingonga o le ngai oinga fo i le whaingo le ia pasi e ia le taabale po le whaingo le wāna fitness e to tongi le o meka kās mo le whātau sanga. O le sebesina o la taabale e whātau sanga e a fo i e le simi to tongi.
Ana tasi ala ia inga le whapitoa o le tātou whatau sanga le. Nā tasi ale anona ia inga. Mana tua. A siaki akula lo safa pe uma whatau mita pe 6 months o pe wātota o sanga ai e pasi e sa service e service ta vale pe pasi atula ta vale ai a foi e fail on the pongi tulanga foi o breaks o ta offer ta vale o pa o ta vale wheel bearings o maka wheel ta vale mata wheel moli o na pe place tulanga fa pe Samoa days wale ko wear and tear parts ele tongi la mato e tongi o nga tonga le inga le tono pa salonga le ta to fa sanga yeah mana to Samoa e o kala ma ko parts o ta vale wa ai me fa tau Konka. Fa ma le tong sia ma do America e jan fata te fata a to mai le a fo il tau a to fa popo mo GST yeah ai o ka ma ko patia ma so so ani ti oi e o ka mi ma ko na ko discount so la to tongi o le ma ko discount price o le fa mama a benga pito si le lenga tau sa mo mo lo GST o le tato fata o sanga le o le aba fai fenga me alo fa lima se la tala fenga me alo fa le mega kas mo no mas e foi tatu vi Fiafia e foi ainda vi Fiafia e lima se la tala so ta bale ai lua fere vi Fiafia o tatu piki a pre tau lava na family ina tulanga o tau finance e tatu Fiafia e sale lima se la tala ke la fa mama benga pai tatu fenga me alo fa e tulanga pa pe ke le sabe fai lo filinga pa su me tala mai al Samoa me on tu Samoa tong sie mo fa so te tu fa mama me tulanga tau finance ia lava ia me uma ma e mala malama Misi tulanga i ti ai ta vale la toia ai se pingi ka to falta vale Samoa tu men mai ai se pingi la mata to falta vale su mai au le lu se la Kemeni Stripe nei papa to i man ka lu se la Kemeni Stripe ale tatu tatu landline o iva lua fitu lima balu ta si o iva lua fitu tatu landline ia al te ponte be tong sia ole o lu tasi pa ti tuono lima pa tasi o lo tasi pa pitono lima fatas to me tele le tua eu fai ba filma nei aso a taito e molto pinangal e wa la mato trino da tua snu e mo terminei pa tu pa fa se fu e la feonga por la sunga le a taito Mora tu fa maro ma fa tai tano ya mi spo yo le wa fa ponga na maro ta to no to nga uma ya me se fa nga solo ino promotion ale o meka kas awanga et por que si masi lewa manino lava mea uma i lau te penei no ta por klame foi ia por ta ripoti nei vai nga por Taeao le o nga tono le payaso ia nga leleli wa po in po panga no mau le o mega kas ia nga po ia Fiafia ia ma Christmasi familia le tua tongsia mo po o romo per tua no po alo se Christmasi manuia ia ma so si o to e kanesia mo terminei lo fatelato manuia nga vengo to tongsia pasai po ia ma tai ke le lava tai tu mo familianga fa penga foi tu mo poalo e fa so papa se foi mo ki neia tai tu tai sai foi ia o le sunga ya tongsia pe Wilson le lelo tal no le oro tasi pa tu ono lima fa tasi o le oro tasi pa tu ono lima fa tasi por oiva lua pitu lima valu tasi lua oiva lua pitu lima valu tasi lua anga i sa o tua le los lao Kevin Stripe i Manukau City maua ele tau tua le o meka kas ia nisi o tūlanga ia o lo panga solo lato promotion se ia pa ia me Christmasi ia martau sangpou i le lofo le lii pitu birute ona tāre o le spulua ta sulua suilan foa ia ona leo mai po leo talenga ponga mua po talenga ia se o Manu Francis Ione tō te maputa ai pa malofa tai Christina, tanu vasa mai merpone ka lo pai lo poteleatu mnia fo ia po pang po nei vai aso pa tu ia e seta tango moa ia lo fatu mnia nga wenga pa tai mo famnyanga pa tu ia Marietta ia male ainga lo poteleatu ha pe le uso ia Tupi Collins ia lo maputa mai male ainga pa te tele mo famnyanga so lo maputa mai Otara ia mai lato uma lamba pa ia Mrs. Swapa lo poteleatu pa tai so Bilifiti ia marpatua Maria mano palo mano la mane pa mai manuia nga benga Alessandra manulewa ubain sue pe fo ia Malia Rosa Pio tu ia lo pateleatu tau lunga stau tua e unu fatau ba sa mona tunu pele fa petai
whaapetai tele lo tō wanga lei, le ato le tono i tō asinsina, neo pinga le venga tō pia le atua, so se tō bine, o lava nei pana witi a lofa te le atu whaapetai lo tō wanga lei lo tō te lia ina, o lo whaatau waa i maoto malawa. Pe lava te maputa mai ai o atu no e maua tō ranei, mai lo tusa e le li so tātou manuia. Pa yaso tō le nei tau sanga, wha manuia le atua, ia mua au, le aulo tātou atua, tau tai Yesu lu tātou sa e manuia i. Whaapetai tele lava aso Pesio Iosefo, whaapetai mo whamnianga lopa tene atu. Le lava spaibai asa ma se mau, sa mone atu no pele, poto o tau tai siela nātu iama, wha mangalo le au ona e manuia lava singo toe le nei aso le oa. Tāpena mai le, talenga ia ponga mua tau te maputa, ia manuia la o tau maputanga, se oso ia ponga mua. Paso i pua ia, taitu taloto le au ona. Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. I am going there to prepare a place for you and I."
place where I belong. I praise your holy name, dear Lord. Here I pray. Mawhai ona awina atu talafou mai Samoa. Ona o le langolango mai ale ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whatalofo lo tātu o tunu le nei fo ia sa fou, o ngā tonu le nei vai asu i ngā ruenga ma whao masani, tala tau longo isi mai le whaafonga. E lima morianga o le whai o whainga whaala tua ri tu ina atua tupe matau mawha, whapeaini whaasara longa whaato sina sori tu la fono i lunga upenga te whailangi. Wa moria i nei e se matai le tō whaurungia matau matawheo, le min stau whaamsinonga, ai o le tofi fai pule o a ana lofi numele tasi, le tō whawhesolai a pulu tusi upu tui ngabala. O ia morianga wa whauru atu le whaamsinonga whai tu malo. Wa fina wina e se lo ia i lea ia inga whale tu la fono ua ta ua, o le private prosecution, po se whaamsinonga tau morianga sori tu la fono, e fina wina e se lo ia inga lua tuto tasi, ai ua leo se lo ia mai le ofiso le lo ia sili, lea e fina wina tua inga o morianga sori tu la fono, po le prosecution. O le lo ia ia Alex Sua lo fina wina morianga le tutangi, ai o tamaita i lo ia le fionga maunga Precious Chang, o lo tu la i mole min stau whaamsinonga. I le vala wina le mita uputo whaamsinonga le nei le solua le vaso nei, o tu wavano ai le whaamsinonga i le lo ia mole i tutangi, e tu inatu se tā penanga e tu so le tālo sanga le lo ia le ua moria, e fia ilo ai po o ai tonu o lo i tua o morianga, whaasanga i le min sta. O mafua le tālo sanga ono o le teime tu inatu ai se finaunga, i te tongi o le whaamsinonga po cost. O le tu inatu ai se tali a fesola i apulu tu si upu tui ngamala i morianga, se ia tali mua mua atu le tutangi i le tālo sanga alana lo ia. O le asadua la le vaya so fou, o whamoe moe toi vala uai le nei mta upu tau whaamsinonga, ai o morianga matua inga wa whaasanga i le minstau whaamsinonga, a whaamaunia o le nofo sala a le ititi mai le 5 tau sanga i le whalipuipui. O se whaasalanga e mawhaifo i o na whaasala i le tangata na talia ina, ni whaoloanga i le teimi o te whainga palota, mai le tangata ua whaamaunia o na morianga. E whaasfuru 5 tau sanga le matua le soifua se tina, o whaamaunia lo na morianga le aveta avale whaatamala na mafuai, o na whano le olo se tamaititi lua sfutolu masina le matua, po watasi le tausanga ma masina sfutasi. Stasi leo whaavelave e whaamomoi lonto i le ua molia, ona o ia sawa aia le tamaititi, o le atalii o lona tuangane. O whaamaumaunga leo le olo o whaelo ai, na tupu le whaavelave le nei le aso lua sfutfa le masina o juni o le tausanga nei, i luma tonu o le whale o le ua molia, le tina o May Juliet Romeo. O le vao le tasi ma le lua i lea wauli, le ana taunu uai le whale le taavale o le itu ainga o le Voxy van, lanu uri sa ave ina i le ua molia, a o iai ma le tamaititi. Whapea mai leo leo na tu le taavale, o na oso lea i whafo le tamaititi ai whaaso le muri atu le taavale le tina. Pe ta isa ia le si la fia o le tamaititi o lo i tua tonu o le taavale, ma fia i loa ina ua teia i le pito i tua. Sana nati le whale mai, pe ta ina umalo na ola ma wha ilo ai le li poti le fo mai, e onga manu ilo na uru ma fia ilo na whai ai. I le sila le whaamsinonga e tu ngā maonga le soli tu la fono, ona e le aise le isene ave ta vale o le tina, a e le i leisene ina fo i le ta vale. Pe ta ia iei whaamsinonga wa ta oto whai unga,
E tai tutusa lava whaamtalanga o le whaalawelawe na tupu ma mōri ai le tina o mei. Ia ma ua le tu ina atu ai se whaasalanga i le whale pui pui. Ai ua whaasala tupe e toru afe toru selau tā la. O le tutuunga e te tau no o atu i le aso se fulu o te sema ua mae o na tutongi. A le usita ia le whaasalanga o le anofu sala loa le ua moria i le umi ono vai aso i le whale pui pui. Ua whaatonu ina fo i le te tau o na ia toe aveina se ta vale au no ma se leisene. Se ia vanga nā ua pasi i ana suenga ma suenga o tū la fono tau tāwale afi. Ua whautua ina le whaamsinonga lo ia leo e toe tanga i ala tū mōri anga whaasanga i se tina. Ma sona antali i ua sifuru whātau sanga le matua. Ona ua mōri a uma i la ua i soli tū la fono le avita vale whaatamala ua mafua i le maliu. Po le negligent driving causing death, ai o le tū mautinoa e to tasi na aveina le ta vale. Ua whautua ina ilo ia leo e toe sila i le mōrianga, ona toe tu ina atu leo le lātu tāpenanga i le asunga fua o le vai asa fau. O le whaavelawe o lo mōri ai le tinamalo nā tali ina tupu i savai, le e whaapena pa u ese mai ai le ta vale si tangata, ma mafu ai o na maliu. O leo ua Fiafia loa i tu sitala le mtanga aluenga o leo ma le ofisio le tiute, e fufola i ai se whaamtalanga au ili le pusa moa le ana na nama i ai, le tasi tesi ma le whakiro kalama o le pauta whaasaini o le aisa. Le ana maua i le wafu i matau tu ia pia i le asto na ina te nei. O sau i fafo si li poti o whailo ai o se ali e ngalue, o se ave ta vale se min star le kāpeneta, na nga i le wafu e au mai le pusa moa na maua i ai mana koti. Pe tai o le afto a manino tonu lea tu langa pe a maua se whailoa inga, i sui o mtanga aluenga o leo ma le official tute, i le o ngātu tonu o le nei vā yaso. Stasi leo vaenga tero le aisa na maua i le sto na ina te nei, e pei foi o se isi vaenga o nā koti o le aisa, e tusa ma le whākiro kalama le mamafa, na maua fo i se pusa o loa na au mai Amerika. O le pusa moa na nāma iei le aisa na au mai Amerika Samoa. E tō toru tama i tai o le tātu utunu o lo loto le toi le whaafuina ma le ati na o le tā longa la kapiro tātu utunu. Wa whaamawina nei o lātou suafa i tala whaasolo pito le la kapi Samoa. O i lātou wia o urua i tama i tai, wa awai o ni officials i le whaafuina o le tāminu sanga la kapite i to fitu le fio anga o sāto le pai, le ana whaanga soro le whaaiunga o le vai aso ua mawae. E le ngante le tāminu sanga atoa, ai o se tasi o ia tama i tai, o ia leo o hani isa maeli, o se lau whali isa lo tolo toi, i le whaafuina o le tālonga na sa iri eili siampini, o lea tāminu sanga la kapite i to fitu. O isi tama i tai i to lua sa avea ma officials, o a vi i whaalupenga ma tau sala talavo. Whaalia le pulenga le lakapia Samoa, o se whailonga vaia ma se pine whaamau leo le mawae, o le tūlanga si tia o le sao tama i tai, i le ati ina eina ma le whaafuina o le lakapi i te tonu o Samoa. Manuia na nei aso i fuafuanga mga